So desema wopo live kaba wopo live na you process da wo begin safi enke fa betaki a live be wopo na fiu na 12 yu minide na pshifu sanan anga Guyana na pshifu Europa ya na fiu da a live opo luku sausa chako giresa matide danki fo sabi kaba na laifia na tui do pishifu a dubo li asata di pasa dana a ubedena ba a kota ki faube kota ki kingatal fu Leopold II aini fanshini kong aini Bush Konde Tongo dana a life kota kina life we chagodo na Sunday tide day das na life de we chagodo da aso sanya de akaba do se fi kon fu afoshileishi I need the life ni fu o kanwe kilo wema da ya mfele fu kotaki followi ye kon wa bio differenti kotaki group diwe pochi den live diwe olia dus wan fu den group de na TikTok wan fu den group de na TikTok na dishi asefi wan fu de ta wan de na YouTube na arobase okanwe kilo wema ude tapu Telegram tu en nono wedung ala moiti fu sa opo ata account fu Facebook fu usaicha anyun supa sina petu bika eto wan leishi wan fegeta ki na fu se fiu dea en wedung amoichi ala sutu fashi wedu amoichi fu de nyun sumo kodo na wi yeshi dus na PAD atuta kibu seman konku man edung ala de moichi fu den life ya mukong adose ma umaya wedu ala moichi de fu mumkwadose bikana so namo ba kaman sako komoto aini differenti soutu sani di de potiwi dare bala nga de shisa wan fegete taki de life ya na fu chei koninga sabi kongiwi da wo pochi apoku da japoko pochi da so wan fashi wo poi kotaki wo poi kengi atal fu a boshkopo fu Leopold II na so aso dwasani ya desama mi ofika o mekio utapocha live ofika o mekio utapocha live ira desama ifu poi tep live make a do wish one tinka da bi obu onfa fecha meko onfanga lawo desama onfanga lawo ye me bali wodi wishi peche ude ira desama da we tep live gantangi we tep live meki ado one tika aso onfashi da wo poi begin a live ani one bon kota ki ainu one bon rythme bika efu a tep live da a live ai broker da fu a mwe broker da bon fu tep live meki ado tinka da na tinka de o ngen wo begin a live fuchide bika au stabil a live
Mhm. Koluku wamfegete tu fu party live gantangi da party live da so wamfashi deta wansashi taki ude na live fu de kompati denkyanga wi bika mo sama ihipe fu takia mo aibun bika tewe koshi usefi aitanga fu sama konga uga usama ido te koshi ga usama ido matewe taki bumbu sanfu kwanga feshi da aitanga ma desanya asan diumwe taki fu mpoi kwanga feshi fu fustan taki anaba kama idunga ba kama namo mana sandi demo tapu edwanga ba kama en desande fu wani bo kode da umumlayanga sabi wamulayanga bibi unlayanga sabi bika bibi da chuantaki ya sabi ishi ya sabi ye fito uma ya sabi mate wansandi sabi ya sabi en shitaki asanja swade ishi da fudatide meke umu poti sabi ya ni ufostaini enke fawe dingi wata so sabi mu nke fawe yali bo so sabi mu mjaini wini yeda gantangi da we tep tep alive me waktinka do tinka chao do tinka da o bigin live bombo fashi sefi me passa hapo kugiutu so wanfashi so wanfashi wo gwego mo fa we picking sango wan picking so poku kya motiferu bika isi sabi umwe habi wan picking so booster inya go on tapu inia te abia boost da ai toto igo tapu kya chapo kugyo dadi sama wan fegete taki tudewo ko ngadi dewo koje koya alife woli na kontu fecha meku satanga sonde na dufumia sefi ma anga alafa ushiwa yotaka sande al desan ya wose ka de wanta model wose ka ala desan ya wanta model ma ainya yuini di meta takinga oya na so asande se ka foshi ma wokengi den yuunga de ko takinga den dei diwe gwe holiday life alde sanja wansan di wokengi afurache de meke umwe follow wi fu mansabi den ten diwo gwe dena live bikacho dena live da so wanfashi da we ko taki poti accepter na TikTok taki choma ya dena live fu fende wan boshkopu taki udena live dana so wogweshi umayati udena live bika wokingi de datum wokingi de day yanga de yu da umwe koni bunga pishide fu mumman ko taki fu mummai sabiti umaya ja life so wanfashi we kon polu enke fauman bika wanfege tetaki na wi egi toli sanidea na wi egi sani dea anatasa masani mirobi taki wantaki fumi taki anafudi ikwaini okan live ni da ana kotaki da yo ilashi sefi otakenso anafudi ikwaini okan live ni da ilashi sefi mi de seigal taki teido ya imusu fuleli wansani ye imusu fuleli wansani en wansan di noisi jabe oleli ya shiko bikana pe afko taki a PhD shi na pe kofali de na pede ko taki na pede kishu na chogwa shiko da ya la de picking for stein ke fa le shiny de differenti buku ini de sansani ini atre picking fi gwa shiko dana pede kishi ko taki de da ya la info stampoti enke fa de wani afurasiri meki ne ya sende ipiki ngwashi de koti allocation gi bikai mum poche ngwashi namo fude mum mandai de san
ko take fu de mo manda yen fustan afuda chiri mekitu umaya we take sandina mo takite ipoti pikingwa shiko ya mfegete fu luku de sanja ileli yudia inko pokaba ime mai luku de sandi ipiking leli na shiko dade sama fika wanga poku en tout cas me gida fu de nkado di meshe ko ya vala ya ame ku upoti da da de sama me kaliu ete fu tep tep live nkia do tinka kwa mwe fegete fu tep tep live anga ala uka kiti di wabi me kia do tinka me o sutu an pikin so poku yu fu mu mambiga live safi wan fegete tu fu party live nga de matifu so wan fashi de sashi a live fu de kon gitolianga wi da me pocha poku giu da wo wakti fu wan fegete fu tep tep live nkia do tinka ba ga tangi de sama me kia do tinka abe sabun alors me pocha poku giu da wo gomo fawe Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make again. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make again. Gadu bo mai kamindi baka hinsi kete amine ki fudu fi yunyanya ede mu de fa wakanga me let it by. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make again. I go tapu di weli biya wetaki ano patanga leti. Mana do fi you let it be a jenny one time ambo kosaka. Free me, mo free. I know you mo give me. Free me, mo free. Na me let it di me make again. Oya go tapu di weli biya masaga do patanga leti. Mana do fi you let it be a jenny one time akosika she. de sama daga tangi we tep tep live ba meki ado tinka wan fegete fu tep tep live meki ado tinka nki ubigin alive ni wan boom model fu man sende kado tu ga tangi da we sende kado bi kana so tiktok e warning wani we sende kado ko take fu booster la live da la de sande ni opoi duden ni opoi umundwen tek da wan fegete tu tep tep live meki ado tinka
I know you mugi me. Free me mo free na mi leti di mi me kange. Free me mo free, I know you mugi me. Free me mo free na mi leti di mi me kange. Desa ma daga tangi we tep tep alive ba nkwa at di kanamo ude u tep tep alive make a do tinka make you begin alive and ke farm ude da bika anami wanen so na TikTok wanen so taki te ido na inu alive ni da mo tep tapping fu amman ko taki de awambu posisi bika ifu na tep tapping da de ta sama na iman sabi efu ja life efu anja life a life na isubi da efu wanya subi wabi fu tep tepen da gantangi da we tep tep a life gantangi upatsing anga de mati fu on fa me ko on fa Awisha samaka wisha kwiti wisha matawai solanga yuna wambusi piki wala mana na wa mude atuwi afika nenge wala mala na wa ude awisile binemba ka wala mala na wa utao sisa ma chate gyu kabasone kuoli wata mo fama kandi libe fude kulie mekenike liton fote kwa jabo muziki kiki yuna udinge wata yumulu kwali bigolu kwenkoye wala mala na wa utao lesipeki kama wa udine kabite nanga dembasia ala polu kwa wishipe ode masanga bene bali ode oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah yeah wala mala na wa umujo oh yeah yeah hey oh ba yeah wala mala na wa umude abisubi afika lenge wala mala na wa ude abijule binemba ka wala mala na wa utao oh yeah yeah oh yeah yeah oh yeah yeah wala mala na wa umude oh yeah 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 oh yeah yeah oh yeah oh yeah mama wa libigani mo oh yeah oh yeah oh yeah wala mala wa umude abiside na lukuba abiside chasa maka abiside na pamaka wala mala na wa utao oh yeah oh yeah oh yeah wala mala na wa umude fulukwa jopo muziki kiki una ulinge wata yumulu kwa libigo lukweko wala mala na wa utao oh yeah oh yeah oh yeah wala mala na wa umude oh yeah 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 wala mala na wa umude yede sama we baliwodi we shipete ude we baliwodi bakana Sunday ya we baliwodi we shipete ude wan fegete we only life today woko di de woko satanga Sunday na 12 yumin di day na peshifu laguyanga sana na fefiyu 17h na peshifu Europa da wamu fegete we tutaki we kingi de datum de o kingi de datum ngade yu ma funa yudi wetakia na den datum denga de yude woli funono da gantangi desande anafu fegete efu wani sabi efu kingi de yual desande umu kotaki umu followi umu kotaki umu de umati na ini TikTok anga YouTube anu am fegete fugo na group Telegram fu okan wiki loweman anga YouTube kontu fu okan wekilo wema na la desande o make you sabi choma ya jalai fu mumman ko taki koluku kon leli wansani ofso chai wansani wansabi kongiwi bika na tuse aigo taki umaya wan eleli usani sore shichoko ya usefe leli usani tu dana tuse aigo we leli umaya eleli tu na fu usefi udea barawa nilobe otaki na wansana washata wan
da afuse fi udea wan fake de sande taki we abi de differenti group de fu sa ko taki fu kan fika ay nya contacti ni fu ye pi usefi on fa fecha me ko on fa Aí go sai fa nga usefi. we do mo isi da wo wakti ki tapotage ko takin ki tap tap do Okay. tinka De sama o tepe life me quer do tinka. Comme ça, quand on a ils vont subir. Deixa o mo subir, faut estar on sachet, faut de capo parte para que se anga o então ali ishi. Ishi. On frère ça ne dépend pas faut bien deux. Faut que ça dépend faire sur le tapo, faut estar on sachet avec ça bon. Ya o. Plus fa TikTok de ya so ai ko ta kai ki bi de life fu ma. Ishi, de signale ding. Angara de sana peda na hiti ja bekaba de su tepen ka subi kajo na ogo yem so manyo piki jonso da utaxo foshi ok on va la foudre angare donc no edenen ye dan ke fa me kutaki de da umwe tep pa live ba ga tangi on va la foudre da we tep pa live ba ga tangi me kya subi aso on fashi usa kotaki deta on sashi alive mo we tepen mo a live e subi mo at a life kon kotaki fu dem ta on sa shen da ifu sabigen na wantika abe obun mo wo pasa wan ta poko gi gau fu mu man ko lu kufika o make you tep a life do wantika da chau do tinkada direct ko do mo chifu o gomo fawe anga taki fu bala Leopold de enke famwe taki na to do pechi fu alive ya de ados na du fu adi asonde di pasaya ni wocha igodo dana fu sabi de nsani di pasa go ntapu di de na ileli na shiko yeshi da de sande na sani di sabi bika ana wishi sai wani dwangen una to binga sai wani dwangen umaya mwenke wedwa woko fu chayen kwa yeshi fi sabita ki so ansani de aundogo ntapu fi amuje ainya kotaki aini wan denki ni di ino sabi so sai pasanya go ntapu ini fa desani waka meke ba kaman koden ke fa de tidede ala desande wedwa la moiti fu poche desande ko kotaki kwa ini leti ni kwa ini afaya ini ye meki ala sama ishen bikateresan deja enya dungu ini da ya poshen afudati de meke utaken sotaki we pochal desande kwa enya leti ini meke ala sama ishen meke ba kaman sabi sana kotaki sana de fa ago ntapu ya elolo ishi bika eto ale ishi ana u kotaki ala go ntapu be ina sabi we story ala go ntapu sabien maboitiwi ishi ba kama wana undo go ntapu ba kama nabi kotaki unabi reh ishi fuleli we story yeah tegotaki tenke tide sefi ba kama sefi banda ba kama fu ba kama lelien egi history ishi da no de wumaya we dun ala umoiti fuba kama mun ko fenyen history bakabika gansele shi we taki we history fanya atu taki sama do moiti ala sama ko taki den ta people do ala de moiti fu de kibi we history that's it want to sani mana fu de kibien da wapoishen also wapoi go fenden ishi taki te sukwen imusukwen anga bunkoni in sukwen anga bunkoni nga bun sabi fi mu mans ko taki wakana bun fashi fu mu man wakana bun fashi fu fi mu mango fenden bika wan te wan lei meki awan kodo fashi sa isa bo ko wan lei anga bo wais ishi te go taki abo wais di go feni imu sabi fa fu go fenja bo wais de da eto wan lei shi de sama wan fege taki na pe afeti fu den differenti panel di we yo pode na taki tewe chai wan taki kwa au mindi da we dun ala umoichi fa taki de mum de ko taki
Ufataki de mun komoto fu ambo ishi ango an dipiondo sukuju meki ishi waiwani chai wantaki kwa utapu di wasabi mbaka anje mfeshi ishi da na sande mi wami ida na sande mi wami meki ko taki na boshko pudembe wani pasagiu da na swade ye dana pe abosko pudimbo ampasa gau gau ay nya momenti ni de da de sama gantangi da wa fege te taki umwe tap tepa life and we holy life to the woko di de woko satanga sonde na kont fu fechame kuna to the woko nga di de woko na dufu okan we kilo we man na sata anga sonde ishi okay atu taki de datum de jo kengi den de jo kengi ma ainya yuini diwe takiangau na so wolien foshi da na efu wani sabi efu ekengi de sansande da wanfe gite taki wa buan group telegram di ko taki we parti denki sabi anga usefi ishi efu na wan informasi ko taki ya buan video ofu so wan photo ofu so wan buku wan gande buku di etaki fu histori fu ba kaman na pishi fu la Guyane sananda ye da de welcome feature de sande kopa changawi bika na wansana e washi wanta da na so anfashi we kishikoni we giuse fikoni bika de sande de so sande de na leli uden sanjashiko yeshi dos de masa de kotaki de nta kuturu ya de ta people ya de dun ala de moiti fu de fuba kama mun sabien history da na pe ataki de da wogomo fa wenga poku fu ama fechame kuya fo shi ubiga life safe da gantangi de sama eton ale ishu a fege te fo tep pa life pa cha life nga de matifu meke ko taki de a life subi meke a life kring fo mo man bigen mishtaki wedo udena iti kankaba e fo man banda ite pikin so meke ado na tinka abio moi Ataki deleyo, eyo deleye, delei trangatema o delei. Asoso de meke de sani maisha wa mofu no mambo komyo. Deleo, delei, deleo, delei. Asoso de meke de sani maisha wa mofu no mambo koe. Tiwa ma delei, papa yo na o delei. Delei, dengongo sama delei. Ameke de sani maisha wa mofu no mambo koe. Make de sani maisha wa mofu no mambo koe. Papa Tua o delay. As I saw them make a sunny, but I am open on my book. You are my delay, Papa Lisho delay. Delay, Papa Anto delay. As I saw them make the sunny, but I am open on my book. Pena fele ilibio Mama Bunazo, Mama Bunazo, Mama Minamae, Bebe Lidadika, Pena fele ilibio. Nabia Bunazo, Papa Yo, now we know my Magade Punagadati, Dende, Lobi Minomae, Bebe
dedika solo fele lidio Mama Bunazo, Mama Miloma, Mama Bunazo, Mama Miloma, Baby dedika pela fele Ayatide, 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 langate mai ayatide, karina jago ibigori. Ayatide, 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 bani na jago ibigori. Ayatide, 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 baba jo ayatide. Ayatide, arina jago ibigori. Ayatide, 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 bani na jago ibigori. Juja ayatide, baba lisho ayatide, ayatide, almighty for me. Ayatide, arina jago ibigori. Ayatide. Oh, tetap live ni pe udah cinta. Ya, aku sabi. Mami now bigide, yo libide, now bigide, talanga tema libide. Wow bigide, atodo swaku yo libide. Now bigide, yo libide. Now bigide, yo libide. Now bigide, atodo swaku yo libide. Papa yo now bigide, you want from yo libide. Now bigide, nanu shauma libide. Yamo bigide wa todo so for chuja libide. Now bigide, yo libide. Now bigide, yo libide. Now bigide, todo so for yo libide. Tanga tema we now bigide. Todo so for yo libide. Papa chuja we now bigide. Todo so for yo libide. Todo so for yo libide. Todo so for yo libide. Papa emo now bigide. Todo so for yo libide. Papa lisho we now bigide. Todo so for yo libide. Okay, desama tene mbaka mishtaki wan defa we fu dona tinka wo dwala omoichi fu biga life mibe thawani wanta sama de anga mi fu ou de au moins tout sama fu biga a traduction abe o bon da o passe nsi pikin so ete gide o passe nsi pikin so ete de sama mshtaki wan defa we hatinka mo daga ntangi godonga tapotage ye bikana so mfashi eton aleishi a life o konsubi bikaifu na itapote da life na eman kren to tapote da life e kren to itapote da life e kren da so mfashi usa kota ki a life o kon afeshi fudeta wansa ishen mo boom da wamwe fele fu tep tep a life wamwe fele fu tep tep a life mwe we tep tepeng mo ai mo klen daga ntangi meke ufinga na iweli na pishina pe be wakti takabon no seka video poti fu sabigen be wakti be shenki wantas ma be konfu be fu meka traduction ma meshitaki de sama ishibi na yuya ite sonde nyamboli befu shibi mon shibi da wodwamoichi 36 wodwamoichi fu sabigen safi ye da oluku saigonga saikon alors tac
daga antangi de sama waire giu ga antangi da we tep tep a life nke fa u gwen chak chuende da we tep tep na mo we kwa unono ja san we se kabina up nono de ukaba waktimbe wakti pikin so lukwe fu anta san be sadenga mia fu be samika fu be sakinga atongo kwa ini bushkonde tongo ini nkide sama di jaundo fu stang bika umaya ulukwa video yate da nono ja sopa chenga usefi ka sopa chenga dendina i kaba ko taki fu stang fan shibumbu fu sabi fade maya se kade konde se kade se fi fu kon bu ya uba kaman edeini ate iko fu stande sande da gan se sanya bena ye sabi fu saide de sande jape de na ape ma si ya fu stande sanya da itanga gi fi sabi fade sande woko afudache de meke wabi fu kon luku suku meke ondo suku fu stang fade maya libiangawi fu de sanjamu michu motama 36 hop esensi obe itaki de wese kasanite bena okaba da atutaki nke famtaki jonso de mbe wakti fwete wanta sama be subi kwa tapuya fu besa meka a traduction fu besa kenga tal kwa ini bushkonde tongo ini a traduction kwa ini bushkonde tongo ini fu besa man abe obun ete wansama besa subi kon abe obun fu ete wansama sa subi kwa tapu fu meka traduction fa discours fu Léopold II abe obo Mishitaki udona tinkade sama mpochida fu udo moisi fu udona tinka because wanfashi da a life stabil da usa bigeng aini wan bon kotaki aini wan bon fashi ni aini wan bon system ni fu gonga feshi bika efu unaido denti kan descende so da aitanga fu kotaki aitanga fu biga life bika den 8 heures si sabite de konda de signaler live da de gwe de konde signaler live da de gwe da tre signaler live de gwe da live na ya fashi una ye tumisha ondanda we habifu kisa ni leti bakala di sansande da fa tepeni ya do tena tinkade da umaya upoti da foshi okay amekweye okay ma atutaki mbesa wani ude wishi wan tuman ya be sasa odu wakti ini wanta modalini wakti ini wanta modalini sasa upasa ya desama mina umando samili wani tak okay okay desama daga antangi da ugodonga tep wo bigin alika a discours fu Léopold de Baka da desama wan fegi taki a discours ya ataki fu Léopold de ya a wan taki di ala wisago fene na YouTube also Facebook ala de peshi na ape ishi dosa taki fu Léopold de ya ana okan taking ishi na wan kodosan di umaya isuku fudung na
fu kenga tal kwa ini bushkonde tongo ini fu deta sama fu wi mu man fu stain ishi da eton ale ishi ana okanta king ana no one ki sama taking mwen ki a papa Leopold de Sefi mi gen papa Sefi mi abile shipe kitaku da ne na ma adidi bide ne ntakasande ishi de sandi wo yalikia ana wi kotaki ana wede ini winter u shidon bangi ne o poti de sanya kotaki ne o make one video dus na atem fu Leopold 2 na taki jataki na pishi fu kongwanda fu poti kotaki fu fikaden ba kaman na kotaki fu sakade ba kaman fu boko den ba kabon fu de moment fende de gudu fu de sama na pishi konde na ape en na richer kotaki na weiti di de be poti na konde fu den Congo de Congolais na weiti de weti man kobloiki na de differenti peshi pe ba kaman bede ishi da ito wale ishi ana wi mo futaki ma ataki sefi ana komoto fu wi na mibewani meke u membe asana pe bika ai tanga fu kotaki fu ye we shenketaki na umayai emeketaki desansande no ana wi na imeki no wantaki na lechenke fade aso we suko fu pochengiu yeshi da asande na utaki na wewe sukufu kenga talgiu ma na utaki jape mbe koluku na iniso utu ya alini amaya mekasanya baka bika gelinki koluku eye dosa ataki na ini wandunsu ataki aini wandunsu aichondo aitentina di ayali wandunsu aichondo aitentina di na yali de le kotaki Leopold 2 a konu fu België na yali de ataki asandi wo ye ya da na toi da pishi fu ataki ne ndea bika ube bigenka ba a sonde di pasaya da na chai wo chayengo mo fawe chidedei da wamfege tetaki ataki enke fam taki ndeka ba ai bonfufu stan giutaki anawitaki na NCF taking dus da me bigi pasa engiu me bigi pasa a bigi peshi kotaki a foshi peshi jube da ekwong ai ni bushkonde tongo kaba da na toi da kotaki na toi wo pasa na bigin futegodo na toi da peshi pe wo bigin kotaki meka a kingi fatal da wo hop me moncha au poisson so da me meke waliki da bakatinda me sukufu boko afoshi ko taki me meke wan piki résumé giu fu afoshi pishi giu be taki pu kaba. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre et pasteur, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Dus na foshi pishi ya aitagi den didedo na ni Congo kaba na pishi fu afika pe da Leopold tagi den parti ala de parti de shikoutu de sudasi ala de sama di bewo kwa kanto de wechimae na de wechiman kotaki a oli wan verkadering kotaki wan ukankale wan congres tu kotaki wan réunion yeah a oli wan réunion ga den weti pater weti sudati yeah. A oli wan réunion ga den weti tak thinking po become a bit then differenti saniada me open me coach di shivoshi because so au bu ya mi au bu ya ataki da yida na ataki dimbe takanga ude taki auli wan réunion ga den sama ne na pe ai giden tu taki den na de party de na ikona pe fuko leli den baka man yeah
de parti de na ikona ape fukolel de ba kaman sabi sama na gadu sabi sama na aden kotaki de na ikona ape fu ba kama ide ishi de na ikon fuko ye pi ba kama de takasan de tu utaki anafu ba kama de ikona ape ye da midenki awansan di mu fustan bumbu me pasan yete wale shigi fu aliki ma ye shitaki Leopold de Jado ay jawolia réunion ko taka for cadre na de sama femindi nke famta gen ka ba de wetima party wetima suda se ala de sande bikaba kama beja ni wishi ba kama beja ni sefi ana non ba kama beja ni wan kolu sefi ba kama beja ni réunion ni de wishi bikana dense fi de be takinga dense fi da me meki aliki bakada o sukufu bo kwemba kaitu alishi. Et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Bref, et pasteur, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Da na pishi de itagi de pasi taki de kon de pasi kon fu dopu den ba kama ma anafu ko taki duta saninga den that one taki de mu meki ko taki akeli ki fu den weti man gwanyu dugu ini ishi de mu meki adjanyu dugu ini mu fikanyu dugu ini ma anafu duta sani afu ko taki fu de mu pu na ko taki ataki ogomo fawe ma fu de mu ko taki bayu yeye ishi fude mumbayu ye da jo dopu weno mimo kotenso desama efu wani subikwa tapu ko taki ko kinga talungami anga de welcome ye wamfele bika mi metakasani enke fami fostain ma atutaki cho de wish wan tuman ay mo bon da ishi da na ikotaki mi takuwa sanja mfitina pe da so wanfashi wishi we ye di ofu tuman etakataki da usa we fustan kabataki ye na we sabe on di futeki we fustan bikal de take gona se efise da eton ale chefu wani subi kwa tapu usa subikon we je fustan fanshi da we subikon da we kingatal anga usefi. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Na pishi aitagi utaki chaugwe dopu de ba kaman ana ufen jankuna ape fukon leli de ba kaman sama na gado pishi and de no kona ape fuko leli de ba kaman sama na gado bika usabi sama na gado sensting de gansa mafu de be leli usabi sama na gado na den lelu sense na before de gansa mafu we lelu sama na gado da de wechi manoiti di de dona ini afika ini de be kwape fu lelu sama na gado bika ube sabi sama na gado kaba ishi dos na Leopold de Sefi etagi wasande wamfe egetetaki na yali anami mo futaki yeye na yali wandunsu aichondo aitentina di uye pechoude anati dedeo na yali wandunsu aichondo aitentina di Leopold de etakasande ishi chidede ala welongwa keliki gvurdu ma wansa pesande komoto weyeya ense feta yutaki de naikona fikan de naigwa ini ba kama ini fulili ba kama sama na gadu bikaya manleli wansama di sabi sama na nenkaba sama nen ishi nke fandea mimi sabi sama mi wanta sama na oman koleli mi sama na mi ishi ale chenke mi sabi te go kotaki yegona wan maskape fusuku an woko yo habi fuchai curriculum vitae kotaki CV go a CVD na sande omeki abashi fi sabi sama ai fusaide meki ya chi so ansani afuja mun sabi penga pei woko ishi ana abashi okotagi taki
okay, you isabi so once no na iwoko afudasi make the raki one kill come vite da na pe de weti mande tagi tu wete wan last ile ishi taki dide dona fikan de sabi taki usabi sama na gadu kaba ishi da de nabi fukoleli umo sama na gadu ishi de nabi fukoleli umo sama na gadu da na pe atolide ye mishiwe chameko. Ok, au Gomo Fawe, descends. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent Na pishi ya mebo kunga uga ugiu, aitagi utakiba kamambe begi kaba, ishi, na ube begi de ngadu Mawezi, Mpunu, ala de gadu de asani jube sabi kaba, ishi, awan kodo sani, wan sani milelita dea, nataki, enkefa we kali gadu ya. Saide meki we kali gadu. Asan de natade ya milelentaki. We kali gadu bika de sama fuana so de be kali den kota ki den de tanga yede ishi fa de make you die kwe kali gadu na bika de fo seli ufu kali gadu jambe wani u kali den ne fu den kota ki de gadu fu ishi ne de fo seli ufu kali de gadu fu gadu ishi anya fo seli de fo seli ufu kali de gadu fu gadu ne de sama fu de be jambe mantan fika begi jambe man tang sonde de begi de gadu fuden nende pochi kota ki den sani di de babi di de be begi enke fetish de so tu sande ishi nende de be kota ki te de babi de fetish a den feshi ishi da de be kalengadu ishi enke fade weti mambe wani mana de fetish de be begi ishi de kale agadu ma de be begi de fetichete aletenke fandea ne mi wani begi kota ki mi wan begi mimma ma jan wani mi kali mimma de wani mi kali demma da me ogwe kali demma da me denki mimma ishi dana so de sama fu be edun ne meki agadu gadu ya kofika yu bikadi ambe mankali agadu fuden ishi mi espereta ki ufu sta pishi na ape ma na wando sukudimbe meki bikambe ube meki one life na Sunday and ube kofu stanta ki gadutu na fenabe amon ala de sansan na ape so ogomo fawe que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le ishi ayase efito itagi utaki koshi teki sama woman ala de sanide ube sabi denkaba ube sabi taki te sama woman na waugi sani dun ishi te go fufu na waugi dun ala de sande ube sabi denkaba na de se efeta ki eton ale ishi na Leopold de se efeta kasande umwe yaliki taki asa atinja tekasande na tenwan dunsu aichondo kotaki aitentina di ishi na yalide atakasande that one taki ube de fawe umaya wabe enfin ayutende de sama fu jambe kotaki de ba kama na atende jambe ebegi gaduso jambe wani gwanya systemi ni de anya denki ni de alde so zande yeshi fa ogodo le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels. C'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Fumu meki wan piki resume na sande taku da fustankelle takina ape de etagi den ta wetiman ke Leopold etagi de ta wetiman donc de pater ranga de ta mande jakalina na réunion fin ay tagi den taki a fashi fade kwape fu cha agadu sani konko taki den keliki sani kwa feshi na fu amumye piden fu de mumang teki agudu fu de ba kaman ko taki sonde de sabi ishi dana keliki ogwe odenki wan kibi sani giden fu de mumang eteki agudu ishi
dat wan taki mfustan wan sani ainya taki ni de no so taki alla teiti te de weti maya poti wan keliki aini wan konde ini anafu dun no wan kita sani mwenke fu ko taki fu de mumman poti ya wan se fa konde fi fu de mumman fu a go tu fi ko taki a gudu fi ishi dus na fu a gudu fi meki jo poti keliki kwa ini yini fi fute jo do gingai fi montake ye gadu na ko taki na gado shita fui ishi jasa ma do gingai da yotaki gado shita fui pefi opose fi feti fosandjam feni peji da yotagi sama petaki gado shita fui yo pocha ini ede ni taki na gadu na emundo awo kode fushita fui ma ondogo ontapu ya ito wanleishi nanga anafuta ki ganenge taki ma me ashigadu ko ye pisama pu sama f1 iko taki ye meki wan areiden wan accident me ashigadu ko pu sama in accident ini ya ite. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, Foshi agodo na pe shikelle taki ai seni dem pator fu de gwaini a beibolini fu de meki ba kamamun lobby pina yeshi da augude exempor fu den pishi pede sago de pator sago fu ba kaman fu de mu meki ba kaman lobby sana pina yeshi da we aliki heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. yeshi den pinaman mum tofreida bika a heimer a degiden ishi dende sa teki ala ugudu dija wondo doti ma wi tofreida bika de efika kotaki de efika heimer Ero mboko ide sama ukan. So on taki to fledo. On taki teke fu bigi. we no mteken fu bigi bika de aifi de efika me la fogi teken fu bigi bika de efika heimer giu de efika paradise giu ishi denjo teke ala de gudu dija wondo gonta puya da teken fu bigi taki de efika heimer giu ishi bika na pe a paradise de na pe a tutu gudu de denjo teke a gudu fu ya da jo fika a gudu fu heimer giu da teken fu bigi on va ikaba ido iseka Ya wakata fu desa namo jitiginso. Ama ya yes. kuna bara Leopold. Yeah. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. amotanga giwan guduman fugo a paradise lechenke fon kamil na den alabu esubina de kamil tapu de kamil na de mandi kota ki de kamil na de meti di abiden kota ki de tuga anko kwa de mbaka ishi na kamil dati wantaki wan kamila man pasa na wana na yolo na nongode aitanga giwan guduman fa gona paradise lechenke fa aitanga giwan kamil fa pasa na wana na yolo ishi dus na pe ataki fa maya dea dati wantaki lobby pina na bonsa ni giu ba kaman Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. na pe aitagi utaki de weti mandi de party de weti party to de mudu alla sa de man fo ba kaman mun kotaki mu fifu gona paradise ishi alla sa de man de weti pater mundum fu de ba kaman mu fifu gona na paradise afuda se de meki mi lobby take atake for me
En fait, de pater umshide ki de sama, de jo pos kao mindif ko seli a paradise diwi. Bueno. Bika umaya wambe sasa paradise. Na toli din lobby gitaki. Ade nemi action nemi ube make one life ne wakshitaki sang kota ki sang keli ki sande baybar nga keli ki chakongi ba kama. Ne wansa mabeshki fi ondo takina paradise da ye we shipeto udekaba. Lobby chata ki de kwa feshi bika ye shikelle takina so tu model fashi fu na Leopold sele asangiu kwa. Aselengiu moi nyawa kafe ngwe ngala goutu. Afufu dagu. Soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai. À vous, prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence. Injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Yeda na pe ay tagi den kelle taki de mundu ala de moiti fu ko taki e fu an fu den ko taki fu ba kaman amun fi fu kon free amun fi fu fetsi fu den leti ba kaman noiti ko taki de patar mundu ala de moiti fu noiti an dogo on tapu an ba kaman mu habia denki fu komoto ayni jana ayni fujamu abia denki fudemu one day wani kongudu wamu noiti ondogon tapu one day wamu abia deki adenki fumu woko ju sefi kota ki fu emancipe u sefi fu sabi leishi fu sabi du desande de parti mundu ala de moiti fu noiti ondogon tapu desande feni peshi Febe wantaki and Asan di ko taki di Leopold taki kasa jonsona ape. Fungusta ataki taki ko taki de semanda isen de gona rata de party nchi. De kide nga de bo drive tu masa fu dona ape shire intima to kere party de isen yo sen de gona afini kanda. Ishi de mu waka ikifai taigire ishi de mu waka and then libi anga de waiti ko takija ipoti giden bikane na sabi man ishi ne so ya bashi ko takine bakade mwaka and then mudu san aitai giden ishi plus even fu stambu baka ataki ma en fait David on me dit ça on taki ma ça pas na bi apampila enote ma ko taki desa ma usan de gona da de party de mwaka nga sa aitai giden ko taki bikane na sabi man ishi ni abia plan fu so wasani da ke utaki de mwaka na fata ki plus en fait mi ala hi brangre pishpen bon taki gwe en tout cas aitagiden na fele en tout cas aitagiden taki wamu fele evishu mun to faire de ba kaman efu janwani ye wishu mun klapu de mun fonden fu janwani ye takina paradise ne na bon bunsanya ondogo on tapu ishi dos ala de sande de tagiden Leopold de tagide pass de taki jamu de mun kobloiki ala den kotaki de fashi fade sa dun fu ba kaman mun ala teiti denki fu bibi kotaki gadu fu bibi paradise fu bibi desan nape ishi ko janya bibi na pere na po fu agudu hu teke ishi de mushi bi ufo shi and imeke mi den kesande bon taki ishi na ifum vustambu sam bon taki na taki ataki de patra dia uso de gunanda de mwaka na fata de mwaka nga de taki fin na faso ja so de mwaka bakara singa ataki bakataki gadu
Ça bili ça ni. Asa ndio kaza hiyo ya kinzo ya zomo bika en fait na suite ça na peu normalement. Non na fude fujamu Mais fegete. en fait na dessin et na appliqué pour dessin. En fait kota kideta ki de mwoka nga fauta kota ki de mpati de ausende gonanda mwoka eke fawani ishi de mudu sang kota ki de mudu sang a ambala le okore da kito bakarati mi ata ki tutaki de kota ki de wa kamata de mulele taki luku de sanfa be iboli yini ishi de santa profeti fa be iboli yini de be irumete tsanga den tu fe ala so tusani matan toko da toko de be tante ke e fun fusta bon dem leli da ki sama fa be son sama ko da ki den sama de be ge she ya be bali na garu shi de santa profeti na pe luku sa de be donga den sa de be donga den matoko de tawli do shi da on ta ki wushi fa au leli den de parti fa fomi de ba kama te na ye e lu mete tsanga den de mutante ke shi Yeda yeshika bataki na pishide anga musu nga tanga kotaki kwemi meki akeliki do aini wini anga tanga kwemi nga tanga fonfon ana kowonso ne keliki do aini wini ana kotaki anagadu seni keliki kwa aini wini ishi no one gadu no seni keliki kwa aini wini ishi das ainya taki ni deto ne wansa makota agi taki na gadu seni keliki kwa aini wini umuto fleido anga gadu anga dishinga dati na leide ko leigu ishi bika ye kelle fa keliki do na aini wini mais ça du non de wo meki wo accueillir de tout ça m'a dit quoi tapuya mais ça be fou et puis meki a traduction bikama on fa la faudre mana na traduction fu Leopold de meki o mas ça fait pour un bechki figa ndo taki wo forta gide sama kaba bika bifka langamo wedwa ga pishikaba da bakara sila uguna action panel efunya wampiki. Oh, il a juste eu un piqué na Akshi. Ouais, vite. Mais c'est qui ou bien quand on a piscine public, mais ils doivent entendre. Moi, j'ai mis colo baka. Ok, mais après il faut basculer c'est pas grave. Ok. Ma bakara ti ko taki na wo forta lo masanya de e fala sama chai ko taki em faz pai boko com abesa buntu. Bikatali ja so bedu mi o kan wani lo anga wishmai bika fashion no boko ngi de semana so yo boko da bisa buntu ayo tendio wakati fu kaba fu sa kina action Et donc on fa c'est fiwani lo on fa Odi de sama fa working as under. Yo wekimo mishitaki abega we wan lusu ichide inge enkwali Yato shikiweli to yeah da fa ubale bara udoye moyo udene baka nke udomo benan kala po ala bo mari na o mapikini mpi na fika intide mandasa neno ako baleta ya pikiboy taka pikiboy mo hala wagi po da pikiboy sabire wagi ako hadi wagi fogi de yela wa yede yeah ala fashi hey mapikini eu chego mshaki we traduire a wafu fadeka bala de baka na mbala asani de baka Léopold II udena Léopold II bala asani Léopold II asama jego game pikine Léopold na sabita kasa nyaba ipotine pikin tapu psychopath aleteke igosu kwa mpuku do ete okay da ogumo fawe efuka ba okay da fa fia me kwa meka wanta ngamtire no fa la Fayette la foudre fa fi la foudre cool, tranquille, aí, usa aí. Aude, ise ba de fa no do. Yato. Okay. Da me ku fa fi sefi, minga ina do na wa bedio. Está que today
Me didn't pick, you know? Take a five on I say, Ai, go, boy, one guy, if I face it. I go say, Sabo, make a moiti. Yeah. Yeah, make it somehow making you. Eh? Na perde. Sai daqui? Oh, make it somehow making you. Não, tá essa magbaya. Okay. Namo. Voilà. Ok, dessa manda wogodo nga ataki fu Leopold 2 da fue alike fu wanim pasa imbaka da we pasa imbaka ma no de ko take wan piki resume mbe me ki fo shu be dona a ko take fo shu be dona ato do pishi for live da wo mi ko take me make a resume godo da bakaten wo gona to do pishi for live. Ok, kogwe. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Dostana pishide aitag rentaki de weti pater mundung ala de moiti fu ala teiti kotaki pu ala den fetish de utaki fetish da chuantaki na denga dubika de uba kama ubelobi ya jampu kufui bueno ala jobi asani fu yata ampu kotaki ala jobi asani fu de bempu de na wana le tinke fa ma petaki de wenti sani ala de sande fu de bempu ja wana ishi fu noiti one day wambe mkonga fi fu kotaki fu feti angaden fu jogi de dungau Faja upua wana, umtaigi de sa mataki na diabolisation et on allait fa culture vita. De utaigi ta ka abu, ale chike fa Hollywood, a poli a fade kayen, a avodu feshito, isha inde feloini. Da a ko ta kasan tetrita ki vodu, asan jesha nyede ina won de otima pucha te feigi. Ishi. Dus, afash fade ko taki de ko taki jo se chao ko na pena taki jo ko chobo du fi kurturu feshta ka abumo na yesusu anga ayo fade ko kon de ko presenter gi ada si de nene di de chai kongi to ada si de nene awon di be de gans ma fi de liana be tu sani te ko taki augi moso non seulement on avait tout ça ni mana augi tu ok ogwe mo fawe Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Bon mi aden ko taki na den gan point mi osoko fu traduire giobika yeah na pe umum fu stand de gan point so na pe aitaki den fashi fadi ogwe woko de mu woko namo go na de mo yonkuan ishi bika na de yonkuan an dijo teki de yonkuan fu stand da auko taki jo de seikarof taki de yonkuan dijo dai de fu sta pe de na oko fesinga den tama ishi da de saidun au gifuden egodo ma efujan wo konga de yonkuan je kon da augi fudende na umai duen godo bikadenga kota kidemo gawan o leli dende kulturu sani fude mun fetinga den da efujan wanya san defini peshi da na demo yonkuan ideini demo ewoko ala dei fu noiti one day wa mudenki fu go koboloiki den kota ki de obia sani fu mun go fetinga den kogwe. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. So, na asandin lobita kinga wa fudasi de meki tidedei okan abi kotaki okan musu fukali kelikiman doman bika na aitagi kin taki demun leli demo pikiwan fude bibi voyez tout taki demu obligé d'un fude croire et non à raisonner da tu taki demu meki demo pikiwan demo yonkuwan e bibi majamun kotaki jamu
go suku fusabi. C'est des sortes de fustans. D'accord. Dos de mun soto de fustan. Dana ape weshi fa we denki anono ya unai wande sama je suku mekyondo suku mo. Ishi. No ichi unai wan go luku fusabi le ishi unai wan luku fu unai denki mo. No da ini bibi ni wa wan we libi da akaba. Ishi. Da fudasi de meki mi okan ti dede oye enkele taki anami mo futakin ni ense efe taki that one taki one bibi man te de poti bibi aini ini that one taki lashi sefi you ana yande sefi mo ishi dos yande sefi mo inabi den kotaki inabi full capacity inabi alai itu maxi diabi kotaki duwali bisama meki kwa ndo gonta puja abi fu denki taki ya sandindo ya bunta mamu amdemo yedishi abung ye tamam sa setembaka so an fashal descende na denki descende mo ishi bika ija ini wan bebe ni ainya keliki ni aini wan bebe ni ode ina uja ini wan kotaki aini wan model fashifu fugo leli sabi wan sani ishi C'est que pas qu'il a soidé. Ça pour toi un pic vite fait. On peut dire que Et il y a juste moi pour toi un pic parenthèse na sandi taki par rapport na bibi. A juste moi préciser après mais habe fu kanema fu sa bo moi préciser taki aigonga abibi die taki tubika. Oui ou bien ou culture kaban ke fa ala ou ça bien je suppose anya la via so dos. Des ans na pe ou baby bien une culture tu vois. Et vita ki fa bibi fa keliki da mishika amo précis gi ba gi de sama ya sa dina maîtrisation. Bika bibi na igunga keliki na mona mo ifa ni culture be amabusani ba ifa nya keliki awande bakaje ko be là dans ce cas là c'est pas bon tu vois. Non mami ainya fashi ni fameta kende na gimi na ala de tuse na ala de tuse na sefu akuturu chouta ki bibi ete wan leishina de wechi manko fasha sande juma bika efi luku fini ubewo komo furunga sabi fusaide mtakiso bika ya manko tagi ntaki efuansa man sabi wa wi au chain kongi fa de ishi anate bibi wa wi da yota me bibi wa aso wa wi me gote kia wi de fuko de shi de sama fu na be kota ki mimi lobite kesande na be scientifique ishi la ti wantaki debe mo ki shi wan winga wanta wi da debe sabi anga de tu wi de ibe debe fe wan de shi da debe rabi sabi de jambe te debe kota ki debe begi de nga andi fuden asabi debe sabi taki de nga andi fuden de jabi wan makichete eye bi de na ondo go ontapu ya do sanga sabi namu be woko ya bibi anataki awo tuna be bosta oui était en légi ma en tout cas ana encore taki ana obe me qu'on fixe cette étape pour anabe oui anabe unyenye jape il faut ça ambe bosta wanda wakti ken kabano ambem chaigo oh ya tu okay take order wada bagi wa bialiki fidi sa asani de taki na video de da yeke le taki na peta itaki beina tele sende sanfu de gonanda da de masecha picking up atwantaki tele taigi de wasani ana wisha pa ita picking taki picking asan sale lina ape ana soye na so imkhobro ki fushitaki no ate ipa andika saba foshi dan passe wakati baka watu mufu en fi go puen fi mpocha fi pien fi pocha wata fi baka fi madum fi meketa pio ka papa fi meketa pio nga de one the way you fa de ka de way ka basa ni meke ipepe wata iteka akasaba wata fi meke ipepe ifushta aso na ngasabi de descende dana descende de taki de la pikita ka pikamu leli fu sabi mo amuleli futaki wishi minaishi bibi and ofa wani bibi kocha na fam bibi ngatanga dos kotaki sumi par la soumission dos douan sa ni fam bibi namo da sambe otaki baka wotu bibi aini wikuruturu ini anai bostan wibaka manai bibi usabi sawedu so sai sabi sawedu so ya sabi ete ya sabi taki no me sabi e komi leli dana lili meke ko sabi pada sama on taki sabi totalement à la sang modo fu voilà ma aleli we leli sani le mo wasabi
Why bibi tu eke family ya, my bibi taki for me people no go make mo ti sabi fa de sanya pochwando do free. Na mi sa taki fu den go make mo ti suku bu pa de sane and mi sabi an sabi jape. And fu de go make mo ti suku bu pa de sane, di no poja de sanya do mo one day they like good to missing. And they don't make mo ti sabi sa de good food they will be food then say if you know. I want sabi jape. And ate ya sabi da sanya miti. Sa de make sanya miti we again because one sabi da de fika de sama for anyone baby ni ade do sabi akabagi de sania. Ma juste fun compléter sans dit takide par rapport à sans fois bibi bakate mo fika o. A sans fois bibi to. Asa aja ini wini. Mina uteke anja ini wini. Ma fa asan de ja ini wini. Aja ini wini na pikining eten ishi. Bika te nyonyi ipiking da inu an bibi ni yo gwede bika yan sabi sanyete ishi. Mate ekwe bigi kaba na pikinenge tende imun leli sanifi imun kosabi de sande fu shibia bibi gwe ishi bika na bibi kota kina pikinenge ten bibi ja ni tanga mate ekwe bigi kaba ya bifu wo konga sabi kweti bika te ko bigi kaba ya gansa manende wan poti bibi gwa ini that you want taki de holy fu pikinenge efu muntaka san de gofu efu wan sama wan gansa my bibi afu pikinenge de holy. No bena I ke fa ebe take sa de make me fu potaka baby ja anyway. Asan din bonta d'ailleurs faut chimfegete okan. Asan jo bedak pasa di na mbejani tak boy bikina asan de ma pishi chabe itaki fu dem pikinenge to ko taki fu de moyo ku wan fu ishi tale shu bedaki kaba be bokoi ntaki if you want ki wana shi yon ka ntaki kina la so tu fashi ye fashi kurturu fashi ishi pasade moyo ku wan umuluku pa de pikifu no mo fu kule washkwa mo ugire waka bika mo fu kule wande fustan ko taki mo fu kule sabita kide potsali woni gwande pikifu edeni ishi asomeke usemo da o kotu apeshi on poe fustan bika de sabita kade ade ko taki ade moyo ku yaso aje uko bigifu fu mufetigiwi tenta kifetigiwi na gidense efi ishi bika wo feti do pecho uma ishi ma Teushuan kotaki wantu sama kotaki attaquer ishi kotaki nanga kotaki de attaquer na jeunesse na de yonku wanda ifete fukubanga jaso anahuso uma bikana atama fi de ikito ishi tare iki na pena fu wando ya libaka. Yeah, I saw that don't get me one pocha bibi any wanda te iluko bubu adesama ya kia we take if look mota safu dos so toko sabe woto baby na c'est tout just safu ya walele anopa so bigile fu sabe history pe o komoto sama we en fakataki u de so no fakataki u gudu da we da de poeta ipina we fakandos adelelu take bibi sanet wan pikinenge na bibi bika asabita kinono ya fu miteka sana da mbo mya ko fu mima o fu mya sabita kifadwa o fu mi masomso do sancho de pikinenge fu luku pete a limit fa boati fu gasma fudo mana ana bibi wa busabi kele sawe do sabi asomso do sansa wa sabi kika te de Ya ko taki pikinenge sabi du tu savele pesha kareti taki asa mari mai bibi mfu fika mpikange ishi amfata asomeke metakia wutu Anabibi na fito anabibi en fait il y a mon chamo à tout de souvent en fait okan ika boko en fay wani kata ken fay onto itaki fito mi fito sama de fika mpikange ma de sama itaki mina bi ya ni fu fika mpikanga ishi de itaki en sotu masabi kan de pays bede e fu de be itaki en so ma mi en tout cas pembede de be itaki en sotu ishi dikati sama taki mi fito wonta kama na bi ya ni ishi ko taki ainya tongo ni fu de tout sanja synonyme masabi de sama disabi de sabi ma en tout cas ana onsan dimi mi denki metaki onsan dimi sabi ishi dimbe yetu takele tu sanja synonyme ainyo wi asomekeni taki awo en fait il faut savoir ni loin taki comment bon ou taki auto ya ni wini amo mo ku se cha ni sani ishi ma bikate taki ko taki kanya nti uda yapo chana utata ngwana ugosoma en tout cas de ça taki ani bushko ne ngoma sabigi we ma masomishe bref
Ok, en tout cas, gimi, fu sami leli, fu apishi pen leli na inkiletin ke fambo kwenye ude taki, na gansele ishi, wan pikinenge ay mo jainya bibi ni ishi. Afu dachel meki, bika an sabi sanyete. Da ay mo jainya bibi ni mate kwe bigi kaba, imum leli fi sabi, fi mun ko taki fi mun mo koni bun ay nyago on tapu ini ya. Solanga ino fustantaki, imun leli fi sabi, fi mun maldibi ay nyago on tapu ini ya. Da ala titi oge misi ishi. Mi na pe mi leli do. So, desama ou kaba pichi fwa resume. Fu ale ishi di ube le ishi asonde di pasa. Da mensa sa ube wani begin dun foshi. E fu wani begin pikina akshi. Mensa be fu la foudre be wani pikina akshi. Foshi ou pasa gona atu ido pichi fwa a kotaki. A kengi fatal fwa discours fu Léopold II. Boitie fu wani participe nga wete godo. 2, 3. Oui, mi. Oui. Hey, it's go. Kona inke fam taki de men sabe fu wani pikina akshi foshi. Because Today. Oh, après, ça petit gaou, vite fait. usacha ingo foshi begin atu ido parti for a live na resume inke fam beta gode. Na resume fu a dimanche di passé au be miki gaou. Da usacha go na pishi for question fu wan pikina akshi usacha go. Ok, mon petit gaou, après, je pense que la réponse. Donc, t'as dit là, ouais, ça bien kaba. À Makti, alors je vais le relire. Hein. Surtout Makti, Denkeliki, Angadin, Baseball, Abi, Naba, Kamata, Poube. Moi, gars, Makti, le fait que des potois, il y a un système de Kabada Ameke ou ignorer, gars, c'est fou de s'en fou, qu'il faut taki, des sabi fou, des coni fou, à science, à spiritualité, comme c'est, village, beaucoup, les loin, tout fou de s'en mikostaki, à spiritualité, na ti de yali ou ba kama be janga spiritualité ça a date na ti de service que qui va pas parler sur ma idée donc abebol anga kiliki de ça na pe buya au fusta ko poto ay no ga faible fashi ay no star fashi di meke wa magwata pour mo t'inquiéter donc garde surtout matina après bon mais au gala de détails mais a un effet négatif ou kataki a bina na utapu t'assure. They talk about spirituality, so this ma masabi fu de tabara sa boko nguma ale chike ko taka fashi fa weshi ishi sani ye fashi baba kama e dini fa mutaki dini ko taki afashi fa we oduden fa no odu sanfu afashi fa we we she go on tap after sure we coach we boli we living out safe for make a picking for your na la sani na la ilibe a spiritual na la libi fi na you safe na you a religion ito ale ishi akeliki wabe jende sanin na pia na ukwange wisema wanko taki ana ukwanga sande wa ni spiritualité ikifabara la foudre taki ayenya sanje obede ishi awon taki we won taraji fushigo on tapu abe ishi fugo tapu fustan aini onsanini eni mulukwa nya bush konde ni fu se takite wele lito no itu wanga sama utaita kina kwa kishi ofu nagwego sukufu mo sabi opo ifustan ishi de ile fu teke ja po ile limo ishi hushina sa video ile lia la sani materia kedikini fi itakiu ala mpikisandi takeye ya mkutu gado sa fame ke gonta pu wanya kurtu wale se via ifustan sani de boko ngi fa sande waka ishi de na itapu ifustan doi justement na mbo mbe feke cha pishina ape tout c'est que akeliki ay bloqué ay on message ke faita kina ape c'est que alibi ou libiza ma wa gan piki potentiel du save sabi boti de sama initier ja bon piki connaissance en descend na ape ma la libisa ma la être vivant ou tout être dit spirituel donc wa bon côté du wa bon gan potentiel mate gwa keliki di ma limité yu kataki le teke weta kina ape abisa ndio poser question yo taita kino na sukudishi de limité takina garuda akaba alors que anya tout a bi réponse na ba pardon on faut descendre na adina de wani empêcher
ça pour ça meke de na poser des questions mina hande quand vende ya mesa madi wake liquide sama me wake ki mi sabiga sans fugado mi sabi sans fuke liquide il faut que me étudier na tase me fusta de sani moi ta fashi en meshi pembe i bloqué anya ke dikini pembe na i bloqué tem seve étudier mise anga temele lisani nga ni beaucoup de sana tu vois donc aquele qui est bloqué vraiment au message et puis mina hanna puis mina adhérer Because mo form bu espérer mo bloqué baka até eu tá aí daqui de que normal tá aqui não que faure aso adi una ali kigado tere du ali kigado au pure piki fu Israel na katibo mana gadu se fi pochu ale que o te fredo fasanjo te que fu bigi dishi bika eu zo go ande ani ndetide ma Mas na video do mas que muito suka video do Israel so de que Israel na tá de making. Pede ele juif de se expliquer tá que a história scientifique juif expliquer tá que e tá que sans saber que judaïa des juifs na atada de meka descendre atada de meka descendre a meke sana que fade meke de algérien da fam pequena akshi bakada tigo comme pequena akshi so automati den keliki nga den bible abina akamata po fai sabi de sanya yo kangawe de party vito akiteli a de wafushi teli binga usiku taki faja pe oka Yep. aí que samfi na moi fashi miaso At- we na sambe taki de hobroika de teke ata samtaki fu party ai new safe take idati na igwa kiliki de fa da fa na igwa kiliki opo de na zima de igwa kiliki na opo mokshinga wi da chai party ko fu mamanga sisa da tego na kiliki bakana de ulegi taki na oma edoginga ofu na famille banti da chai ko wa hui famille problème bakade so tumakti jabi a party fu chai u party diviser pour mieux régner naki u party fu de ma moi chai we de naki mo da sada idu baka ade teke de piki fasa madide hulna akeliki de ade sanga langanga de bika akeliki anga shiko de tekon kontrataki ami mofuta keye mango she no dos mutaki fade wo ko wande sania tego le shi fini fade poche de sango da istaki shikonga akeliki na mafashi de kon da de lukutaki okay apiki fide asuso aido shiko fukanda so pasa ngashko da do chain ga apasa should not happen ataki ashi wonder da staka so pasa nga apiki fi ashiko da imeke mo again da ise for taki pastor shisani pastor bigite pastor shisani a meke miragi da Alessandre poli fush ta meke ye fush ya isha ya imango shifu atumo fugoshi patu e pasa ngasa de hobroik baka ade hobroik baka sa desanya hobroik baka na depuis kinenge fui angari aquele que dentro aqui é um tof sanya e sabemos que aquele que é um tof sanya ai um tof sanya ani lo na koti mbele no aquele que pe uma coisa fa aquele que fa ata igi um bica uma action da solto condesa mai nem ngoti aqui aquele que não tá aqui não com um témoignage dishi nyata ke abe yokonde ni uma action tá aqui é solto condesa mai nyata yi daqui ana biga konde ena fuye isas ne não Kota ke um ai kota ke pastor ke swadu ishi akota ke dem na ke na game fasan na pe na pastor ke me fusa wan taki ma be na yo ka pikin ko ru fule shpe ki ma me fusa en fait di on ko koti fu descendi sabi ishi mi akota ke a communauté a groupe samadi kota ki di ko moto ai ni be na yam sabi de mo ya mokshinga de mo na meke wonde chai ko ngina pe ne musabi yeah plus a famille man sana peto me cheki we fe getting sai den kina famille de taking okeli ki fu ko ti famille banti asa istakina tego na keliki ko taki atapure go ko taki dego tapude sammo fu de sandi de muse kato da dego di on se kade ka bar dego na pe fu go tapude mo fu ishi ni na o kona ape ne ndeidu nyana mi etaki nana sodela do tu
De hobro as make de go buy the Akaja wani sama. chai na dai sanga ngading fare ka ngadai biya da shikin. Ada ga kele ki fureng bikaja wani Okay. cha ba ka. Okay. Ada de fure isanga. Allah sautu model sama. Aso aquele que é sola na pe. Ayudi mbede mo piki da mbe yeta aquele que na baby de kine de beli na hotelondo. Da na sande ade astiko de chai sama go fufu de ye fashi. Da sande make de sama ipoli de make de famille bu yanga de sefi, make de famille na ifusta de sefi. Some say sama go na aquele que tu te de go da passo de gire wako fana wako shi da te de go de ye bling de oswini. Ade shi kitaka a famille do ginga de mana pastor sefi se kaisani. Da te go aquele que da sande da te da kino na a sua famille fi do angai. Mane sefi se kaisani fu potential. De aquele que cria esse outro modelo tá aqui. Can é que igual aquele que foi escrita que passa no sabito. Na aquele que do mofo ya boa sama sai felomina pe. Então tem que informação você negi pastor moda que o que asuna sama na sunem pa na suso. Da cane figo na fez que ele cada se fita quem are mofo ye. Da figo na fez que ele que da figo uma falsa né da até daqui no ao cara tudo né da ka imaso aso manen asuna acho que fim. Daí chega daqui na passa não sabia cair manengida ye baby Yo. ya da de sotu marti de dabi e daiwi e panyawi e sete wanga usefi and asma dem pu de sande asma dem make de sande must stop na we Okay, we are dessa mama Pesa sabi bisa mai wakili kita da dai entona mi eto li ai sama wakili kita da guna kala disa un fude kuna di kampa bede funa sara na kala boko takini jai ndesa na pe modus ala yo takini ta hotel ma en tout cas ala den kande jowsu pede ala de ba ko to sam fude da wa na kala boko te fuka ba fasa na pede de mo fie bi ishi da wa de shi kade ye ade bi wakili ki ne ndiri be fechanga de so eto na disa un fude disa ndi ko takini de be de be warde di pede be to e so pisa ni de gawan fudin ishi pede be isa bino fu gado tingala de sanna pede go na kala boko fu wayede ishi mais on de bon sama nem famille so ensemble ishi ne de balenta kino genre asande wushi ga keli kiam ngolu de sanna mi ngun na kesa asandi di be ape boko bika deja na iwa wo kwange il vous tanto me sande dessa pass ma tu kaba wo godomo fa anga action Why go like this, man? action ga video I go more Anga me ya de fire me de fire go Eh, mani piki tali so far away. okay Isa piki? piki go Okay. Mi aliki apisi pe o kambe taki over den sandi ako no for België be skifi poti. En alobi taki umukwanga feita. Enya samenleving voor feita de fusi. Dan man kan je want voor den toe. Zodat die sama taki werkelijk de sandi de takia of de beskifi poti de woko toe. Want voor den na den party ik vou já sair nan disse da di minha go kudala ajuda na waweti party esse di eja den busca dessa mamin di ni abia outro fugado de me que e dopo de pequim fi que va a buku asoi ali se de fu pequim fica indoctrinering a pique se vê que se uma peit mother of uma peit father di mo hole na passi e que vamos se dia me abu uma peit mother me abe fu sabe sande fora aquele que Edwin de mo hole na passi te ajudo de me que do commune daarna je do forum cel EDG abi fianse even ook toe dat na fu bevestigd aqui werkelijk de decennia atap se baka na asiko disse kobe mo kwao de taki ontwikkeling dan de keliki tjie se ko kon de party enya fera benelanda asa na pesan di misi atjie ko mindi na party bikai fi gwa busi konde pesi so busi konde pesi da yabi de taki o disse na Hayden dorp o disse na keliki dorp asan de tjie fanya ko mindi bika te wansa mafula si de está aqui problema de homem bika tawa bika do mo tawa Hayden dorp ang keliki dorp at kay pati ko family mindi
wan tapis di wan taki baka di taki wan begi den gansa mafuwi bika idai libi and so ma ala den sama diwe begi behalve dus nya Christendom behalve Jezus da wis taki vanuit het Vaticaan ala de heilige die den ade fugo suku na Google que fa Google já pe poti de heilige de Santa sama na suso European ja bijvoorbeeld Sint Paulus, Sint Petrus, Sint Agnes, Sint Teresa sana de heilige ja Chajudo dan if wan sama betaki bijvoorbeeld taki di mi begi einin nem fuso wan sama nemi kisi genezen o da appaus verklara sa manapit at wan heilige waardoor nya ako taki Rooms-Katholiek di Chajudo dai kaya la de heilige ja taki so wan heilige ise tampo gimi nya begi di me begi you see en sana ya no o bebe wan pater de kay Petrus Donders no a sikinfing san fika adya nya basalik na Graafenstraat no de wakti anabi umayali puasa makanta ki dideng holya bonyo fing of dideng holya sanifing ni defende genezen da mama keliki ni Vatican o verklaar zo was sama heilig hoe ukay begi na sama ya ook to at tapos ook to bepaalde siko bepaalde keliki zolang isabi waning dat wan taki na wan heilige awin si man taki si Saint Cecilia School Saint Herman Joseph ala sa manapin nasa so heilige European isi pwede si ko diwego asana yaso nasa sa European ba for de openbare scholen delante si ko nagyabi na for de European heilige di Chajudo isa begine ook to misabi taki dembo si konde sama tede be mudo po ook to wan for den sani na taki demo kengi dening eni 1873 die den sama be taki uiteindelijk de kabasa wan for de sande be es ding mo kenki yoning mo kristani sefi en gomiti de sama nyabus konde sefi altijd de taki na bakanen fu ja pesane bakanen dat wan taki so wan sama dopo atike bakanen inabe dopo gewoon da ijang ay bus konde hindi fustang isi no ujang aumentaning de gas mafuye ya bakane ook to fine no bung madufu den bung de salatim wan pike fu befestig taki adeletje ay no sama living ya so fuluku anga fasifa de sama fuwe denki aparte ja cheikong anga indoctrinatie ja cheikwa mindi enya oso ine di mi geboren familia damo ganse fu de naquele que man mi sabi den bego kong yu dinay gwa keliki na de pikita ki yang ading anasisa nga bala ite aden diding yang adya wang bibi ading angasisa nga bala dus asan niya ichay pati kwa umindi dus adatin buwan ba festak eifa taki ade sotu taki sane beskifi poti ay wo ko take ade futi de may ke fao de bisa yawa mula chati uko sabi uko si da sabe potia amude ke wansi so ade ka wan si di ogo okto usama ye di wan sabi di wan mo leli bika anego taki o sama mo dinigado isi ko taki if wan gado de ego oma endoctrinasi funo lobby Yusefi funo si Yusefi fusi awet mahemo Yusefi te dote bena ay fi jang awet mang da day jang amang wan ye sheni khamis khap sa mayria here ao men solto fasi a chei poli kwa umindi sa atin mo ang piki po si pau taki na de mitapo de Ok, o poti da foshi. Sawo dunde sama bikami shenke o pikina akshi. De sama jambe pikina akshi te o pikina akshi. Fechame kube pikina akshi kaba. Ata sunde di pasa. Da wo gudu mo fawe anga taki fu fu Leopold de men sabi seri meki me wanka den papa. Mina ogia agrori de. Yeah. Da o gona ataki fu Leopold de Oye, bukan, atau deh kayak di pastor, biga habis de pastor, tapi sih pemikiran asli gimana bala, pada kayak di pastor. Yeah.
Même dans si na ko gi wan ki pasteur mais en plus ça lui mais olim se vous mais ko bro ki gan wol tout. Mishi baya Leopold na de pasteur. Pergunta aqui, pastor, ou anta aqui, berger? Yeah. So, imegodi que engota que ata dikson golu kwen. So de sama Me wanta que tu alasta sa ni fosinta po ba? Sa taki? ye chago bakaten wo godo mo fa wenga video. Wan fu den san den be do ook to na taki de opo internet na pe po te pikinenge. Fugwasiko. En de internet ja na den seur en de pater be beheers ding. En so de indoctrineer fu den pikinenge na atende de de wigan sa mati de na de. En fu sani pasa na pe ook to. Ishi? Dus ade so tu taki na de sama ya kwa umindi ni den giwan leli fu uholi afstand fu sama de wide. Ma ukana asa to jubele shi kese chasa fu teke don baka pishia ko ta kipede be si mpoti vina inde couvent e ke fa sata yuna pe masafade ka nyuna shitongo ma o ta ka pede be ko I need de ko ta ki de be kali den indien I need en anglais na indien ko ta ki enfin et na indien de be kali den fam fa ko kali na o ni ta ki de sama asandi ya milita yuna pe tan da ki pede be shi fu poti de sama fu mo wo ko inde fustan na en quelle équipe shi de o kai couvent shi pe de ko ta ki Closer. Pede Crowstar de maso mai de pede maso mai na internet. A pede maso mai de wani sinya na ta so de na pede be shi ko poti de mama ka so de be ru ishi la pesce conta che la pesce per conta che deve c'è la cama occupati in di sande mi da che per c'è occupati ma te guarda finca se di musula di sande na la pesce ishi ok da sama wo godo nga ataki fu Leopold II mais on passe inko e fona baka fu mun fustan enfin fu ntaka taki to wale ishi pede tagi utaki de mungwaini de pikinenge ko taki de mungo kwa de pikinenge tapu ade mo yonku an tapu fu noichi one day den ko taki jamu denki fu feti ko taki fu de feti komoto aini den ko taki ba kamaundo ishi dus me pasa en bakada wo aliki da wo bokwe mince Quand le commandement du Père est en compte. Attends. Bika au passant était wakti de sama 2 secondes. Big game. Hop, voilà, ça. Ok. Kogwe. Essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point. A passant wakti, a passant tout michi. A passant goga tout michi tang. C'est tanga fudu de sama waye de. Voilà. Ça. Mais ça veut fouiller bon. Kogwe. Qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ici. Dos na ape. Aitagi u kelle taki. De mon meki de picking. Leli bi. De mon leli de picking fu de bi. Ye. Man noiti jam leli den. Fu de sabi. Fu de dunsa. Kota ki fu de leli sani. Fu de ko sabi wansani. Ishi. E fu mun bo kwengi u. Wanta model fashi. Aini bushkonde tongo ini. Aletin ki kota ki enke fam de ya. Me ogo pasa mi Ray Boys. Tok. Me ogo pasa wan Ray Boys kota ki. Me ogo jo lelim lei wan wagi. Ma di jo lelim lei wan awagi. Dena u leli mi pe. Dena u tagi mi pe RMD. Kota ki jo pocha rem. Asa ma je leli mi lei awagi. Au pocha rem na sefen. Ishi. Da ala te itite wo habi furem. Da nyogwe rem.
ma yu yan sa fa wagi rem ishi da yu dio feni boys ina usabi fa furem wagi ishi bika yan bia rema ini ai jan kota ki jan leli rem ishi da noisi na usabi fa fi rem ye fusta ataki noisi na usabi fa fi rem da litinke kota ki if yi salle wan wagi ne yan sabi remi wagi be na yan sabi le wagi ishi da dio go kota ki dio go na abashi dio meki kota ki di mungia boys da ina usa favor yo lego na kiwanta wagida utaki bala ina uma fenya boys ngolele baka da se fisa majele lile ya wagide na amo ana ino chipocha remgi da ise fi na idenki eman yelele ya wagi maine ilpoti ina isoli mfafum rem ishi noiti anauleli ainya keliki inito noiti de nauleli fa fi rem ishi noiti de nauleli fa fi sabi lea wagi fi fenya diploma tiwe goleli le wan wagia ko takite go pasai rai boys de gi wan le boys take enku ai sabire ya wagi ma ini keliki ni noiti na ikabaleli yeshi noiti na ikon kotaki ko sabi desani de fi sefi ishi ala te isi de poti aini enke kotaki de poti enke wan samadi no sabi next ishi fa ishi ile ishi wan sanitaki alisin ke fa to opo de baseball ya to one leishi de baseball de take ye yan fusta sande da un fa wan buku sa de a ndo go ntapu di be na noiti sa le sente wishi fa o se fi agwashi ko we leishi anataki we fusta ala sani du leishi ma te wan fusta wan sani we gwa ni wan dictionary ni yeshi we go luku sa a word to the one betekent yeshi da so we ko fusta a leishi du leishi ma inya baseball ni noiti leishi wan sante da isabi fa take da ide cycle take ya sandi leishi a swade yeshi bika ina abia santa yeye da na pe fusta take wan sani na iwoko mi denki fusta ataki fumi da una uchengo mo fawe nena aleli dide kota ki de mpoti be ni wini manoichi jamu leli ufu ko fusta mfade sanye woko ishi wamfustan leishi wamsabi leishi wamusabi shikifi wamusabi kotaki wamusabi taki fu sefi wamdenki fu kongudu wamdenki no fu desande side meki umundenki fu kogudu paradise jape kabato na denwo wamun kogudu da utawa ipina enfin mina apembe wani gwa taki de to leishi da ogomo fawe ishenke desama Apishifa Misapiki? safu apishi fude mo ko dem be sa taki to na taki ko taki ala shike de puton so to shiki fu taki ke wine de ko wan fu en ala shike amaka tayo san de yo efikande abi ala de tu imanga ida ashiki man ishi and no sadita kide shiki na sai shiki fure ne njogi ishi etego take fu bete ata ya sabi no aja ntumishi da asaleni wata fashi ishi kande wan korona mojo opole fustan ma efuna ala de tu kotaki tu yanku pikide poli de fustan tede ko bigi de fustan de poli jo ke piki ishi a wan pikenga apiki man pikide na sai bisande de baka ko shani fustan de ogi de piki frenteke efu de lita ke bakana ade de fu paradise musan de diwi plus a kurtu fu na pe on fikan da piki ko bigi na sai sanja le piki fen ishi dus ai do ko fa baka godo on ta on to shiki de ko fa shiki dai ni automatique shiki ishi ko ta ki même di ko on to shiki di héréditaire di sa gi baka piki ishi na poli de ko poli fustan na pe te ko washi fustan ishi bika sa ki do pasana piki nege iganga wa yaso ushirita yense fioride ma en tout cas jo pasana apikinenge ko taki wondo ya livikaite ishi falibi de sko taki ekifambe taki wondo ya langa de ko taki de se kasanya fishina pe fuki ishi nikafanda yake fade le de kiya ya mutakin ne fustan police ka poli samel de piki fumure le take de bakare na ugiso de yasabino da asani tangodo take da sama ya nanga da wanda bisa fuyi na ajuba bitanga shi ne da putuwa safu da wacan buwa da baka da san da gudo jira da piki funa wabi na
Dina wan feti mo bika yota ke normal to. Anya buku se dego tata ke wansan di normal me ke udia. Ishi de polu hustan kaba. Da de bikina wan feti yota ke wansan di agaru pocha sura akaba. Imu ku fare ke liki masutu. Kem fikai. E on fari No, chuma I'm on picky. fa. Msa picky. Ego fa ayo shmai. E chago ya Mm. mide da bakatinda wogo Hey. Wewe wogo lukwe Apisi. mo fa we. santa nga fudu ko tumi ko kisola tsenya live nga bejo. Na fele. Wansa ni di mi safe be meke mi eni keliki vooral RK rooms katholic keliki. Nataki no iti u just duenya bangini be abikil ana be balay ana. Atigo da patili sigi ompisi awani da aleg uit en zo. Dus you safe di base duenya akeliki bangi abi abi Bible. Te wan pisi fo snede koi pati be sa si mamisal na Nieuwe Testament de be pati yo picking pocket Bible de be pati. Wan voor den tapis ook toe en ja sa voor ting da wist je taki di ko taki di atengo mo da wist taki te dem sa voor bem abi wan Bible sefi en abi wan apaiti Bible Negro Bible. Dufu yang dufu awit mana sefi. Wan voor de sandi be yang Negro Bible nataki a verhaal bijvoorbeeld voor Exodus page taki sa mafiti den sefi po akatibo ay nya Bible abi den nya Negro Bible ini. Bikade sa manobe mafu abi adin kita ki oh usay sa fiti fu po sefi ay ni katibo ini. Dus rapi si den be wan piki. Anga ook to, si adin ganti fu mi. O demande dia bakaya ukong siko, ukomo lazy. Maar de ganti fu mi, den lazy di mi go teke of de leli di mi teke, dia do na ape, maar de fasifika nya Bible. Bika wan fu den etaki bijvoorbeeld taki, fa in de nape in kaba fugwa paradise kaba. In de kaba kaba winsi Jesus konti de akaba fugwa paradise. Dus winsi mi go tege wansani, mi go soye wansani, anai komoto enye de mo, ay libya nga bibi. You see, at tapi fustang fu suku ta sani leli of fuye ta sani. De dia nila nga kaba. Dus sa wan fu den poli di abuku ya che kong yu. Rati mo ang piki. Okay, so da wode sama wogo mo fa we anga video dos dishia. Santo. Richman yando la cho bikana na to edo peshi ek pile poil na pe ube fikain na pe obi gimbi ka obe me ko un petit résumé. Think no ube me ko un résumé fa fo shi peshi di ube sani kaba. So da yando la ti wo go mo fa we mais sabe fibi wan rajouter. Okao, bwan taki wansam fo shugoro mo fa we na ulanga. Na taki wansam bakato entu sore na bena. Sasa metaki no itime taki about mas fahamu kataki nyani njuka. Nika jako bloke la hivi ama. Asa ni mon taki nataki. Kili ki nate inita. De de keliki ainyate nya umetitsande meki samadu ishi keliki sa pusuka de wan hi communauté sama ko da ki wan hi keliki go ki den sefi ishi ai meki sama meki suicide collectif ishi fo mta kengo fu akeliki o metenti sanya da solution ma shiki na secte do sa na pena makaba Kota ki akeliki ay toto gans ay toto omen sama go ki den se ifi. Ishi. Dat you want taki ay poti one group sama go ki den se ifi. Kande funa chin sama funa twintok sama ala de sama ape de denya tanga bibi ni taki di jo komo tuna go onta pu ajo go na paradise de ki den se ifi go na paradise. Fudim de mu ba paradise ete. Ma iti wan le ishi. Efi anja inu wan bibi ni no ichi na go do don sani de. so they do sande ko taki ngosuku ko taki bo chai kongura tim sataki alai ishi ma ki vanta po ya so no mina one example fugiwi ma loko mente tin sanya ba de san na pe pere pasa o men de sama jiki na sector do san na pe na muna noiti sa on keliki on sector on fegete ishi da de sama kare Guyana to. Jonestown. Merci Nico. Tinigan ko sa makide sefi. au pe Any Guyana to, Guyana. wa
Na Franciana, Jonestown, amande bede wa mekang, nya kong create wa community. If you suko Jonestown, dayo staki, meke de sama dingi cool 8 man dabe vergeef. Pasanigyo no sama di don de. Afdeng film de fusi ook if you suko yoshing. Maka Ishi? sinenes ya lecha mi Plus, birlan tias. Ala yeah, pikiningi ala gansa ma. ishi, dai ya mi dai yon example mta lai e ke fagi uden ana makia iman keli ki do mi tesanya plus mbe ko hanta dia na men kantu na so san de sa keli ki ja a me shugo ni kabata ni a pastor de da ko de koti ala contactanga de famille desan na ape kaba desna adesa ma de gonanda ni na de famille kaba o mo tetsani pes a pastor anayoni a kota ki de sama golu ku de piki fuden kota ki a dai de fustan dai de na yefu de famille mon na yefu de mamo ishi de dai de dita keye de sama fuja bun dem ko moto en de famille ni da de kotanga de balanga safu de go me ko am pes so keli ki ma uwaita Da ishi pasa keli ki ego. no keli ki Na san dem be ko ta ke ke da inwa ke liki de se fa dai ta kan ho ya. baka wa vitami A catholic woman. ay nak akin gay wali baya Normally san juta kina pena tu sani. Of pochua han kwa yi poshu chainga langa mina utakipi. Asan di yambi ta kina penga atami ko tu sani. Ata dia mesafa na Congo mfekite. Yamlei mgoluko sana pe baka mana Congo ameke wan le sana pe pasa. Jon po atikoli kotaka ataiki de sama takifu de taumende idanya. Litike de jeune. Ni de sama me sama mo de BIP de sama BIP ni de sama le explicação de parte tá aqui na tem que de sama de denga aqui baka fasan na pe genki de reki areki refu fakonde ko teki asan na kasi luste genki de apati me sa faso to monto kare bete kasan na taki jo cha san na pe gufa sefi ciao me sama me kesan video na san na pe tapu ai dus te bi sonde fi kobra ki egi fustan na wan danger de nape wan gan danger jabe nape luku même gan libe ngai fusta han nape ma isabina libe me kesu même gan libe sama sefi jabe me yali mo pastor kana gan li fo pastor ego shidong dai ali kesan nape da te kesan nape ki wan tu bi kade den takina gadu mofu asan nape komoto ya mi deve ser beta que uma san taki coisa que mas uma foda uma fin entourage fica bem bom coisa que fica aí essa na taki na adika bakaba hugo na paradise asa na pe gimito ade normal piki so gimi sa anya sans taki weke libisa moya mishenka ba fuwa ini mishenka ba ini entourage me gimi taki mishenka on san normal teide piki nenge yato wan piki nege ay safa ke wan pata modle ikan meke so tu formi waningien sanyoni ika taigen sai wani ika lelen san sai wani au tikela de na yon ku yufen ma moi sama mo bigi ay mo tanga fi pochwa sama ne de meke wan certain yali kaba ay mo tanga fi pochwa sana ni sama ide da atika san nape da ifa sama fi entourage na pe amide go ko nya san na pe ba da ko bi kande me kande de fe stock yali ne mingi yanke wa piki nenge go tayenda kina so na pe de kande au ye au aliki sai tagi au alika asandi taki ma na unoichi puwa wa fe ne ide au fika imeke taki sai wan chakaba kide sama kande da bile expect na wan piki ma na unoichi puwa san fe ne ide jaleli bika ko bigi kaba ay luku inga omen sautu fashi ay luku taki ameke fikai a bigi moy a be experience moy ay nyali bini do sa lezi kena yu ya ko len sani
Wishifa sande abi sama jibone na peta ki ya po yo mettre en question. Ma mistake anala sama abi gan sama di wani ta sama den ki tu wa fai mélanger nga fi fulu ko takio ki ya gen ki abi sam fulu lete tu ma anala sama la plupart tele do un certain ali ka ba itanga fi tsai de kon anya tu baka de fika ina san dede na pena mum sataki fushi Dessa uma fusta dem fusta aqui, uma pequenininha que olha que uma lei de bali. Ishi, asa yo ni epoti go ni. Ko ta ki on san jaka on sama jaka ba meke ite. Ishi. Des ko ta ki adesan dio epoti go pequenininha inga au Congo. Efugada go nya ataki. Sabe não? Tá que essa dele na boa ambusa mpango suko. En persiste di de pie, da ki amopo e fusta. Sasa di yonku da ki no hanjabu ya mgo den kiluku. Ya mgo dikidiki hanjabu. Non na efon ye anta sali pi mishi anagado gone ati na efon ye anta sali Taki soma ya leji pa taki na abu pa iko lense ka gimi fie de tanga sai en yako kisha koni taki ngo sukuta sasa di de pikini ile ya kino yango suku anjabu won pikini nga sai tagi ngada chai go ishi anga bumbu moiti da sago de teke wanta aledi ishi chako le liva msabi en ata tof samba kadi mumbo son taki da mfika takia na wonsani mbe wa kili kitaki jabu on taki fure taki so taki ye da ishite iko akili kita ipina kwa anya usini fugaruka ba da teigwe da alejike ye da igo dede asande safa mbe yendi mbere mo piki alejike teigwe nya pika ba adog na pe na igwe da garuse ifo da iki mi aso mbe ifie ndi mbere mo yonkuwe kanja na so de kanja na so de ifu sta san na pe kare de denki de kan de ka bauta atego libi na heimor mami afashan be tete take ande buwa ujuan sama fa ifi ento ataki efa kumotonya kelikini da adeja ego dede Ya to gado ki mama sabi fa fusta hande ma mbesa wanyu ugimi wi na swade na fa fusta hande ma mbesa wanyu ugimi na so Iwani yo. okay Bisa piki? okay piki go par contre desa ma Okay. ofika ya mide piki na taki de vende ma baka tengo gona aini dufu Leopold de Gantangi because so na ugonga feshi Me bom pequena participe a matia tá aqui yamu cobro aqui egi fusta wan bebel text de fudati tá aqui yamu cobro aqui egi fasi fudenki enya Nederlands aí tá aqui cobro aqui eigen inzicht niet ala eu foto mo desse so tapogado é conher tá aqui eu egi sabe noite no cambung mo do fugado do cham fito tapo egi inzicht mi pode a text na pe fusa golupeng pe ay tá kende de l'expreuke 3 5 tanga 8 maar tapos din buwan taki okto na asan fa keliki wansan debe do na se fusana ya enya higon tapo okto na taki dembe me que muito fusabi sair do faele bi de foto de emeke ba de bebu wansan de kai a flat briefs na masoto bifi di be moskifi chego aquele que a bife de mudou Vatican fu pausa sagi padong ay ni den 1500 so ni den kong puasan nape masan nape sa ibigya sana ya atawan na taki ego bihta yego sidong na apati ja bakasani dego ja petaki sani filibi dinakay gi na question dus dat na befu sabi libi fini dus ihili bi beje ende ana okto ene fu pardon be defugi ana honi be nga mo fu dai kisi pardon aba bi fi o skifi da bi fi de passa fute da a pause gi pardon bika ushiraki te de bedo den sani fu nga pikimbo ina pause gi den pardon da acabar de ne igual staff of one sani ma da te pe wandim bo am pike okto Oisa me la fogi dessa ma en fait il making denki mi denki na ino en fude be fini mais ça be fana bon bref mais ça pembele chez ça ma ainya pishi pembele shi de shi kelle taki fana dembe dai de keliki ishi alezinke ko taki na toli dimbe gi taki dessa ma pa so jonki to salezinke abu ampiki mafia ni burtini da mafia de ne enko taki ka kelite ne taki fala hi burti da yeshi
da opoti alejinki apoti wan pater da taki ala de sama di ko taki efufu ala de sama ape mun ko taki de mun ko begi fupu zondu na yu ishi da pater de teresa ma ko begi fupu zondu na ikande asama apita ke ye luku ya mi fufu so men kilo go to fu bashi fu dealer ko taki abashi dealer jonki da apater de ja jonki poti na ape ogo na a jonki da ataki taki okay so asa ma fufu so samfi mais ça be fufu sta ataki ma en gros fu munguen bigi na taki ala de sama dibe go kota ki begi fu kota ki pu zondo aden kota ki de go confesser go tagi pata taki ye asogi mi dun sogi mi dun ala de san debe go na lanti feshibaka that efu debe do auge efu na fufu debe fufu efu na ki debe ki da kota ki da na lanti bikana lanti abi de keliki ishi da de asusofu apati go de lanti da tagi taki ye asusoso sama apedun da ishi da so de sama be kota ki de be koli de sama yi meki agon kota ki akonde fu de sama no chambe mangonga feshi bika efu de be duogi okay mina iseni sama fu sama go dogi ma so de be kishu da obe shinkita ki de shku to na piki koni de koni ta ku di shinga dati mana use efi be fire use efi son de usabi efu En fait, na pia lukuta ke handi ta kina peta okan a process na plan na pet na afasan na meki de poti ya mi de kaya ni fa de ta kaya ni sana dalla in Nederlands sabe na se anche confession al que go confesser e go taiga parte de ogi di do même que peki mase fi wishi ko bigi de ogi di do di na no taigi sama ya no taigi sama na dem go taigi de sannape asannape to no echt fuck op san de nape asannape ni formation ride duento te abi son sama di skande como to ina sektini nape du kote monita ki ne de me que o sama na ima como to ina formation ride bikade o meke par exemple me ta ko asani de sama o pa gimpi me shi de sama di jamando manaliti ke fa de sani posa so me ta ki de some baby they ki de baby se fi de nyan de pikinenge ainde keliki ni kande yu abi sama jinao wani nyan ma de o shisai pasa da a fait que you participer na san na peto ale te ke dabi wan boys ka ba tapu imofu dabi wan boys ka ba tapu imofu taki fi ino mango gi ko taki ya mango gi information sai pasa ina sekti ni nape bika dabi sani san e impliqué you sa you se fi melaini de abi fu information ita pudos na wan se fi sansu ale te ke ita ise ko gilen libi kiwa manege ko taki kiwa manege ya mo so akipishi Mi wani pikete. Asan di mi wani piki, omdat mi bejay ni dipi da mi sabi sa edu. Afeit taki, te I meke wan foto ko takin so, de si taki awan sama imu begi fugi pa dong mana foto ye meke. Da ala leisi adeso taki ye meke foto. Ma san ye epi mi, persi ke fam puti a text kong taki amu kobro ki igi fustang asa sotap gadu imu puti ibi sabi. Wedi mi kobro mi fustang, ni teke frantuortu fu ala sani di miedo. Ishi, ay bena ay leli fi no teke inabien dor, ma ay meke no teke frantuortu fi libi. Na ay nas posisi na pe konde. May ke fam dia no me wansa ma teke frantuortu fu ini wansa ni di mio taki, ini wansa ni di mio domina eso yenga wangadu, mina eso yenga wanta sama mo. Dus ade wansa di wan libi sama mo abi fiense fi teke frantuortu fu de sani di edu. Matei na teke frantuortu fi egi libi. Da idewa ya fanya ay ni bibi na mo ye libi ye dogi na mo da ye aksipado ye dogi ye aksipado mo afu de sansa ubeshi okto nataki janga last momenti kan wansa mafie de da na pese ye fi pati be kong anga de sama fi bika mu gwa paradise bika ana abe ogya sama bede aso de meka abibi konde da tapa last momenti se de teka sama aksipado da ye gwa paradise tene de bedi tapo okto que não vai passar aí. okay so de sama o go mo fa we anga discours fu Léopold II
So da ustambaye de sama o haliki me pasa ingi o meleishu wani o haliki wampishi taki da o faltarengi de sama ni bushkonde tongo da o da ya ta o kinga taki kwa ni bushkonde tongo fu mu taki wanta model fashi para sama fusta. Ok da o gwe ta ala oui ala sans la ki seja ala la ki taushi ça bon. Prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». So wani mpasa imbaka upasa imbaka upasa imbaka weye sefi abun weye samba ça. Eh oui, en tout cas, enfin, mais avec qui avait petit quand même. Oh bika non mais wani bika mi en fait mi actually mi na ishino wa sama na epikin bika live be bloqué de sama Non, ou non. tapoter quand même que live begins to be abe moi michi d'ailleurs we gi fecha me ku da bika nshitaki asinu en tout cas do konjape da nyameka a live subi ma mi fe gete fo tapoter to tapoter da live fe clean fu de ta on sashi a live fu de kon aliki offso fu de cha sabi kongiu da wogodo nga za pishi me passa en bakanki da voilà. Prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent. Ah mais pas ça. 6. Me passa então la stile shigyo. Me passa la stile shigyo. Tan ficha meko sama sama ki se jameko subi. Joy ana ficha meko. Ça me passa hein. Me passa d'accord. Prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Oh, sama wani begin. Fiyo, me begin say of kanda obigata po kondo. Non, mais occupé et il faut 8 go. Ah bon? Desama, fa mantakia, ete on leishwe umtaiki desama sama na maana oru konu, on witsiman na baka ma oru konu fu berkia sefi, be meke a video ya, gide party, foshi de kona Afrika, kodu de law san fu de ki sama fufu, wala de salade ta law san du sabi de dunga baka ma. Na foshi de dosan na pene ishi de ola kutu ya fu sabi aletike de kapu denki foshi de do nada
na kutu fe ni inde ya sefi da barangora itaki uye sa de be sete foshi de kodu na wanda aini apishi fa video ya ama ipiki de party taki demu kodaki demu taigi den de kodaki abi sanyanya akutu ya jau taigi den ete ma o gidon pampila jomeke demu ofu stansa dem dunga de ba kama jamu mishi pasha ini de san jaski fi gide na ape ini de san de jaita gide na ape fu sajo dunga ba kama nyaita gide te wan listaki u dwala mo ichi fash u dwala u fashi fa u kama fu de ba kama no mandu na wasani ngau fu jo gi u juo donga de aisike u dwala so to fashi fa usadu fu te wo dogi nga de ba kama demu fika san de pasa da ainya san nape so fusta nyape ainde de fashi fa de parti edu nape fu wa fusta sai pasa akeli kijaini abi bison de ikobra ki egede ajaini tede pasa de e fonkel juta kina garuta kasanya asan nape fe parti fu de san de parti mudu fu meke tama teo itaki de san taki de wetima kande ki famde an taki isabi mbala kogo ki de wetima da otaki no ko fika dengi gadu agonta puya yaude ye pai te kiste duan gi ala de san na pena san sa de wo ko lenta po shide ko do na fu soide meke wetaki sotide na fu soide meke wa wandu saninga de mbaka de san de dunga de some ogi de dunga na fu soide meke wabisa fuati mwapishi mikataka na san nape bika au na foshi sama jisa kafutu na agonta puya jimeke na agonta puya do sobi fi gita sama de sabi ala de san nape meke de kapu ai foshi de kodo au anga de pak sei so da fata pishi kota ka last pishi alzike de mu musu de ba kama de mu fofu mu fusta san kota ki de lizike te wan pikinenge yeta ya pikinenge da kia so langa ya fomenga asani anawiye na so de ala de ba kama taki fu mu yesa de mataki na fondem fo umma fele den na pimo poche na pimo mo stop un fush da mekele tabala piki Ok. Mimi eu passa yeto wampashi. Me passa yeto wampashi da mse faut make one traduction. Et que faille make ende da mi da ogomo fawe. Prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». So da na inya pishi de ye we minda si da peshi ufu peme ogo na fashi fa aitagi den taki. I need the buku ini that you want to I need the Bible anga the weighty ko taki the lanti weighty buku the jode that you want to taki the lanti weighty buku na den kanenke fade taki ya maklei wagi son the rebo wise ishi da walanti weighty jape ishi da I need the lanti weighty the potigu anga the Bible the potigu the Leopold tagi den taki jabi alasani fu Hollywood ko takina jondo da de mun koblo iki de sande ishi and I tagi den taki ainya Bible de mun meki we ko taki de mun meki we begi ala teiti taki taki en fait descend m'a dit de gona paradise de mun tofleido ko taki de mun blaisi amun shuti giden taki jogo na paradise de mun make ko taki de party mun make de bun taki ye wishi so to gide dungai mun de bun bika yo gwa paradise ishi
Dio dede wishi epinago on tapu ya ma dio dede yo go paradise da imunde bunga ini shikini wishi fade foi ishi mi na pembe wani bo kwengodo sabe fa kabaki ma sabe fo ntasa ma wani rajouter wansani efa bungi uda o gomo fa we abo okay Anyala sipishi wakati anyala sipishi se filme feketa pishi na ape. Amantaki umeke de bof na asan di taki na ape tu ma presise taki de sama mwe ko taki de san diski fe nya abeibol de parti me meke de sama e taki de san de namo fo namo le tikete shingi wa shingi ate o kane te o ye wa artist fu pour wa shingi we shingi a shingi fo artist na ape tellement que ay ko fi kay ni we de ni se fi we kon sabe san na ape sonde fu go wishu na alika poku mo we sabi de parole fa poku do sa so de san fa be bol mo jay ni we de ni fa a jay ni shiki ni se fi dem leli ou de san na ape te da la ou bon ale ti kala de message ko fi kay ni bon ni se fi ni de mo fini pe shi fu shikin se fi do sa fashi fa de odwen de dola mo ti ushinga fonfon anga meke we dwen o mele ishi kanda ni wanda i fa de ta ki kanda te mu begi imbegi manten te weki foshi nyang imbegi te godon foshi godon se fi imbegi ta mind do se fi sani no fashi fu leli yo asami fa mu fika ni boyni amu de tiny mo zo ina no ti fe kite Plus de do itaki sala de taki san na pe na anga whipio, nga la whip anga la wipis fomfo. ne meta ki anga la fonfon se Miwa, fi la fonfon se fi miwa ni do piki. se ika Apostol Paulus deu een voorbeeld voor dat we matelaar. Dus dat hij soi en hij taki het ke van Christus CD dus en we moeten vele awan di sakia siking en awan di sakia siki ma umufele awan di sakia ye because de alifer iye en kutaki sili agad sa kiento volgens haar geloof. Alifa die vele gadu de sanato bisoto fon for yo teke manafu Christus sede madasili visa fine wini agadu. En dat if ik gwenya geschiedenis voor vooral erka de is taki de taki voor den sama di beche ya evangelio yo gwenya go tapu ma de na ulobi na sadedo e mutante ke fugado de Saint Teresa be de ene India amike de sama pina voor je eigenlijk je pina fugado de in plaats van abe je piding na onderdrukking ang pina abe giden bikade je ni pina fugado de a verhaal na abe se de fugolo ko ook to dus dat want to san di passa een voorbeeld ging. okay so da o gomo fa we anga taki Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites no bigem baka e desama bika apishia efu man desama de fusta efu man taking note bika mi en fait mi man doit la descendre en même temps il faut monter qui note bika passage jamais fait ta qui un bon ça ne dio mon traduire bombo fachi c'est fi faut chou guainya discussion ini au moment traduire un bombo fachi donc il faut monter qui note abe ça bon mais pas un wish want to pachi da au begin make a traduction mi c'est fi me do mo chi fum ko ko fi me bon penia et da mo te qui de note for de bon passage bika ça ndi attaque ato on dinguerie. Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur pire. Oh, ouais, non, 30 secondes, c'est parfait. Bobby Ginga, 30 secondes, ok.
Eu pas sair ton lécher de sama. Ouais, de na asanita anga fudu soma. Aigo. Yeah. Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. So sama wani begin. Aí, não sabe, não sei, enfim, que vai ver como assim. Okay, chago. Daí, dessa uma sami primeira liquido se fi, nga sami ula mede. Amang ito ang leisha san yana ako no fuber ki taki à l'époque nga de party. Ya itaigi de taki itaigi de party taki umu meke de uma pikin fuden ba kama juwe go safu pochi jawo umu meke de dai de libi pochi jawo ko pendant neigimu langa de mu jawo ko fu wani se fi we begi den fu mase fi ya no fu wani se fi me uka begi den umdu ala sani fu den ba kama ko taki de fikai no ampaki se yini te kota ki de moment ke fale ko de wo ko anga tanga meke de dai gi usani lezi ke te wansa madu du wansa negi te taki sabibu de meke de ba kama giden gudu lezi ke igi fo pul kok fa igi fo anga sana hanja jakai makai te wansa nimfe gite Anga de bonnes viandes, les bonnes de bons anga meti wala anga meti umeke de ba kama ju meti fo anga igi fu soitaki de sabi bung fu de sanju du giden mshinki de kanida préciser godo ma doti se fi jaini fu go to la de tasa nape ainya la sipeshi sami wala mede ataigi de pastaki umudu ala umoiti fu den fu taigi de ba kaman of pocha inde ba kama de taki tei ko gudu asan dai na mabusani eto an leish metaken taki de sama same takia ana me ke ba kama taki wan ko gudu na san na pe mudu e fu sta taki alitike yamda pe taki ya wapina mauf kande opina bika gudu no bun umusuk ude aliki me ondo ya ala mam suku fu ko gudu bika na contraire fusan ube musudu ko taki ube musudu ne de sande utaki umpoti ade sap taki gudu ama busani meke de taigi de page taki teogwa miti de ba kamanda umdu alasani fu soiden taki tei gudu anobu de meke ainde ifankeri aini den pishifu de text for bible de taigi taki amotanga giwan ba kama fu jagaduse chako gudu dos yaw me fu stai te wan list taki a bible de kabroiken ki wan weapon gi de kabroika bible ki wan weapon alati ki te wish wan party anga wan bible nyana denk take party na tu mo sha bible na pen ki wan goni ti de ko nge fu ko rew fu aso mo sha san nape aina wape mo tanga mo agoni bika ki wan samanga goni na busne la san nape pasa matei do san nape te wan ki wan samanga fustan ika meke samape meke pikin de piki fen meke pikin de ta piki fen de meke pikin alla de se we poche wo ko gu ke safu do si ka safu wan sama aliti ke na iki u se fi shitia ma de ki ayi fu ayi na libi frey ki wan libi sama te meke kwa gonta pu ayi meke fu libi frey libi ke fai wan na tas mamuko dikte yu fai mutai se fi da san nape de ki ayi ni se fi ni shikini ye libi just fu ko giwan sama aliti ke fa wo ko chide o pom mante aga o ko riso utsan nape na wan soutu safu de nape na wan soutu na wan safu ja peite ana wan fly libi dos de sama
Pelo sayendo fushima the text for Bible ya na sodesh ki fi sefi and asans na mitaki de sans mitaki ya na pap amma se ta kasan na ta which papa de kai Leopold II etagi de parti fianso de sama duation ke na busama na dai so ita kaso donga de ba kama to kuna alen konde na da wasoma sa chaido Da ye ke fasan de taka asane fu Belgique de. Beti Belgique atu ayotende. Da taita kita puwang. Aiteta ki fonde baka man ngala sotu wipi den. Fu dem bibi nyakeli kini. En voor de Mabibi en Yakeli Kini toen, à la moyenne chicote, convertissez les noirs, le moyen chicote. Donc, whippy de meke de filles, et filles, et meke de kosaka de se filles, gade foué. Tout, teke de uma fude pendant negi mulanga, da meke de iwo kogiyu, gi se filles. En teke de negi mulanga, ika suwanga ding. A gebruik a wo tu kortize ma suado suwanga ding. Bika sama umang. Dat de suanga de uma fu de sama. De fu di baka sa taki baka. En teke de nyanya sam fu de fo. Ala de sansa de pandi. Fu jabi fo. Fu jabi da chinis. Ne stay ala sani teke de nyanya sam fu ding. Poti ja ondo taki di amima meke mo iti kwata pu sefi. En ala te iti te wan te ishu wan baka ma meke mo iti kunga feshi. Taigi en taki no. Wan gudu mano po yuga paradise. Paradise na sopina ma igwanda. En fa meke mo taki ye. Wan yesa ye taki. Wipi enga tanga pa mko yesa ye taki no na pina mo mgwanda. Amuta pina. Adati mi dati fushtan. Aibi. Ye aleti swade mi mdati de sam fust tansan ye tu nataki amo apishi mdimo bandami na ye shitaki chataki convertissez-les au moyen des chicottes. Ça convertissez-les au moyen des chicottes. Tatuantaki de mumeki ye de weti pater mumeki den dai libi anga fon ishi. Tatuantaki de mum foseli den vai que vai ala soutu sande man kotaki ala sande mandung ala sande feni fu de meki de ba kama mun dai libi de mun kobloik de san nape de mun poti jo man fudentu fude wo ko giden ishi jo man je wo ko giden de mun pinaden wishi de kotaki efuna kotaki de mun gwadenga tanga wishi janwani efude mun suanga den ye wishi de man janwani de mun dosan nape fude mun alikiden ishi that one taki ten du etaki anga foseli ishi tenga no isi one day de no ko akisho utaki gantangi eske o sadu so ansani senstendi utaki anga so foseli ishi da bakatenda okutagi utaki ye gado bless o di machine singa dati so ogodo anya traduction bikano no de mede fire da pishi pede taki de mun holy jo manfu ye tengodo neigi mun wishi jo manfu ko taki ne poti jawo ko ne wani ye de mun suwanga den ye de mun kota ki de mun fo seli ufu gide unyanyang ala de nyanyang fu wa mu de mo shuti nyanyang fu umun giden ishi te ungiden nyanyang de te fashi efu wani taki wansan taki ya mbu munyanya ye teki nya da de mun tagi utaki ef wan guduman ye wan guduman no cha mangona paradise de chuchi nyanyande de gang de sandi de bank sandi wanyoli ayosude asoka ali guden ishi da chontaki ala de moisani fu de gudu fu de nyanya fu umungiden ala techi umwegiden de sande bikapina ko taki gudu mama ngona paradise ishi da ifu abi gudu ainu osu inu na omongodo paradise al de sanfu umungiden de mungudu ishi enke gudu man de anato bi efu jangwa paradise ma wenke guduman a kota ki abito obi efu angwa paradise de kota boy mais ça bien fou stan a nuance ma ye
asande awan dipi don de pocha ini wini efu munta kengo ofu teme taki de pochi do ini wini da we shenkena okan taki we okan kaliba kaman ko taki okai kalibi bi man doman mana okai kalibi bi man doman na de wesi man se fi pochi de san kwa ini wini so godo anga pistol de boite fonsa ma bon san fu rajouter Moi, je suis un piquisso. Un piquisso, moi, tout petit. chago chago Laisse-moi dire en dos, on me pose une question. Ah, des fois, piquer, faut on piquer en dos. Faut on piquer une ou c'est fini. Il s'appelle là, ça m'a bu un sting qui va mettre aquí. En même temps, m'a bu un sting à une mise fait takangami. Ami on sa sa itaki. Allah ça m'a besoin na peto. Ou kayo c'est fait pas qui ça y est na pe. Est-ce que il faut habiter quelqu'un en dos ya? Est-ce que tama mitaki wansani en forbe mi tama kande juo de dea da ugo paradise da ugo shiuse finada angadesa madisafu fa wo shasa napi wo vende fu ambusani takidesa madisafu desa mafi plus du sefi fo barki ya lilanga ide igo shide paradise nada inga de miti alitike de no gwa hello de ja paradise na pe inga de na pe sana pa ki se idi wo abi sefi wodenki kwa gonta po abakato taki alitike bon, mais ça n'a ça mina ko gi fu mi réponse di kam sabi ka ba sami denki ma o pose o se fa question na pe e fa sa na pe be passa fa o be o fi da o fenda réponse na ini de sanju mais ku so yu ya à travers de sanji de Miami ke odu because c'est di mi go na c'est di mi sa mfo ke li ki no itmi aye pe ba kaman akshi de wetiman taki fadden dadde isha sani dikaw de tayu taki helga paradise de da den edogi wi why do no ogi nga den da fadde isha sani alitike dina na kide de fu de go hell ikate edogi ya hell yego dina na kide de fu de go hell da wu asote ke sa de dunga onamo ade ke sana pe fu pose o sefi da o fene den de piquet a de san jue takia aida me fuka ukancha igo Nwani piki. A piki di mo ang piki na taki asan di uli side taki dem fernita kala de sani enso te ilu kwa niya Bible ini misan na one text ko voor een voorbeeld, maar mooi voorbeeld dete. Dat hij altijd is zo taki, te de sama ya bi gwade ta sama pesi, dat hij taki ye naki janga ban, anga ban wan taki, ala sanye ki, awisi na manenge, awisi na umang, awisi na meti ye ki, maar dat ya bi pesi pe taki ook toen meisje de jonko umang, die de, is dat ik de gebruik vieze heeft. Dus wat hij leest sania, dan als zo Bijbel mensen, die mi baby bitake na gaduan so bikade sa manapi na sondo sama, do sabi rem do sa manapi op. Ma ay ni libi sa vieze is taki asanya nay kaya ngay aka nay kaya ngay i enerbieng inay fibung may agree bikasaning ay diay no baby bika na gadu bewanya so. Ma ala de sanya diay nya Bijbel skifi. Fadewem ki den nasi, fadewem do alasande mo vernietig. Is je? Recentelijk in Amerika, niet zo lang terug, wabi Black Wall Street, pwede do safe sanya ook toe. Je ziet dus aan de familie ja, meer fondo taki, bijna meer fondo safe, maar de wan bevestiging gim taki, de seke de programma poti en de woko ne tapo. You see, and giwi abuku ya deke wan buku fu bibi taki na gadu be wanye se do swete kenso. Bika hebben een PSP tak sama na you eke asama you kan sterfeling di gado meke fu aksi gado mo fu saide meke de sanya mo deso. Dus je janga fele no ma aksi. You see? Ma ja, a bevestiging de taki na een programma de set uit de woking de poche ni buku u teke a buku u basain u holi bika na gado taki so. A gado wani meke de sanya mo pasa. Ma ni yeye inaifi bun fasande. Dus dat timbe wani bevestig. ok wogodo Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche.
Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Mais on fait quand même noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, Non, aucun. que vos ventres Bof. soient toujours pleins de Eh? bonnes et que vos bouches exhalent partout. Bina sande taki na peto. Mais shin ke ibim jamais lechat pe ma pe stop na pika wa busa ni de en fait. Wa buya en fait a nyoni aso nyoni ma wan taki bunga sani de mi chuchi de. Ami shin ki me sa fa yeshe ma fi bi sa ko tsen na pe gimi mi abi obu. Bakata na you. Ok, isa sa wodu. Wo. Ma you taking not? Mi alteme alika hanna pe kaba mbe alika ala disco ya kaba. Ok. Donc Non, non un problème qui mi fusta sa taki direct traduire. ok. Non, because en fait, because en fait, famille mi wani taking not en même temps. Da if wani passant da mais enfin bref, il faut me organiser un wanta fashi. Ma Bakata ika pasande di leji ki fay be gwen ci don comme ça ye ralen ki fay wani ofkande ye habite te kala de sans film. ok. Mais fambe du san ne mais qui me mante que notre directement mais du san en plus mi aliki en même temps. Ok. Ah bon. So me passa un baka. Me passa un était tout les ici da Ochago. Yeah. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5. So, mais sambe go taki. Sama wani wani passa un baka ofi obigi. Ofi wani misanye ke faibe wani de. Pocha ito ala seles ki de sama ye ito ala leji. Sa y pasa ya. So, Lo beto. Ok. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Faude. so justement je que fa aussi fait yesa mantaki sa de libaya sa dans san de pour ça fait faut de quoi nous appeler gans ma fu bele bika po ita kenta fashi and me give exemple yesa madina il faut stand for be me give for be fu de san de taki anga boys fu sauja no na pe thank you ba kaman amantaki amaitagi de party taki alla Sunday de keli ki jogo yo holy tede taki tapat taki fu ayudo fu pochimoni mesa fa we kasa na pe na tindo ma en tout cas so langa wa moni ko mota ni posh gona ina kes a endem panye de me ko pochimoni asa na pe on sete sani je fait partie fa plan fu de a sete sani jo meke den dai ala de moni duwe pocha inya pe
faut mettre des cotons match capé elle dit qu'elle a mon ça qui on sondé wish na sata because ni shi taki de sama yoli keliki sai ga sata das de mo fene double fa amoni ma amoni na pe anai go fu solo gwa keliki wanga anga party de dai amoni na pe make ga match capé de match capé di weshia Leclerc Intermarché de ini wan fu de ta gan match capé du shibdigi na money fakeliki we should make it some match capé defense ma be daia o me match capé dos asan nape na wasan dide ko ta ke wasan dide make mo ichidu sesta feshi de pour un plan fu sabisa pe moni nape ogo amon nape de considérer que de te qui ont taxe de te qui ont taxe dide giuta ke mo pai ma aïnya réalité amoni na appel d'aide de dayen du sade wanya baka plus aïnya la sipishi ataik de pataki abi wan pishi de mu ye pi de poti wan aizike de poti wan de taki na pena ou de poti mona ina keliki ni ou de poti mona ina keliki de kai poti wan ma en même temps au ko gudu de au ko meke da be gudu au guide moni meke de ko gudu da de continuer et ko shu e kai poti man bika ujainya bibi takitei poti ye mo de coast of paradise ta ajainya plan fuden de lespeka plan fuden nya sam de do nape so da me afegite next no na mi stop en vosh bika me wanta kila wala usan me wan ta news an ko ina san jama taki me kile ta wa kwelen do pem do anga sam fegite ba shibi Takede naso. Atuanta ki na sambi opozi kwa tapute utake anawi depois ma de takede na ishwe ke sama anawi. De takade tapo itogo profite fu de tapi na po itogo profite fu de money sa ogo iposigide. Da so wan fashi da ogo ye pita gudu poite fu ta gudu poite sa kwanya aya sanfu de tu de kafende money nyantuma aya tu system pa de creering. Na fu foku up taki umatan pina ite. Que fa bala taki só de mina gansa fu potimo. okay mishinke est-ce que ça wanta sama be abu ansam fu rajouter bi kamin yo gifu mi mi Ma taki foshi. Chaigo. bof mi Bon, no ko li okan asan yato no anga bora ngora isani de sama musha san ya bu fashi bika abu men fashi fafu déjà taki sani na wan kodo keliki sani ta perfect ki kanede sama go poti moni na keliki ni na o mesanja asan ya idu ne bow ahi system fu de maya na keliki yepi de bow asan na pe aliska pe de be ifo de habita mashkape fonde kota ki de habita organisme e fonde sama fu da de code sama fu yenga keliki askise da efu de be gide sama fu wansani da de dai te ke mbaka aini system ga keliki na se sanju de pasa yanga de impôt de taxes de différentes taxes de tayuta ki de sanape umusu fu gide sanape na wa model san de na wa model san so ipasa tenke no ya o give me aki 5 umoni minutes diwe woko o give me 5 minutes me kon okay alitike de moni diwe woko de sama je alikimi ondo ya we go woko ikoya da la sonde wa ifende mbuka babeina ainya muini ikifade po ite ifende mbun aini de libini da la sonde baka de kumote da go ipucha moni fu aini catholique keliki no fukanda aini n'importe quel keliki ni jude da go tout sa moni fu go na pe da wetaki
na wambuyedu mibe na mbe kataki kande na wambuyedu tu ma na wambuyedu dika mon na pe kataki en soluku de piki se mi ko tay mi ko dikto saw mu donga o monde sama ma pe fu de ja system di ki de sama fu nyanyang aboma to de piki fu wabi piki osu u pocha mon na pe gwa ini des ainu egisani sa wani du efuna wani bayi wan moy ko shiki of kande wani bayi wan wagi dialogue of kande wan solugu de piki fu u do san na pe ma wan ko pocha mon ya kelikini na system de beki de sama fu ne continue ya ite en tant que a system na pe no dede de ma go ifende amoni fu teke bika ndekta ki we pay impôt avancé te wo ko moni fu te montapu lanche teke fe impôt fosha do ay ñu amoni do ay ñu continue da wabi baka tax di wabi epay an fu de kande fi abi osu impay fire impay water impay fu tax d'habitation la de san na pe de yo do tsigiu da baka tenda o teka la sipiki so modifica ay ñu continue na pe do go tout ça keliki fu kula ki soit disons boede de sama ale dike be ina ta montapu ina annex ya wan sa fote u de ka san na pe lukudo de sama ya wan sa fote da ifi shasan na pe fashion na pe da kike kande na fu gadu edwengi ana gadu edwengi na system fu de maye do san na pegi na system fu de maye do san na pegi ala de parti na wan su da fu de man fu de sama de kiu en fu de sama de beki de sama fu do su pochi ala de sama de na live ya ndo pochi san na pe ni we de ni taki na system fu de sama pe e fu e gwa kelikete na system fu de sama pe go pochi monigi ana ginna wanta sani bika so akide so akiye na wasanya mfika yu poshini ala sani como to kwa dembaka dalisi ki wasa fwete na fimo cha yendo foshi chama ikufi wanisa teke ofu kande wani lobi wa sang takete Marisa ma kifa ba reza kina peta yu ganse fataki na kolwe fu mevingo mo fu komona taki deja atinda sanna peta ishi ndio kai tindo amundo pocha keliki na pe umusabe fu saide mekewe pochin ganse fu wasa fu saide mekewe pochin ishi uno sabi fu saide mekewe pochin afa sanna taki usada yango fa wantoma anya bigin atinda sanna peta ishi na befu ko taki fu wan pishi fasan debe go fu se ka taki se ka keliki osu de sanna pe mo wan pishi to be taki na pai de party ainya teini ainya na akili kebe kwa niwete se system before ishi asande na befu paiding samaje party awo to fugadu ishi je pocha woko ishi da 10% fu ko da kibika 10% fa moni diabita fu de gurufi nende de kina pe da na befu sabi ko da kina befu da imeke ko da ki opa keli kitampu fu san befu se kaini sabi atashi boko atashi pausu boko de mzika de na pe de manya tututo na unde nya susukali ye bisa da yengo fa de wana monifu ekipoti maye ko kabanga wa susu de shita vu plus de ko te ko moni baka ana upocha party de na pe anami manga umma ofu midanga uda pimishui poti apati de na pe na usine fa go ton party ishi de skumoni anafuko tai solo ganga sama wa pikini ya usu so me futa abete so go bai wagi mekikadogi party umoluku fa importa ke o mekikadogi nda abiki fuja uswanga ngi nzao mete mai do sana pe bete so de mekika pastor wanga kado ishi bikafu yali jo bai wagi king ala sama poti monu bai wagi da abiki fija usu denga ngi saido sefi plus tu gonya de bolinto umuluku taki afo sama digi atindo anya de bolto ndenki yefu nyamishi ukolisi ka gimina Abraham mon kodo pashi agesa na be me denki taki deskita ke hili bi agen wushta be pochen de sefi wusha be gen an fusaire me ko ngogen una Abraham ana ufamita fusaire me ko ngota igitindo tu ushimo usa sefi na sanyo go example mo usa spoti embosanya bukina pe notri ntagi la kisonga sama hili bilanga vuchale de aipocha moni na ape mauwe kumotora go igu moni na mu funamu njira de yoli eke doma ala moni fu api moni fu abi de iteken ishi na toli fasa fo de wanga bala de ta on bega de ishi taki aini amen kanto di de sa fu fi ishi
apiki mondi de be yabi ewoko niende wetima be daye teke emikire egishi kofu weti piki ngwaini ishi dade ba kama se vide teke amonya de piki mak poti futu ya shkoini na fuse kade wetima komu plus de sama na safu na katibo de komoto nanda kire komoto de be pu kecha de neki ye pe chore da ustobo teke umoni langagi sama ye asanja na upochenso atindo sanabe ana upochen ye ana uga sama pochen da fusaire mi kyomo teke umoni ego igi party take we pai party bika monde mi dai gwente on leishi abanya bi photo ni sevi na befu kotaki on pishi ego gire party de pocha woko ishi fugadu dinaso de itaki en fuse kasanyanya kelikini ye manya tutu na umunde pastore nyang ishi ameke assistant before de meke sande potiso de swamgo ego tai kaba umunya kelikinda upikinya gangi na usu netaki no. Okay, mimi ogifumi bika atakia amuntaki komoto na omemofu fu amodo ateneni fa fustan da aini ataki ni fu Leopolia da ishitaki atagi dentaki dempati mu meki bueno dempati mu meki upai wan tax a tax di ataki de na tindo nke fadeta wan tagi wembo kwengi ude ishi demu meki upai wan tax na keliki ala sonde ishi da money de demu mdayen demu kiben kota ki demu mfufuen fu de meki soso ga maska pay wenki ala de sande fa shishi metaki ato kanja super ifu waso la pe au se vi pai meki oui me la fogi oh ouais de gimba de samba Sanja upai mekelma. Anafu toli na tutoli. Ma usabi sa data yu na pe oporok en fait ama ita yu oporok taki de party na fufu ma o nona tine fusta na pe maza fusta mu na fufu Meta ki de party na de tasu dat fu de no jaini pakini. De party abi fu dem paki. Asan de weli na pe okay kana de weli gan koshi. Na lezi ke de weli wan so dat paki de na pe. De o gya gouvernement. Wishi sotu keliki en pe keliki na pe da ina gonta puya. De party na pe e woko ansem anangana anga rekering en pe de moni na pe komoto pe igotu na kota kina den aden de mo fa konde e sabi pe de moni na pe go. Par Da- exemple, gide samadi no sabi na fi kandoti to amo asamadi mo abidoti na fi kanono na pe fu de gang mashkapei de fu de kasa na pe mashkapei o mashkapei mishi keliki ke o mashkapei na keliki afoshi mo gang kota ki organisme jabi mo gang se doti na fi kan na Vatican na keliki da fustana petaki de samaya de sania de lebaya eteke de doti fu à travers a keliki bueno na keliki de kote kela de gudu fura de ifika wan bibi giwi de ifika wan bibi anga wan pishi pampila de kai be bol cha go tunga jamanti de ko iteke so bakshi tara kai kom da te wan pati taki wa poti man alitike de tu hea feshi bika we so luku de awe gide money na we gide we go gide uten dube sa pasanga o pikin eduke o pikia usu eni wan taki wan sam foshin pika pishi fasanya oji o kansa yengu mo fawe de sama ayini use fini to u bibim taki gon tapu ya to a gon tapu jude wa egi gadu wa sefi gadu de na la peshi gadu de na ala saweshi anga sauna ishi bika te aina ishi wansani ana wanta ke sanna pe nai existe bika winter wa ishi winter ngai ma we fita kai na kiuto a wanta ke abisan duwa ina ishi ma de sanna pe ana wanta ke de nai posta te mu fustanta ki una egi gadu na gon tapuya
mi wanta ki asan na pe mi wanta ki taki tay do ansani tay do gita na asobu musku fudu Mais bunga sama jiwan Richman, mais encore taki. Mais en fait, na wina ou eigi kotaki yeye na una ou eigi tanga ana agadu if mi te kotaki na una ou eigi gadu da webu ya de sama na una ou eigi yeye. ay ko taki fule sama mo fu tan suna una egi ma asan jun wanta kay nyape na taki tay du ansani nga sama yamu de lukush kise tay du ansani nga wasama jino bun isabe ni yati ni dikaya cheta gi tay du bunga tay du bun yam da lukush kise ya wana ya buan kosenshi ya liki na yusefi e judge sefi and wishing na you wonder na say the page ma isataki du ansani nga wasama jino bun defi gwe fawe fa gonta gwe fawe fu sama di kotaki di doginga den taki yo go mem million kilometer fu den de leta ni atina pe te yo fia pe na pe let's pe de na pe dos ye déplacer nga pe fi na pe gota pe shima pe de let's na pe te na pe on fu sataki na san na pe na libika ba ana wasama o ko joji yatake ye desibunda chabu na you gati se te taigi sai dubu nga sai no dubu and yes. Money fi and en fait que quand il y a un consensus na payer fi en fait gadu asan di mekala sanito a meke tellement que il est dissocié CFI fu UCFI à l'intérieur fi CFI et vous ça est-ce que ICFI et judge CFI sont des fi pour na yuani c'est sont des yuani en fait il n'a contrôle na san na petapu mais sabi san bunga sanobu na pe o mongole na motaki ou meka différence anga sanjibun anga sanobun da usaju côté mina san na première fois que ma ko keliki aladei e go poti mona ende maya buku sakaini fo ko ipina ubaka anga itufia ufeshe taigita kwa potima wa poti fuso oso de konde fu de maya do développer so takanga de ka kitifu anga o egimoni anga o ten ju egiden na san de bigi konde dos fu stop gide san nape ay ko ta kaya bi un effet inverse na woko biga fashina ape o ko bisani ape no be amone ni sakay ti woli moni fi sefi na yo ko bi moni fi atendi be giden ala sonde na ape ni no ko giden mo ite ken fu donta sani kande ko inga de piki fi go fay sefi plaisir voyager o fu kande qui a des petits filles on ta fashi pasatenga de ayo fi abun pichi fien mas esse mamulukuta que a domanda e caiu que fam de aluno nem money por ambo drive na pesconde ele bafo kanyamu esconde funanda ai motanga moike opon aquele que bem na lance service as to ni fi pp ishi bika de saka fuko fornite ku fusta yini nza fo fusta wanta aqui enke umuluku não saúde apeta o mitsani umakei o mitsani umakeo ishi ina alibana danga de sanape jide na ishi fusa ni ma eke meke akeliki keliki de fude de mo meke ishi de fude de mo meke keliki giwi da yote de me mo meke keliki yuna pe ishi de feti futa pali ba fui da una ibo ko nyange bikade ko seri wanga du yuta da naga de weluku wa una bito mo da kide te keuliba una bito mo da kide fol ni tag de piki fufustan una to mo da kide de putsura tifuko tai esabi no evita puski kede yuta ke fuse kede bo mela den go to machine sa mfude sama fui da uja to yanya bibi ni ayute de pola go to fui chai ko baka kode de pola de guru fui Johnson kanja abushi funa to apo don busanya ni mo Johnson atapujo go ta kufu wa mkotigon bikawo mungo baina de wenki fude ye ayute de sawedu noti ushide wa luku bikasane de chai wanga duko ko potigiri plus de fornite ko fusta ici non no muluku de baka yata ko duso wansanya ngare yade sama eke de jeni wanso utu mesabi geke na ye de na ifi next month ici ana na mona manya kele kinima en muluku wanso baka moto sanya taki même de sama anya bush kore de na kele ki abon kele ki fustan me ta ponde foshi de ki uzabisa mwanta ki même de sama abisa de konya ayini life ni aso ikuta keliki manu ito onde apo chemfuto akeliki umusabita gansa fude sama fu kurturu into de onnego ta onego keliki se ba keliki fashi de kiaring de bakaya kiawi umuluko san defini
so na ikon laija ko kolanga ifu keliki ma ese fina igwa keliki mana so foot de baka gwa ni edeni endoctriner ishi de kofika so tuli na beguda bena ay ko fecha aida ay ko fecha ngai ishi ma ese fina keliki man de so wonde kitaka keliki ana mo malisa mali wa keliki na mo idwanga alla uri dina aganda ya seifa so idwanga dus alla kuna mafu wa shuhus na kukini baka desani ya so putsa ya ni ayu hustan. Ok, o meu cabain da bacatenda o gonga a video. A video dessa massa aí que me passa a som na bicai fum pocha video go direct da jo ko taki jo broke la live bicade na iwani shi dessa outro video de mauka ali que a voice da fum um cabain da alas tipishi fu ataki fu Leopold 2 a itaki de mun yepi de pinaman iye de mun yepi de pinaman fu de yepi de ta wetiman fu de kongudu no guembaka Leopold de taki de mun yepi de pinaman fu de fikanya pinaini fu de yepi de ta wetiman fu de kogudu iye da chuan taki enke fade egu allocation na ape meteke exemple de baka enke fade egu allocation na ape na fukota ki fuye piu ishi fu amushi taki anga umoni de meki wenki anga umoni de kota kinga doti gudu fu de gudu dia inu doti ini ngende ko gudu ala de sande na fashi fade ye piu kota ki fude ye pi den se fude kongudu bika ito wale shina sandi weta gwa ini de different life ini la Guyane gudu mo pareis metakembaka la Guyane to abi wardo abi gudu mo enke pareis yeshi jala wangwa pareis yeshinge ye wangwa pareis de shinga dati la Guyane abi gudu mo akonde diwe kali pareis adile shin ta juo de sama dos ainya toli njo mfusta itu wale ishtaki na ugudu de sama ya ikobrai fumeki de konde fuden kongudu ishi so da ugomo fawe nga discours nga ataki fu Léopold. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine... Midenki na pembe stopping. Meu passe aí ton allegi. Vraiment. Comment? Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Meu tchan kodo to Oui, ça. Le bayato, demato. Laisse tomber. Laisse-moi. Je go dire les cassements taki. Bika fum bikin taki sani. Ande fum pasai abung ande fum pasai mo. Non, bon. Ok. Laisse-moi. Laisse qu'il faut aussi fier na pe. Oyo chai Laisse-moi go. des fustai.
Chaigo dikandati na yala No baka. apikito impishi di ndo ani reagir da ndo fika kana yala da ndo fika yu hugo ko bisa go. Ukai da impuchi da ukampuchi mbaka fi. Ah okay mana hata obi bisi chaigo mbio wali kima. Namo. Meu potembaka. Okay, problème là. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. So, afika juu, meufika unki. Ame kusa yo do ifosho bigi. Msapiki gau na meufika ngeta mfude chaigo ngodo. Zangu stambala Leopold de Takia. Ataki abete so ko utaki de meke ko utaki de ko utaki abete so de dafinika sama de defangi ishi da den enya ometenti pasha eni wande yini efu de kakabe ye bakarati adai baka ataki wansani no du fatwa ilo sanje ataki bdenki ataki mekede ko daki de concours ini mwaba kama deshi ko daki eweki ayepi fu taki awani de fonse fu de shwa woti ko daki mwaba kama opo daki no mwani de fonse fi mwani de woti mayaso ko lusinga una yaso mo ekifa de chai party ko umindia ngara de sandera de mgo konkwen de mgo konkwen ishi mekede tapo mo fu de tawa fu samfu stai fu de tawa mu kwanga se fi de ina ape ye da dufa lasti sandati sutumi bikam sabita kiteke tidedei da de bakare itaiga sande ke wan ko unusani ishi okay odai gin takika de na so tufa shade de dinking mami na se fashi me koishe no ma foshinya be ishen so de bakare bitagi taki du samita igi mana du samiedu awanta kele chiki abakato ishi kadi ai mo sangere da ki boy na san di wani ndonga ine ndonga mi itaki myamte ke choka o ko myam go stona na san fili potiato matengo poti do fumye ko stona ni dauta yaki e ana bitobi du sam taigi mana du samiedu masafo fusangwanda ki ende bakana bashi futaka so tu sanape ishi awanta ki mofu takinabi anabi ushi takite tibito nabi mwesna sade takeda chefika mena timu fusta na bishinape ma ala de fmasa go de take ko age ishi sanyo ko ko unutori de yin ishi faye gigili fais ce que je te dis pas ce que je fais ishi da mfika gile ta bala kile chai godo Nisema alizike fa asata kinapi. Na sanja abashi fude tali baya taki. Nisema diwe kai party. Nimeshiden ke leba se fa gafa de fu kai leba. Alizike fa ataki fu wanilo. Dina abin jibi se fu apo kai de jibi. Bika jibi bu modern. Ijima fashi fa de takasani. Etaki de momeke wede dengangi weke bakama wede dengangi vande leli utakia umwede dengangi la denya wishi feifile isha inya dei ni de mwanya ende sama nametakia na explique wasani na fama takasani na lesu metakia mbaka taki umwede dengangi la denya feifile isha ini wande ofkane moipi de mwanya tellement que de mon foot mo tinginga yon ayese que de mo nyante da e sume nya de mo fu au me kilomètre ya taki ai de fende bon de nyambo da udade da wepina
Asa na pese fina wan system fu so yu taki wan next na den na mo bonsani. Umwe demu dola fashi créer un système qui est le système fu den ju sabia. Ke fa uda Guyane na gile sama dija Guyane. Gile sama dija sana ke fa sana de na fu te kala hido sif sana na takiki. E ke fa pei ba de na da pei ba be sa fu. Uma ite ke na se fu Guyane na peta ka fanshi be sa fu. Da Guyane na da wan pu de fanshi mana udu tapa Guyane na tak okay. O wan fu de Libya mo dem gwe de maya ifo se du tumishi. Den créer un système fu ala wan sama jokonga so antaki. De mu sabi sama na sama pe tape mo fu dilek. En tapu do tape mo fu. Ana kondo ko skoche na kide ki sama la plupart du temps de equipe da kide o kide de utakia sama pe na crise cardiaque na king. Ya bi o meso fashi fa de be kan fa de ka pu ifta gon tapu ya. De bi poison. C'est de sama petit poison gi. Abi sama de ka de o pai sama fu koki. Isha na dense ifya na kongma. En tout cas, vous dites ça qui est kwanga so en fait ça qui iwan pour na do ça pour Guyane. Yo kishi problème. Na sande na importance de sama. Fu so yu taki a fait du ma effetia one fois la sama. Gan se sama ipi mo ujija nya panel ya teke fu sta fasa na peda de po iki ya la wambo so to kwanga waka kiti. Ma ifuna mi wan ofuna okanwan ofu wani lo fa ficha meku wan eja feshi da uno tampu ne baka da de ka du so ansani machalau e fusta usef takia de maya umpuja utapu weapon même de weapon safe diabi no po idu na ansani angao bika wansama jiwani komoto de frey ayen safe ni libyen libi frey kaba fudu alasani kaba fude de tama kaba fude de n'importe quel moment da te wansama de inu so wan fashi fudenki abi gansa ni dem safe no bedeng takia akapab fudu jasadu. Usabito, ke usabita ki wan feti gi wansani, wan feti gi wan tu anabi sistema kwa ifeshi nga so tu wapana kwa ifeshi ina ifele sanape. En fude ome milie sama, ome dusu sama idenka se sanape, bibita ki de wapan fude maya jabi swaki gasanju joeta kia. Ici, a swaki, a volonté fu en peuple, a volonté fu en people, tanga mo de wapan fude sama ya. Masaya ke pasanga uno asandi de sama mfusta taki. E funa wan e kande ke funa kodo sama to effectivement fecha ina konde fa fi kaja peda kande Burkina Faso kodo sama be de jointa. A konde be kinda de shinom. If bika if de tawa be de feti chala u konto de na isabi sama funaki. Bika de stakina. Bika de stakina alla udanga se fustan. Ma ke fo de la Guyane na pedi na wan kodo sama o pode skoro dishina ide manto ni do sa o ne wan cha den ke kwande sama na de kiempu ye abete so de payi wan sama de shika sama asama de be don busan ne fare ne fa egi sama duma kien ane egi sama payi de payi wo shan wala uma ganda na pede payi ko sutu de ke asama de be ilaw ne kio ma wa shigo mo fawe yishi na de sama on se basa na peta ki luku sai basa nya finkan efu on kodo sama opo beina da de fende pa shikin machala opo bulu ki fa o de la Guyane na pede ko kiela wi boy wasabi gontapu. Usabi de sama wali wancha ego ana wankoro sama feti de maade na ala ufeti de ya ameko dengi watada ikombaka sambe otaki na ikefade balanga de sataki na so de tu entede itaki tu fu kaigimi ako alikiwi faodo sa fade ko alikiwi fu masabitaki we denki fu ka de free wisi fi da antaki de taki do khobrek de keliki de pastor fu de antaki te go fade ka confession sans fu de te go ta passa so passa ele mo sunir o faço so passa da pastor de como to da go ta de poite a moi a de poite mo safa fu ko committee no aso de doing e ke fa ole taki de we make mo ti fu free da fa para pacha de te go ta pastor da ke aso so mi ke plan fu free people da pastor longo ta de no da de ko ki aso de be du ka anya gandi ting aso de ki o mesa mafuwi anati de toli pues de takite de nyante de be fu te takite de takanga imasumi ayuna wishina 1 kilometer imasumi ayun de magave
En dat de maileli baka mataki abaka mama dangangi. Te dengangi da gade bena de moko so be fu Jesus. Ade sande de be lelewi. Ya na pembe ohitigo. Nkwa. Desa mau. De enko takile ba kama kele potize vit ngangi terele chakara tije kwa hei mol nara tije ofende gamba nyama patu de boligi de poti nada nada time vuta Anagamba ja isabi konufuyali. Isasa wan konufuyali. Eles que vão contar quem é quando fui Ya ali. ta kodu fu yali. Na sade tu. Wanda de lele pipi na ma 1000 man wa gan 1000 wanda. I want to say fide nego te ke gebruik hoe takim imu breeding up te vreden ga sayabi. Nena pina wo awapina wo tu takine ya meke mo zigo suko fa fife no apiki wo kofi ida ide fi. Awapina ide ijapetu. Bon, en tout cas, na pe na ye fustan kin I think for the tawambo kwengyu. We fustan kin taki. Umwe pina te mo ye pina. Mo te gwa gadu ye naga. Tofle ido kwa. Te pina na bumbu sani pina ma ondogo ontaputo. Mo kotaki. Mo igudu. Mo te idede na letia ye fika kotaki ye gwa hell. If ye gudu ye gwa hell. Na asante de pocha inwe de ye. Sama ufustan. Wansa madi gudu. A hella igo. Ishi. That you want taki. Ala de gudu fu chokomoto na la Guyane. Ishi. Chokomoto na Afikan. Efuna sana peude. Ala de gudu jue kwe shina Europa ya. Ishi. Da chokonda otaki ere. Deke alikimao. Da de bali akondef de mayamoi. Akondefu de mayamoi. Dan na gudu fu de tekyo. yere Ende komekia kondefu den. Ishi. Ne veni taka kondefu de moi. Ye. Mayan sabi taki na gudu fu da de taki. Yuim de mo pina mo ye gwa hel da ding mo de gudu mo de debun. Ok. Asan de na wan parenthèse. Mami apishi pembe wani bikame fika nki use fidenki fasa nyewo koko afemi fu ause fu mumre ya kerta ke wede ini na na pon yewo ko bung na de pishte amo. na pede sama mushtaki ana go to diamanti gaz nga oli wan de tela kile ko fufu na de sande wan bika même fu nyanya fu gwa obese vi ishi ko takina kifu na pon saka kifu de bika sonde nyama sama na ilibi ye sonde dingo tanga sonde nyama sama na ilibi fu ko mtake sango fu ishi de sna de moyen da wele de ni na atakido de sama ishi. En tout cas, il faut muncha apishi fu mi traduction kon. Alitin ke fadeta wanta kende. Ishi. Na ti wanta ki de mundung ala de moiti fu demba kama mwe dede ishi anga angi ye. Na ti wanta ki deba kama alte chu mwe dede nga angi fu de mu manyan feifileish aini wande ini. Bikate iluku tufade weti ma inyamba kama na inyanso. Minda si de dimbe monyo nyimbe fude denki dimi abiete. Na kota ki kande unya wambung palalishi mindidei. Da akaba. Ma weti mae. Aiteki kotaki. Aiteki enfoshi te amante. Aiteki ente amante. Kotaki. Chinyu tendeso de nyawanta nyanya. To alufuyu de nyande nyaplas tede jatafa de nyang kotaki evumtaki inifanshi de nyang entrée plat dessert fromage calicon ishi dos na umesu tu nyanyan de nyang ma umaya ala te chefi lukwa ini kulturu ini ata to alufuyu inya wambunga ampechi wambumpala alishi anga pikin so mecha ini ngare sande ishi das wantaki na sefi system du ya likisi ya ite na san de mo bo komi yeshi na sefi system de poti sense na before na anda ye ataki fen ya ye ataki fu Leopold de ye taki waxing king going bikame fe geta ya lija wula san ya king go lukwenga go bikame man
me mankole ya ishi da yeta kina yali wandunsu aichondo aitentina di ne Leopold de be tekasande ne tenke chide asande godo ete fi gwala guyanda yoshita ki de ba kaman kan ganse fuden mantende na inyang na to alufu yu da de nyawan bumpala nyanya ishi Bakadina. anga Chat ewe dingi. anga bakadina plus te wenyang awan kodol nyanya wenyang ko takina lishi wan bon lishi akaba ishi no ya we bete pikinso no we bete pikinso mana foshi sefi na wan bumpala koka ato alufu yu anga wan pikinso afingi na neti mofu of so wan fishi ba afunda akaba mate gwade wechi mayaye manting de kota ki ape shina ija de tafa baana ija de Bele. tafa kalikong pastek ala de sambe watamu menko kala ni fanshi aju watamu ala sautu sani ija de Bele tafa bishikutu wala bele sani. biskutu ala sani ishi doshi na sefi sani ya igodo that wanta kidende nyam feifileishi yeshi aini wande yini tewe cho ayutende afikan dede na anda ba kama ideja la Guyane yeshi dos descende franchement na descende godo ya ite Pesu wata ki fei filesh ma mwen ki fei filesh anya tutu bi katele koshi do ya kande mi dide fu nyamya na mi eta kesa ndimi libi da kande foshi de nyan se nya de yo nyan da de mukoti saucisson de san yo nyan foshi to fu mbo fu nyama ni bushku de to lo ko saucisson ba ti da la sama munyan ishi bakala chifu na pinda jo ukau wakaso sona ape ishi fu na amanda jo ukau foshi jo kunyeme nyan jo nyan ado nyama peti nyana ape baka dano jo di nyangen ishi di jo di nyangen ape jo gutai kau bishi kutuna de sama na piki nda kitreshi na wako tafana sandenya adio kwa na ape jo gusuku shuti za mvunyang bakarati ishi funa yaourt sani funa chocolat sani desan sani shuti sani amwe ke fifi differenti sandenya ape de ishi don nyana mi eta ke sandi bi se fi ai fu feli funyang ishi te agwenche. Então, sabe é que eu cantar aqui, mas é bem que eu cantar que eu tenho de beber for da bem a fim, gasamo. Muito boa. no nataki no ayutende no ya ayutende uda Adati. na no ko taki na mebudu taki tenke no umaya na wambumpala kwa kawenyang atapse anda ato alufu yu nyo wambumpala kwa kanga ubumeti ishi tebesi tabu unya ubu wa fingi bavun ya sabino da kabata be madewe chimaya te luku fade nyang ise efi sabi ite gwa wan restaurant de actually efi wani afoshi palanya nyang wo kalin entrée ishi dos afoshi kota ki salade ishi do actually efi wanya sande ba te kabai da do actually efi wanya agampe tinyang ishi a plat de résistance de kalin ishi ate kabanga plat de agampe tinyande da do actually efi wan shuti sani efuna kota ke funa kuku desana pe ainya nyande de actually if you want wing ji Theodore na restaurant if you want picking so some kau kaliko daba boy est-ce que oui ai new culture ni nyande so mensande no jangan de bordel de ba anda Isa ko tay sa inyo. Chama frusta bika me yeke taki bika te ko sa fute be fe no pesi de bele te gawata da bebu Isa. Vous me la payer des belles, I do a week, I do a day. Ma de boy mi police and yo. En fait mcheke bika. En fait mvonta ke sande ma ataki ubeta kina na mcheke bo. Oye. En fait ubeta ke ba utake likizanta. Na ko chu edi meta ke ba utake likizani. Ni ndo aki ko taka keliki anaidu na ko taka wanje ko taka naidu na musa ni tu na isa mwanda ki. Ndaka ko do ko taka musa ndimshi kande keliki donga monika ba ishina kote. Na kote hamutaking na charité bishi hamutaking ale cheke desama jizo nywa keliki zaro mbele nywa keliki ko pude wea akti onero hoshin da ya Thank you. kalme ise bi na mtabi ka wale aya ko kishin duko ya sambe da yeda on ko de to vraiment 10000 luko sande mtaki anaika bete se fidi mstaki desama elle m'a dit na keliki do san na avec keliki man taki de opu wansan so taki de parti nyang de ka so orang de parti nyang gi
po samadi na binya en na mona sama bego keliki isha samadi beben tanga nyali bini ishi mishi deta kota kitanta fumbe piko shi igo chaigi samadi abia bi samadi bi next safe bena ishi saka ali shi be party den en tout cas ndeki na mundi de be chai ko ipoti ishi ma asan na pe anya tutu libi ana anya tutu libi pasa na pe anya tutu libi ana ipasa ishi amon na pe na anya pastor wagi ngyo swaigo ishi na koti da kana golo kure apporte tanto fiba define ko riba atake kana kanya pike koshi de go de poti wa poili sakataka poili akashiki de sama ma de sama de do wako de na osha poili ngaja ntaka de poti poili na mpe fushiki de anya de boli gide de pocho asanya ntaki anya de nyame yoshikema ana oshikita kififita kina anya de nyambe ne shikiu au teketeng piki mitaki de na edon wasa ne ma wanilo asan mitaki ato abush kotaki abush konde sama kotaki abush konde sama na wanfu kotaki pocha sanyali shi sanyali sama yabino kelikiwa wanilo akelikiwa en tout cas abu en côté ça vient yepi kotaki yepi ma anya tutu yepi te wan yepi wan sama to wanilo mchiki na asan na pe mishiki kotaki fecha meku sama to ala libi samato abi bon fasha yin ana keliki tsayi bon fashi kwa yin surtout le baka na mona keliki kanya on ide kwangeng on ide kwangeng ta ko meke so wansa mfoye pide sama ikam nsataki ntanto to sonde wa keliki abe piko shinyo usu chai go gonflo be dashi senapi ana keliki na mona alika vision buda shaka club nga video so alikia na so de le luipina eke faide ya me kutoda ifano du fishima mugi fishimu muleli uku ofi ifano du kaswa mango pum kaswa bramlanga ge muleli pandigo hatu anta kita de fisefi ma fu mileli sama ipina ya mwege moni jo na line ne fa ngomi kya moni fa mama wala ya to fense luko ya mideita kiretaki dati na fuini mo sama ici en tout cas Fred mais faut stanta que Fred quel qui fâche kina quel qui da afkanja fuini mo sama ko daki de sama ici de cadwing on date de ça bino faut savoir ti di casolation na mona aquel qui ça na pe ici en fait de be doing ko daki individuellement ici taki kadeche de ya osu ai piki ko shigogi afa odi be de na pe taki afuye bien sont les gwani quel qui modèle tu vois ma quand des fois ça fa tout là ça m'a fait quel qui tout la weje qui forcément taki à sabi non en tout cas dit anga di matfina na peke ma kone yo pense tous na sabi stand sana pe aina gonta puiniato aina gonta puiniato wish is sama wani confesh ko tag me sana peto anga ala milasika kitime to kasani metakia na wana sha gonta pu na bi boati mo ba kama ata tu na wana shi na gonta pu na bi boati mo ba kama na boati wa be ma de robreka boati fu na pe fu dai fu sa popoti na pina ma waesa ya midetaki no waesa ya midetaki no 2 secondes ya midetaki weyemi 2 secondes sama meki ugimo ishaga ntangi wegida e mo ishaga sambo antaki ya midetaki de na igisa ni sonde fu pacha évangélise enfin ça paraît quand ni dransema dacha on tout ça ni eke ubetaki akawataki dela boisson de beidu anga commerce anga selisani de page kotaka asotu religion fudena pe nana mona mwangeye ici bikade kotaki gomeli conquête tout que ça m'a doti ki on dit ça ma wampishina anga selisani anga asode wini de wini sama tu ici ok efu kabamo godongo fa ngo chaye sa da chwanta kifade mo nya feifileisha ni one day ni da den kota ki debe mu chimpan so an fashi de debe o chimpan de kabe o fute ma fude mu kida sanide a fashi fade mu kida sanide de mo nya yung angalai meki de mo fo tingi da den kota ki deba kamanjo go shenke anapiki pina de pina ishi dos na yundi de nya pe fu de mo fu mo tingi ayun da deba sama de poite bueno to no mi acho que na snap de mais sai o ganga tá aqui uma a feta nya mo tinga mo fu se filu ko tá aqui o nya
If you want me pass a voice gi baka, if you want in lay shengi. Tam me pass a gi baka. Me pass a video. Passa em baka hoje, cadê me tromper tu? Mas Wakiti, me pochengi ubaka. Ouais, nota. Merde. Sando. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Institué pour... Ici, que vos bouches exaltent partout l'odeur des oignons. Dans a sens inidia e budul, taki, demo fu mwe sume ayung, fu yansabi no fu jamon fu stantaki, na nyan namo de nyanso, ishi. Mais ça fi grabo atoli. Mam sa pasangi baka fi wani. não bom, minha essa não é pe. Mas mexin que, isso sai de me que mexin uma tapa assim. Bica deja o ia ter o bolinga ayunto. Yeah. Daí que o bolinga ayunda, daí que de tellement nyang que ai eu coitinga de mon fakio que isso aqui de mais nya buse. Isso habita uma samai, ande tangue aqui, da cande abu ambur mane bolina da. E sume da ok. Depois sanda o ichanya patu ini cande ka kotila ya kotayu. E sume alai be digi dai taki bo samai on pata isso tena pe. No, ana fish de. Mi se fi na se foolish mind ni fusteo. No, wakati me passa ngi ubaka. En fait, umu aliki a begin fa phrase, wam te kadishi de wawan, aksi. Na sens fa phrase umu fustan. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Ishi. Bon, mais atutaki ala mansabe fashifa ishen, maminda si don tukami na pemishen. Ishi. Ainya sens fa phrase de, da tuanta ki de bo nyante de be shimpang ananga anasoswa yunde nyanto. Ishi. Da tuanta ki de tede kabanya tede be shimpang. Ishi. Da de mum kota ki de mum nya ayung fu de mo fu mo sumya ayung fu de sama mun satake nyana mode nyambunso. Ishi. Jango boso de mo fu kwa. Demo fu mwe tingi efi wani. Demo fu mwe tingi. Oda me push taki mo fu metingi nya tellement nyate da ayo mok shani nya fiyo. Desa mo fu taki na peki de bumo. Na somi fusta sa neto. Ma baka tem ala Non, ufika minkin gefu mi da ugifu bakaten. En tout cas, mi na pishi pem fusta inde enke fame ta jude. Da tuanta kitede nya tedebe shimpang da bakaten. De munya yung fu de mo fu mwe tingi fu de sama amun denki taki asode nyambung bikai fu de denki taki asode nyambung da jo kota ki jo rebele ishi e fu de feni taki de nyambung da jo taki fa we nyampina da de ma pe nyambung da ishi taka sani mi gime ainya sens fu media de bika tede mo fu tingi da tuanta ki de sama ya mo fu tingi de na inya of so ya sabino de na denki gona apisha pe side make de sama mo fu tingi so da de fegete ishi mina sens de mi mfene bakaten nyapoti taki de mum kotaki de mum seka wei sigi de ba kaman fu de mum man shiden efu wan fu de wani kotaki wani fetinga den ishi foshifa fu aba kama ape fu stanta kotaki se chala un plan fu de fa fetinga den dem foshi mum shen ke wetiman de foshi mum shen ishi pardon das na ape minda si de na ape mfusta indo mais sabe fu wani rajouter wan sa nyosa rajouter ngo não, baka tem ali que vai daqui na pe. E faço taki en tu. Bon, ali que vai daqui ala sama ishem ataki ne fashi. Mais de toute façon na nuance de taki en gona fu ko daqui na fu dai profiter anga de ba commencer fi de dape de na ifene next na nya sens na pe quel que soit fashi fa fustain na san na pe. Oka daye duye. Amigo tapu. Ok,
Ko godo bi kale sama miye sa le ta san da A, mataki. a tout. En Ya tu plus, tu dike. faut faut me taper mais abi futa giden sama ataki. Den e fu de ba kama one day ne a accident ko taki ne accident de ba kama taki fu sai de make we do one to sani ma we tagi one to sani ma una idu de san na pe. Da un tagi den ba kama taki ali kisa we taki ma wan ko taki wan du sa we dun. Un aliki sa we taki ma wan du sa we dun. Basta bika yuna ba kama pe shi mde. So da wo chago mo fa we anga video. Bika mi me taking note no me taking note me de fire. Ciao. Dope. Wakana ukaido. Wala wakawime ya push mikanda sila mko ime mingi ya push na ya pashe makataki push time so ye mana so de mbala. Bikafu fikaina logic to. De na bishi fu sebe fu de nya fu de na inya de na bishanga wi. De firik mazo de firika. Bishi wadaki ishi de chido de ilo shide fo. De na bishi Gimi na zole mbu shata ire taki wama bibishi nga de maza sa umele de namo ulede meke de denga angi meke no tu ande meke de fustaki eye de mu focus tab de good food oda gaso wasa naso no Ok. De toute okay that façon, à vidéo, à des guy à la ou. En te iluku, ouais, usa, if you want me poche na group baka, usa gwali kemo fini. Bikamina wansa ni dimi ko takina shikifi, fa shi shuwe taki deto. Da me yali kemba kada me shikifi ala sa takibika. Mina imang en fait te concentrer mi se fina a pe moun stopping ala de san na pe ishi. Ne mi da me tewe taki da me shikifi sa taki. Da me traduire na ina sonsi ini dimi shende na bon wogomo fawe yes da ala sama de toute façon vidéo a degi ala ou. yato nama mana ma alafu me alafu fu boliki alafu taki da sabe like taki me fusta me fusta ala ka fusta sana ala so tu fasi ya me quand même se me kasi wata fasi ma Ah, non, mina, ça m'a mis l'esprit que t'as ça m'a écouté une fachi. Ma, voilà en tout cas, il y a cas général, après je fais un matin que ça n'a pas. Na taka une sens taki, de moi profiter, vous de insani de moi nya, voilà de moi fou, ma ou de moi pina. weda nak de firi kanga da ana usa ki staki de nya de firi kanga yu Mhm. na de si Ok, wogodo. Nous disons et non ce que nous faisons. Et s'il réplique en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres. Stop na ape. je le stop là Thiago. Nous disons et non ce que nous faisons. Et s'il réplique en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres. Wenye to hein? na bo no chaigo sa no chaigo da sa taki da taki dem le lide ba kama taki fa ba kama ko taki na ma yele lu ga du sa ne ma ye ki da se ma fuda da am ta ba kama taki no no isai modu du sa mi taki mana du sa mi edu da fa ba kama wane opo taki lige taki no no ko ti ko sa na e pasa so da sai da nga ye bupie ye do genge ye kien bakada chato da fisa taki baka ataki da sawo mu da mpeke ala de muy muy san fu de ba kaman da o laide na de ga san fu sa kai musée de san fu de sa de kai musée ya na terveur nga fati ko fa ge de ne de da
de fu de su fu de gigi nga de mise fu nga de san fu de tembe fu wi de san sa ube imeke nga samo wati and na san san da ke abigi bakara da ki bupi de mbaka fu meke de bibi taki agadu fu ya ne na ta kakaba donc ala dem dala sotu fasi fu matando na pina ite and ala sababi de mateke ala sababi gide sefi kare fu mitio sa mataki da kusi kade gimi Mais ici d'ailleurs kaba. ayo like Na tule Okay. shi wani mpasa ite. Ya wa mshike fi pour le péton les shi wa bisa muta igile sama di like. wala Ma sawal no takina pe tu ma wanya tout début juste pe beginner pe begin. Ok. Kogwe. Nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'il réplique en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge. Megwe fa wetu mishi. Ibe abu? Ya bon. So da sama ala tike fa wani no bita igi na pe mshike na sana takina sana amataki tu. Amataki to wantanga yeshi futaki ala tike futaki sa asan koda ki wai bibi na san de le luna pe ta dem fo no dem fo dem kwemiunga wipi dem du ala san ala tike fo bumbu fashi fo selu fu mutanya asan de ju mi apisi di mo important di mo kono tapu na wansan je pasanga uti de ke ba kama wansan ju ulla shaini no na pe ayini ya mai tai ki den pastor taki den statuette asan jai kai statuette na pe lukuta ki te wan worto bi wan neng selon fashi fata sa mai kai ngana se fashi de shasani asan di de kai statuette na lisi ke fade sa mai mu considérer on fa katiki den fade kai de masque de ube meke omesani ajue kai de kale ade gadu fude na pe of kana de we kai ye ko pocha inde san nape ko meke de san nape esike ade san nape we kai kande ke me sa fafta ka san nape ma de sholi de ntik fa de sama oshon fa katiki ay ni bush konde ini de sama ishen kaba ala de san nape de mupu den ko den fuwa de san nape te ke de ngatanga ko pocha inde ainjo usufu daya kusama ego wakai lukula de pai ego ini enke de san nape na kuonsani des dons ababi don par exemple que des dons di na kapinti di sama i fusta talfa abia sama di fusta talfa don de sama fusta on santa que par exemple na africain à pour parleur asan nape il ne peut me un don da 10 km à la ronde elle dit que naka don fi yada on sama ita 10 km fi aya don di naki sama po me ka don denga kuona na ya da de sama fu na fi kan de be meka san na pete alisike de be sabinga san de be meken abu ba fa meti de be mteke soms e fi no sabi san ya ni wenti sani ina man meke so andon famu abe fam mainakia da ye na 10 km alisike de bita san e pocha inde don e meke de ye de fa we bu mu fashi da la de san na pe
fano lusani meke utaigi dinta ki desanda de bisani dai meke de dinya inde ganje fu u de wetiman bi de wetiman donc de sama aya akone pitu taki den parti mu kwa de taigi utaki de sam fu jube ko bro ka foshi fudu fano lusani na dijibisani da umu tekele sani fuden enke wetiman fuden fukotaki fu gandi non na pe emeke no na pe fu luku fa libi fu go ondo gon tapu de bakama wai chai use wai kotaki wai sappe vugo wa sappe fu gede wa sappe fu waka wa mawaka u kotaki eke wan fo luku wa sabi use bu vashimo na ali sanjo lo shinape emeke uko denke fa ode chidea ishi dana ya abe borangara it fumi finya taki godo pem finya ya dikana so ansa ne meke ko e debat no na par exemple fu de sama mu lusu keli ki of kane dem jay nya bush konde sanete ne kodo chide asan jama taki of kane ko shama abe takatakia sesta apishi ya kodo chide pewe libya na so ansa mbu ya umeke una ifu sta usefi okay na pe um fu taki de sani fu na bumbu sani uganzi o mangokai ta sama ganta kya uganzi de na uyeu ya sabiu ade gandi fu wabi fu kai ade nen na fashi fade be taki a fashi fade be du na den uyeu a unga den connecte ade wi sama mai fu ko tekele gandi fu de sama ya fu gandi ke fo teke so fu gandi ya taki yesos dede da gwakshem pardon bikako ako ade fu sondu ana ugandi na pe fu kai ana upiki ya sabiu a woti bubabi luku bunde sandu shinga de sandu bi be de sama fi ne na de gandi fi ti da de amo ade mu kai que soy sama fi mase sama fi passe ade mekei ade sai kwalibi ade de gandi das na pem sa sayando foshi Ok, mi buguei ao rate. Men sabe fu stanta ki mbe buguei. Waye mi? I don't know the Yeah, me yeah, yeah, yeah. I'm Zaki Eh, again. ana piki buguei. Desa ma gantangi da weta pote na mba gantangi. Bika tu taki na yuten ya beina abem dena wan sonka ma anataki a life mun stabil kwa. Ana mi wanen so ye desa ma na mi wanen so fu mi wanse unaise ni kadoko unaita pote ma efu wani kotaki de taki fu ya gomo fawe da umweta pote fu stabil a live na TikTok wanen so da waye de gu angade akshide ana musu e musu mana a TikTok e woko so ok da minda si de min komoto enya la sani binde asiste ninde e galere fu reconnecter sani ma au moins a live antapu da dishi de bon da wogomo fawe nga pishi fo aliki wo begin na 6 minutes tak afika kotaki afika kotaki afika ite 1 minute dus afika ite 1 minute dan ne tapu de kaba e moisha merci en tout cas me shtaki e pola sak moso ande yeah man thanks moja so kogwe ba telefone fu me na piki rame en fait kandina ala réseau bi kale kayato ale kai dondo e koti black sam e koti sympa ça ya tan Napiki kwa peshe kwa mgubaisa afu mnyange kimi. awya na hide ye nyanto itonde baka ya to Mamu ina yake de amata ko de leishim nan. me muliki Onda ke farik men be takataki na betoda. Fa depo ite ka adon tolifuno. De te kempo cheke wasasa de kai sonri. Of you want take kate ke cloche bakatu. Wana de fu start technique fu taki te na kadon.
Adesama yo sakine mbodo kwa ampeshi. Da teja shiko te de bada san rigi kwelle exactement yo long burro opo sabi ka taki opo. Ade ka connection ni de na san fash desma fu be ho bro ikado on tuye. Na la so tu fashi. Mandela so tu fashi. Attends. Ye ma fuko taki mutaki etu an lasi sa. Me sabi ube musisha video na ape. Taki depo ite se dishi de na mitaki ye. Udesa ma ishinke na mi itake sa na ape. A depo ite mofa komoto. Ma abi po ite di meke video anga desan di de kai statut. Di de considere a eke statut. Ma ou eke ba kaman. En tout cas, dia fi kana e considera sa na ape ke statut. De considérer que wantu ancêtre wantu yeye dika de san na tabi wa makti taki a foshi de ko fufu de san fu na fi kana pe que soit quand de tembe san fu de don den fa ka fu de fa ka tiki de san de yeye san fu juedu a bi wan fu den di de weti man se fi shitaki de sama de uma pikin zabe man meke pikin tele be go li wan fu de san na pe da dialect de be go meke dialect de ko meke pikin sama dino be man meke pikin normalement kande apu be te welinge ma fu meke pikin ano waka wan le ishigiden te de go le san na pe de ko meke pikin bakaten ana wan ana tu ana di ana fo poite do san na pe na moins ke feifi poite moins ke tim poite se fi do san na pe di e ko itaki na san de ko meke de meke pikin da san na pe na wan fu de san di jain de san de fufu fu de ba kaman na fi kan taki de san na pe be de shi sama jino be po meke pikin uma pikin jino be po meke te igu pasa yana na san na pe en statut a tout statut wan an uma pikin ata an manenge da iko opo ibe ike uma pikin de ki ka de manenge se fiti be steril se fiti no mo po meke pikin ego li a statut manenge wa aiko ma meke pikin dos abe wan de shi de na apetu de ba kama be koni so dana taki de be poi meke wan sama so de fi godata di kada tawe go iskupe liki no e sku fashi fa fu meke pikin ale san na ape ma ba kama be de solution na ape sesting and no na ape de san fu de jain de bureau fu de na fanshia imu pai fu go luku de san na ape de musée anga Vatican sefi Vatican di wete link ay de manfu catholique keliki na piki so fufu sa ni jay nyanda go to ala de san fu jube ko bro ke ba kama na fi kan be na de pina a Vatican mo ke de tape shi jimi site juya da me stoppen na be fonshi Mais anya taki ni di taki de. Anya taki ni di taki de to. Direct no de meke la mi be dai. Bikato. Efi luku fini. I think a family there. Ne mi make you one boto. Ishi. Ne wansa masabe fu ye mi bombi kami na bi fu rezo. Ne mi make you one boto ye. Ne wan. Okay. Ne wansa mako fufu aboto fu mi de. Nya gwe lei kota ki ai lei taksinga aboto. Dan mise evitemi wani aba aliba mi mumpai aboto mi mumpai masana fu haba alibanga mi eigi boto di meki. Me skufu bo kwengi wa wanta model fashi fufu sasa nyenke obika uwa wa maifi asanya so use efi mo efi tu. Ye. Abunfu egwa keliki. Ishi. Awansa ni di efi pikinso beta ni ne wan kolise efi. Igwa ede jofi. No, mayali kimi. Mitaki efu de efi fugo ne de wangon kidego. Ma de mumsabi aini saini de ego. Mina apemi de nataki de soma mumsabi aini saini de. Ishi. Yang kontaki tamatama yegwa keliki da yam kontaki tamatama yambe sabi. Umusabi yeshi. Umusabi aini saini ude. Mina apishi de na mume abing. Taki de soma mumsabi aini saini de. Iwangwa ikeliki. Mina oko force li bikami mi awansa ma force mi do next. Ma ifi gwa ni keliki ni musabi taki de gansa ma futo na de meki kondoti de. Ishi. En na chocho nga pina di de feni fu komoto ini de pina ini de. Ishi. Na kotaki
na dide fechi gan se fu den ki se fu mumbea ishi da wan kodo fashi di besa ko taki le shipeki den to na betaki yambe wan gwaini desani de bikai ko fustan kaba mi asome shasande if yan fustan ma de sama di fustan di ataki kodo ayeshi da imu meki mochi fi se fi go meke yondo su ko fi fustan fusaide so wan san feni peshi bia me man pasa kaba fa video yon mina bi réseau mi denki wan clochard ya mina bi réseau wa bien internet fu ginging ma mina bi kotaki asa nye rame quoi ka E aussi pasa chale kaya na fibre da ugidi na fibre. mais Chaganda am de chaganda video. Go filme. non Na ma pete. wo kabain na last pishi na afika 1 minute même pas on fa Mide, fa de kim tapa micro. On fa la sama micro. Do bi Dema cool cool. to. Do do Me bala la sama odi. Me opiki da okay, mano okay. mi kia microphone mde wasi ni kia so. Ok. Ame kusa do taki? Non, en fait, usachaigo. Liki. Acho deixa aqui essa meco. Não, Wisdom. não está só aqui. Dai Não, posso because aqui, tá aqui bem dentro, né? Poi pequeno beki mais que eifa. Ah, bom. Okay. Après, ali que usachaigo. Chao de fumi ko taki mchai wasanku. Da mchai kom. Ofanga itimia. Usafi. ai washi be inki ba ma mampi nai Bumbumang. Ya to bumbumang. Ayo kita go boli. Nego taki konde po ba ma. Get. No, tu kam da demi asam taki na pe na ni de na pe en tout cas na tem taki ni de na pe afu samle li me itai mi pakise ko ta igi taki na jemme ke koya ko taki me li na wansa ni asan ya ko to fumedi asan dim se vil ko de san meta igi documenté po ite meke o mesan fasan yashki fi beaucoup meke video anaba kama mo fu de ko to mo ade se fi mo fu taki de uma fu be stérile dabe po meke picking dide olha statut fa ba kamang dide fufu ese liquide se fi bika de shin ke wan ko nsani fu poti ke décoration enyo suini abakate ne de ko lukutaki place no be de musée mon ne de ko fu de ko sama bureau Ya beda do belu ka video de no. Ya beda ya no. imbe de du belu ko video na pe ne ismi expliquer de sama taki na de san na pe de kai statut ma na statut de na pe na sanji jimwa bi importance nga valeur giu kai wan jiwa bi wan ta nengi Mu sheka shweli. Dafi kai ancêtre taki ana ko ana statut de na pe a banaliser de banaliser nen a wan taki non seulement de fu de sam fu plus de meke ushin ki next isabito da sama fondo ya kan no sabe san na pe ismi tay san na pe taki usani ne na mo buang jam ko begi de gandi fu de sama ke fade begi yesos na pe ofu fade so tu sama de wan begi na de sam fu na de ajabe mo buang e fu de ko kai de wesi gandi fu de sama de na upiki den bia bika hizi fu hizi nkankan hey De kai fu jabe bunda be o chai de kupoti na ini musée na ade konde pas na ara Europa nya de musée fu den. Ye shida de koli utake de ande na ko taki de presenter den weke de na bi warda. azo komba ka de sama fa odun ogodo ye sese ubi itakia son sandea wakimwe wakinamo fa da ogodo de sama men sabe fu be wani rajouter wan la 600 fo ogodo ma usachago Me taki me dati do ka wada mo jawo do no na mo tapote. okay Na sa taki da dialogue if ka dialogue mo ko baka. ora utakiso Utaki so. Utamo. Que la o taxo poti da hoje. Na da ise. on est là il sabite qui est tranquille
So da ogonga maulanga. Attends, purée. Attends. 2 secondes, parce que là, j'avais coupé le son. Taka boum. Au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais. Par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref. Wo stop na pebi kabaka tenda na kaba pishi. Wo pasa yeto en ishi. Tac. Kogwe. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais. Par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. So. Abuna ape. Iwani bigyo fumu pasa imbaka. Asa yete wan leish ki de sama important fu den sezi ta kana ta kasani. La di leish mshinke na minimum fu de enregistrer. Ah ouais, mais la fogie. Kogwe. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais. Par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Na la sipishu de sama na la sipishi. Das jong show. Duo open baka. Ata pishida ukaba. Chago efi boiche fu wani pasa yeto en leishi. That's me. Não tá aqui samie. Tá usa chai go ficar ingritando wakarati. Da fusamba la Leopold de Itaiguya na takidi mi guenti tak solejo sa yeme taki bala Leopold taki so ataki meki o meki de fegete du fuden gansa meki da finkan de baka afinkan nge fegete de gandi fuden de gansa ma fuden dade begi dini de wan fuwi ishi on fegete de taki de umeke ufegete de wanfu fasan de ifende peshi usabi kaba ubeta kaba uting tere sama ekota taki de sama fa beboli ndino itie sabi fu de sama de boston tu de ekota taki de sama de began sama ishi de santa profeiti ye dus adena de gan sama de imeke wedini entre autres ishi plus taki tubaka taki efuanko taki fumiebu ya bakala tilitaba ala sakolisi ya kagimi atakika utakiamu kande wamba kama kwa yosu yamu take bangi genfa shidom ye yamu gen wankan wata yam party shigale changen na ushite yu eke weti mangonyo usu ai kotaki ai bali wada bon ishi kotaki tego yekite na en fait yo eke wa weti man no iti amoli wamba kama buncha kwa yosu ya mungi mbangi ete wale ishi gen wata party cigarette angen wishi tego nyo usu ai bonga yu na wishi kotaki ado wa phone kotaki
Vamos aqui. Vamos aqui sandiri sama. Na ushtego na ba kama usu I do wan fo ne kigiu wa uma fo wan kakafo. Na soy mutan Libyan gang. Isai ta yuna pe on taki wisha ba kama ili bonga weti man tetini no icha weti man no mu libi bu anga ba kama ishi. Masafuna sa sekit. Fari kan hande te idwa te igorge onsen yani. Slakti. Trati ande be vitu fubika masafuna buso. Ataki wishi te guna ba kama. Chapa abaka makoyosu ya mu part next again. Na wakawata na ya mgembangi ya mu part cigarette again. Wishi te gonyo safe extracti one fogi ya ontaki aidoa uma fone kigi ofu wa mafo inato bi mayu. No, ataki wakiti pe mishi. Ataki de sagiu shigaleti na wankodo sande na mo de sagiu. Oho. Ai ya. Ai na sande taki. Ai da meemu. Ya da. La fogi. Ko utakite wi ekecho ugomba kausu jamugi ubangi jamugi wata madisa gushigale chike bala ukankolense kagimye genda ye wish na jamulu kutake wish ko utaki futere kwa ba kama usire ba kama ili bonga den de muholenso taki jamuli bi bonga wi na sande bala Leopoldo itaki masanju mo kutaki di ufusta mumo holi ainyata kini na taki de wanyu fege te gan sama fui en fajo do san danga keli kide idwen ishi bikade gan sama fu te de ko washi ofu tele bari ko ide weta kesan de na dibi bikade baka de pochengi swani buku intaki na dibi kaba da sama de wandu mo warderi na de santa prophet fa be bolini meta kino akaba bongbolon Aya lesa mal skifa fita me kutaki na pe na sanna pe akonu fu berkia taigi den party fu den du kota kan fu de woko fu den na pe fu mafegete de ganji fu de sani di we roli mo bon da o teke de ganji fu den jogi u sefi sams de sama asan di we kai ganji ya Laisse-moi vous par exemple, di kamio mo finengi que fa fita me ko taigi wanga bish fasami kaba me ko e mo igi e finengi fu gi for be fu sandi de wan taki. Fosha abi ishanendi e chaiya anenji e chaiya anawan ko onsani anen die gi wan piki fi na wan ka kiti e gen nape ofu kande wan sani di kapolien libitu ya igi piki law nen en de sama fu be sabe sanna pemeke de be sabi fade be kay de piki fude enke bo fa namule lo sanna pe anataki na wan bibi me jai ni meke meta kasan ju dimetakia ma wan san ju safe sabtaki wanen diegi wan sama aka potembu ishi tade ne juwe adapte to e fecha fezia na la sautu fasha kapeti ya umaja wan panel lo ita yu wansani ma te yo meki wan piki e choisira ne fa piki tout ça yo gentu na wan feti e feti na apetu bikate ga piki fi wan po itenen san no iti da fi kan de gansa ma fu no be sabi of kan de u ke bush konde sama imalu mutu na sifa fi kan da o gen fi kan mo ma o gen wanen di usabe ni bush konde of kan de isuku onen fu de sama fi di be dia foshi da igen na san nape na jainya feti bika anen efi gya piki fi nape ay representa gandi fi nape ishi awanka kiti ifu agandi nape staka ne fi en kombaka Lala. anga laden de ka kiti ja baby ay kombaka ifa defa poru se fi dikale san Lala nape bini. de waxi mais il faut ça asan fu me ay bege ela sanja biye bi kame yama ta tongo mais sabi Non, na mimi kocha son pardon chako. okay yeah da san jimbe taki na pina na on taki ala on piki san dio duya ma edu na se fa bush konde sama be shalibi ijainya fecha wan feti e feti na pe wamshinke na kun kanda panel ya uwa ni so yu wan fuden
boy so petit dieu feti ou se finance fu ou mo koninga de ne dieu gide piki fu ki wanen par exemple igo kai piki Justin of kande me sabi Christian anen awane oki ya piki fi ya na apetu ma aini bush konde wasabi sa wanta kasan na ape ma den de sasa wantaki bika den sabi anen de sapi anen komoto na te ke wanen ti sabi pia komoto iga piki fi isabi sa wanta kasan na ape isa wanta isa penen de komoto isabi to da te iga piki anen tu da ai konga wanka kiti ai mai if no busa mai be sabi jai ni fami ya be diso aso mai ko gisi so asa manen takia piki ya so wane au chai isabi to da ifi lukubu ai gwainya san na petu fugona o gise et fi te kai piki ne par exemple kai piki Mustafa anamu ta igi anamu ta igi we ya nen ka ba ko ta kanen anaime ke ishibeina kaba sa piki kofudu yefustan akadewan foko mi me itaigi Bala Ahmed Mohamed ala zo tune wogo ya Johnson eka voilà ici de somene voilà mi me itaigi de samataki asukota ke so fasha sama ode mateya nenkaba ye ise fe abi wan paki se ifane yefustan takino age age sama age bu sama da wantaki asan metaki nape na wantu usani epi meke piki ko ne kaya Mustafa luku saudu da luku fu asan di anendi gen anga afash fai chance fina ige anya die taki ya wantu usani o taki peste sama fu se banya bush konde ni bikana sandiga sama tai ngawa taki na igi mpika se vyo sunemfi bika ya wantanga ya shimesho mpika ya bitanga ya shi desan nape desama fu be sabi alla desan nape shi awantu san de so nyonyo ma anu piki san de nape da asan nape na ito pashina afashi fa de gans ma fu be denki na fu de ka kiti fen de nape julusu diweshi jute kita ko take gote kita na bika weshi o mesan yanke ko nsani ma desama fu be sabi fa de sitali bia feshi foshi de komekyo ma bunde sama kwegu atakide josu ning au sunde kide sama de fusta pishi vatoli ishi da le vedaki ko takide mbush konde sama de gide piki fujo usu ning de chaya usu angashiko awansan de fusta de kaba ishi anafuso umar nteke so wansan mpende peshi so sama utagi ntake ya afade kande fudega kande ya bigam de pika bigam manga ganda ja yo poida de tongo na fasande ni sabita kide fusta wansan na pe fishi de du so wansan ishi ana wish de gifa shi bakanin feshi na de stage one day kai ya usu ishi ai de fusta ensemble ma de sama ito ale ishi de ndo chaya mem e kone de kala we ato tego na kilukuta na internet anya tego anya lutu fanne fina pc fi ade bakaya ga sama komoto ala de ndo onta kala wansani so le tego lukure uganga do sone funya wantaki na fuso wampesha komoto ishi dade wan fu wata kina aganguning anamo inya gardening ta mata ime ka pikira na kina gardening lego te ya pikifia moye ishi no americanisé isha mgeidu kuja american funa bala jardin kaikom au ishi da we kota ki we gide pikin sandio we fusta sawan takitu just bikane moygu da samsne meke de piki de on fashi kande o shin kile san na pe na participer nya libini fa piki mai participer akade tasa ni aka jande san di metaki ama akade o metasa ni jemeke ushtaki afet ke una kodaki uteke asandi uteke asefu de poiter we libya system fuden en we tout ça on fa system fuden o le fu oko e ke fa de sama fu be shalibi yeshiden de law sani sa yeme kay ñu libi en denken integrer au safety taki na wa feti ujaini afeti no kaba en noicha na ukaba usabito teke au safi baka se lusu fu mushide sanjo takia ni want yali ni fu de some sanjo takia upochi de sanna pa wegi upochi ja ni libi de sama na miopiki
Anana fu fa panel le opiki usefi usheng da usefi takenga usefi e fa le ubele na kumyo stop mfoshi. Ok. Sans me brancher à ta sans fond. Moi, à raison, il y a eu les médecins, mais bon. À la télé, il y a une petite difficulté. On a des différents appareils fouilla. Ma na feti de na pekaba. Chalanga imo lai goni fu muntakengo fu. Da lai wo lai da ugwa feti. Mi na pishi pembu ancha kong pikin so bika utaki ganze fu desani en utaki dengi mi na misansa agombung. Na da du coup asandim sawani rajouter nataki den kotaki den de tembe sani de tembe feshi jube abi fu de ganse mafu ishi nabe kotaki nabe afashi jube abi fu taki angaden kotaki ngade yeye ishi timtaki de yeye tidede we kali de ngadu ishi ma de tembe sani jube abi fu taki ngade yeye fu ishi na de sani de wetimang na de teki poti aini a Vatican anga ala den museum fu den ke fa de Taiwan tagi wende da de san na pe den de done de shenke na moisani ya moisani fu poti aini kotaki aini mo fam ka taken aini museum mais ça faut aini dressoir Aini gashi. aini gashi merci gantangi fi ishi de station ke taken na mo isa fu poti aini gashi manabe kotaki nasani dibe abi maksigyo ishi asani dibe abi bumbo maksigyo and dide fufu de na abigin jambe fusta asan dete abakate nende ko fustain ishi afudasi de meki enke fa Richmond tagi wende na no dide ko fustain nende akomo abi kotaki de komo balangla giden ishi da de dun ala de mo ishi fu no isi one day wa mu go fen desan demo ishi ma ala desan de to fu da fi kan ko tego taki fu desan fu se fi di de fufu bika wa mfe ke taki de ingide fufu desan fu de ingide fufu desan fu de ba kamandi janya bushi ni tenke no de fufu tembe ishi de fufu de shiki fi fu ju gwanda taki no ya nati de shiki te gona Google de taki na adiba kamanshi bi nya de taki na weti manta gen taki amun leliba kamanshi ki fi afaka ishi de sande na wa model fashi de ko fufu de san na pe wan fe gite taki tagi utaki de sama yana so jonki fufu man ye amo law mafia fu gon tapune fufu ba kaman ti de ishi On taki ba commencer faire pour inventer wan ba commencer faire pour qu'on ga koni fushiki na mona ba aweti mamu kwa nyedeni ko gen so akoni adoma de kaiwi ishi de sama ya oli sante fa ka ita gude de tembe sanfu de Eduardo gui joli tene jolu egi sama de shikin ishi da sa mu ta igi mo so joli tene oli sama de shikin tedebe ki nuku de ngeta atade asune de nge effectif ko te kende de jawangire ngi de shikifu de sama fudin de sama fu den di de ki den tedebe kochi de kounu ye de gan kounu ofuso wan sama di effectif en konde mun konfri ishi ala de sama pe de kounu de kochi de ne chade ngopo cha ini de sani ni fu de ini abaka tinda sama ko ta yutaki ba weti mana iwishi boy why de gimi okay we'll go na ta sipishi fa kolu kwe fa rezo ya wani fuka basan ya da wogona ta sipishi fa nkinsaka koluko papa tak wogona ta sipishi ala sipishi fu kengi fatal ma en fait ça dit takina petoka fo shugodo ndabi fu soide wasani fu manatile meso me lo kuvnya meko video nenda pu fu video fu Patrice Lumumba pe ishi diamande de fade mesabi fade dumo ma en tout cas de kinta ishi mesa funa sumutu de sumutu mo aini fade ikain ishi ani su de sumutu aini acid sumutu de ki amande kabata abo an ko ta ki amande be fetigi enkonde de be fetigi wi
ishi tentaki wi na be fetigi konde ma be ba kamanda be taki wi ishi ne de kien ne de sumutu shikin ishi are de shikin ko dan fende ngai anyasi ishi no a problema taki ma deba ka istaki de na odon ko onsota no isabisa redu on fu de baka ma isabisa adu a puwa go to tifu fa manteke ishi fo shide na safuna bakara tija ashiki fa makabaso mutu ni a puwa go tv nyacha yango ne konde tadi ambe do kuang sanyate na un reportage nya ma seda ke ye mi te kati fien alish ke wan trophée na pe mustaki de sama yana go boy de ni te de ki wan sama de omolu wan sama feta ke yambe ki sama ya de ma psychopathe fa ta ke ba ko senjito te ta kande te du wan sanya wan sama istaki ya du bun ofi du bun to de sama ya ganse fu de metaki na la de baka ma ganse fu de na bi akosenshi ye e ke fa de ki amande de te kientifi fo so ya ate feta ke ya musani mai fi bedwen kande ya be jali biya so mo ishi de bota keye ya na bunsa mama fana bakare de fi de bakase fi go ipocha fe no takeye avec qui sont ensemble et dans le quantifia so poa ade de chikin faman de sumutu de qui en plus de sumuto na sani di pardon na sani di Frank B takito de sama ya jansa bisa kuno afuda se de meki de wishi if we ndo gonta puto ne ishenke taki di oki wansama next na upasa ngai ishi that's one taki yansa sa kunu to yansa taki wansa nyo dui baka jansa sa karma efu muntaki wanta fashi ishi jansa taki di oki wansama yo pai fen one day kodo ana wish on thing ana wish ana ise efi pai fen ma de pikin fi o pai fen wansama aini bulu ini o pai fasani di dunape de sama ape jansa bi na ifu sta sande jansa sana sande afuda unga den pimish mi teka takifi ma unga den noiti unaumande awansama ishi de metaki sama se efi mi abile shipekite iye unga den sama de na hamma jape ishi de bakaisa de bakaisa fade oko e d'ailleurs on dit taki ala te ti dimia shido mshido na mlu kwenda kide bakato de saki 1 million sama na wampeshi na afinika mfanya bush konde funanda de ki 1 million sama na noti ki wamba kaya so adoti ya seke fute wando yali takia so wamba kama beki ya wetimang bikana dena sama so de den kita takia dena gadu dena sama ma ki den ma den wishi de ki pasa 20 dosu 2 million di 20 million ana to bibikaba kama wali bifu na iteli ishi jabi ko senshigela sanyago ontapuma boy tiwi ishi ina tari ambe ilikuwa video fuwa wambo ya fansheta ke yenda tina abika angaba kapiki jedeja awata telepisa nkele betare konde anabika anga denkede dede ishi aye pia ko da kale cheke nature eye piding gado eye pide wan pishi kede sama jakwa ndi konde nkede dede ishi na abito byanga den pikinenge na pikinenge kala sama dede ishi anya tutute abu wan kosenshi na itakile sana pe shi sama yanje sabisa shuli je sabi next place na pe na ogide sabi ye mi fechame foshito isabi mbe ko da kame wan ba kama da ibe abi wan picking so bon atifu takiwisha wan po iti wan sam pasange da fi wan fashta ki non wan libi sama au moins mi non na pe tila non sitaki so wan dede Allah sandi bungi de tu oh boy na wati me fi na fasan me sute tatake aya ashwiti ma me fi na wan fashi wishi so tu fasha de wishi fo tu fasha de na wati ba na fashi mi na fi wamati sasa de taki wamati mbeta taki udenki asamatenga udenki ause fidikatewe de nabi kanga we pimishi kudesana uka udenki ause fitu kechalikisha uguse fi managita sama mana gidenga so mekede konga fesho de bakaso mekede konga feshi ishi anya tutu asomeke luku fa desa ne pasara na Afrika nada fudina de ifende bunya so de na ichalinga de sama nada ishi bikara ifende bunya so adende luku ishi de sa use mucha lido ate pe fude ba kama chaligi de sefi da ajala bu de bisuna ga de sefi de ida chaligi ishi pe fude taxi pasara de konde de mo da kisa pasara ajala bu konde ye pe chode de sko den kya use fo shogo den kya futa sama ye asande on asandi brangrai mais qui fa pas de l'état là
Mishi omemba kama di petit emoji eke of kanede tali. Mi di misha foto na ape. Mi ainim se fini mtaki. Wena no efu paradide. Waka ofeshi fugoluku fa de tu. Isa. Hey. Yama ishi alati mkote kwa plaisir ya nyasani. Bika anataki mi abi wishati. Plus wishi sama shem taki mi abi wishati. Mikele sama ape. Di pigwa shiki sena ape. De sama ya donga auto. Mi no poi abiat fikile sama. Agi wamba kama ndi dede. Ai de modèle circonstance na peke fa de ba la fu de na kanete de suwe ko fa chete de do na pishifu Maghreb na pe agi so ansa nim ka fi wan fashi ete bika ba ka buba ma wan la bo fu kande wan poite na wan sa ni mina ifi se fi next Nangai, kiwa la foshi yabacha acha la tido abifu gadu to fudisa manto. Franchement asa ndege ma aso adna gadu yasabi no. Na nature make ustaki ba kama wabi humanity ni we wasan dige kidi. On wasan di onkra ni wini ma wisha o mekange en soto. Yeshtaki ya biento. Musa kama pikiso wishu wa bien safe man ka adegu safe ai we nyomu fien. Eke meshu wa me shobe me kama video bon san me pasa like bien takeye da debe about to mabwan te kimo munna aweti mamfa bai da sa ile me ke rangi enso bika isabi tunazafuna kala pa mamu. Okay asante jamani. Bebu nsanje donga ama okay. Nyame ndio vutaki. Eye, isle wabita komani. Sasa kide songa baka, adesanya kabata. Tele baka kode wanko pina de baka. Mtaki gadu dimsha video to mtaki. Okay, mfusame sho wantaki taki. Ya imtikase mondi taki na alta sama. Ishi? Anya tutu awo ko fite po chawo ko po chen kifan po chen. Manu afasha ko take te baka ko ko de wampina de baka. O ekina baka defensa ko take bena mkusha mishte. En fait, I fake sang saya pesan au desa sandu sades ko tu danga ngari sanna pe next na ana futa kide sande ma eishi futa keye te baka ko moto baka ko de ko nanda wa mpina de ai danga imajape imeshi fui saya me ke tele pesan ko de una eishi futa kide wo kaba video dina na wan kaba chai go afrika kalme na choko yo dia so mar awe dame wo kaba video dina na wan de fa we mo da fashi da wo chat ataki go mo fa we tu da so fasha la uma samanta ki frei dos ou ala pichi de traduire pour kaba dans la sti pichi de sama. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Pour la pembaka ma fusta en fashi. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold. Non pas ça ito ampashi. A boca. Non, mais então ampashi. Non, pas ça embaka. Non, laisse-moi mouiller, bon. Mais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold. So the name kaba. Someone want to begin. Michenga. Ushmaini sago. Aida, desama, liske fa abaixo de leba petaki. Ataki da de kabako tu diwa bina ape. Da dem du alasa ni fu berkia
muko gudu bombo fashi dem do ala sanalitike de kaba ola kutu da no jogwa mission dem kopinau dem kiu dem fou dem fikanga angi de fu dem papu dem chai keliki ko wala de san jube yewe takia anga wiki di pasanda fu meke aden mu fendela de wini fu de san de takia na uba kaman umulashi demu wini aso de taki da atay da pishi asan sami ataki umu meke de ba kaman sa atakasan ni mo fam katakasan ya kotaki meke de ba kaman taki meke de ba kaman sabi taki asan de ko dunada na asande wani traduire. Non, na jaita igiden taki kotaki demu meke o fusataki woke ba kama fusataki na gidem agiubun de ko de sannape fusataki han fa pushina a pushi sannape taki dem meke o fusataki na giubun fukotaki umoko sube wanga gadu tene taka sannape wanko sube wanga gadu na de sande taki nape o de sama sabe sannape na meta fa de nape Yo. taki mo we mo dede mo bu da den de kotaki de magudu akonde fu den ke fa France de ke fa Belgique bika à l'époque Belgique na akonu fu Belgique be taki na pe da jo magudu bika isabi inai weki wan pushi de shibi ni Ni mufuta kyo na Wishman. Ai desma unye taki na mufta kasani na kotaki na amanse takasan na pe akonu je considère que konu taigi de part taki unai bikai unopoi weki wan pushi de shibi ni bakate na kotsi kutu fien akaba wala kutu dos na sanda taki do ma desama sana nongo de Richman sana nongo de wan weki wan pushi de shibi sana nongo de mbo kwengi mi amfustan mi fu frustration na pe kotaki na weki wan pushi de shibi honnêtement mais akaba frustration nongo fama ma Kotaki ton qui a ici bien bon temps national. En fait, moi Wa pusi sisi befi da fusta la sani na mudika do ondormi. Bika asan di taki ta Wishman for shiko itaki ko taki de ba kama muden kitaki na fubu meke de kodo sana peda ifule de nke sana peda ofika ishi bi na moto na to lube kipasa take fu de taki na abunde baka donga weda da ofeto wana udu kanka shiki fu fetimo e ke famde asoda mden kitaki ke famde atile taki abunde baka donga mi teke tile donga wanya bushko de da ofeti gi se moto bikari na idune da sanga ida wo ishi teteto ale kigodo lekina tushudo Sana si bitu na desan madina fusta as desan diwe takiaso na si bija ebadul kaba ina ono eki filimu ye pise vitonti na fusta ididon that's one taki de sutu wan shi BP into voilà de sutu wan shi BP da a momenti di de te kala de gudo fude uja inya shi BP model exactement da enke fade fufu sani gudu na la guyana pe uja inywan shi BP da di o kaba gudu de konde ye da en fait tedi kaba gudu de konde da na a novo jidio begin tagiden take ye jiu koya ufika pashi giu ufika gadu giu ufika dishinga dasi giu ayu tendesa nide na befuye epideng ishi da foshifu de konkishi dense efi de mum jamu weki den e solanga janko gudu jamu weki den kwa ishi de mum fika den shibi kotaki de mum fika den ki de den kitaki na fu bunde be kwape e fu mufusta wan weki wan pushi je shibi en tout cas de ganongo ainya contexte de bika fame
bof mika fusta nongo tu ma famina isa sa pushi represente giden da isa bino de garden fashi anongo de garden fashi ma taki mo fusta san a fait que o bo ko que fa o fusta atu mi fusta sa taki Swade. Mas essa é bom top san bakam be shito da umbe dikam be shon on baka bo avansha ai no life be ta kwa so ta kin ta kin abo no. Da ke ma belle be bel goto. Nem ta nya mu ya bo ta kum tan ta ke en wan ko ta ke ano abe so wan libe no go ta pe ba kaman anga ngi wande ishi na wasanya mekani bushi no tanga disan na pe. So nya ta kum san fu de ba kaman ga jala bo mi ta ke ta ki die kutu sama foshiko ko sama konna de atawa pishiko sukule mofu faye balta sama ko poli ko de sama na asama digo bige sana pe plus sama go iteke e fule tawa gudu ego fugo seka en ko de ata ginda ke ye nya tutu fu ma be ko teke de gudu fu de sawo be dwange bikaju ma be ko na to be bisa take de anda be gudu fu be ngo ko ngade anami etaka mofu mo vota igme yishi plus foshin potwa mofu brab akoje ni bikasta ke be ufaya ishi en tout cas mda de mime mishide na taki alecheke na enton ana foshi tan sani utaki wa take tidete nintaki da kwa ukomoto na desema peshi to person fekete utaki taki ukomoda ukomoto na afinka to ukomoto na afinka do chu ukomoto desema peshi ishi da ukori yanga eguru nyata ke da fume eye nyati bona pe nyata ginta ke ye da fume wo kwa aguru na pe sama wo ko mo ke wo yaso Asa igi. Tema que atolea hoje que na gauge to lime que o mesmo misevi. Hoje que na gauge to yenga tu asan dimete. Me que clap ngade te minga de to lime me gen bon koda ki bon transparent me na ibok to bok. Abi so minga de to li de action side me que fora de peixe fagonta, porque side me que a fanchi de baka mai ko kan de labu. Nem tá ainda aqui sabe me tá aqui de labu. Me tá aqui de baka maua. E fiche baka mai ko fanchi fu sans papier fu kanenga papier asan da bon hati isabita igo tobi won sama nyosu chano defien nese igo muliken imateke de conséquences sa iko baka dos mi taigi asan de taki fanchi anamo bun peixe fagonta puya namo mo peixe na won ko do peixe jenya gonta puya na bika uma sabi saudo anga u mekena fanchi we kon Data ke yana juma mo bisa ka fashanga uta au na leba ka fu Europa di molo ba kaman asome ke ko aso ma yu moni we gu data sani usa ga data frei ka na asan de sefi mi de betay me san na pe ka ba mi lo piki den taki isabi sans fa che gu ya tonke de des différents santa de kai gi na pe mi tay ndaki mi tay gi de wadi minga de taki na wa obligation alisi ke gibe na alisi ke gibe sama da hustan awa musu de musu fu gude san na pe bikana wan minimum fasan de dunga utaka ba na minimum fufu kaba guyana le piki konde de goti kina boxi apika e funde no fufu pala ka sani frey data sani frey ya de na o habe sanjo me kele san de no aben nuku no sa de no na peut à partir of minuit gwa 6 sa de na ki de fa start no bika de sa taki de bige de buantu PHP de BT ke minere di tapu. Donc, on va faire économiser à faire foudé. Minuit, à partir de minuit, faire qui. À ce moment-là, nous disons ça, fancy. J'ai mon denti de la ou comme auto. Na lobi sende garu gisa mai ma. Ana asandi taki de to, ana pire jape non de to. Di de fustan sande kabata ki astrom na ogwede bikane na fenden minerai de sande mo fu meki de centrale nucléaire fu den ou kobun. Ne sa de donc. En fait, et fi lukubun asan ni de nono ya de installer panneau solaire na la dio su fuden tapu na san de idu because we no ala en plus no ya ne wani make money gwa ni eolien we no descende inde sande eolien de na poisa nyenso because ane hande iteke peshi fu fo shina pesa ka sande be bigi ma iteke peshi fu ye ai iteke ko daki ai iteke un kilomètre non ça me daki a été que 500 mètres carrés au Fukande non moins que 500 mètres carrés a été que bika mo kwa ya na ba ipo igwa inito eke waka gwa inito na sabi fere na pe tena ide fi atapu yego
awon do men dimbe wo kwa ni go chata kuna anda kaba. Ishi. D'accord, daqui não há uma alternativa não faz tipo quem já de força tá aqui aí não tem quando não oferece a de PDB fim da do mundo que fa de aqui de puna África nada não na pe de suku sa en même temps fu de ficar dungu mu fashi já te o do então que aí não tem conta ana wish me wish ngi de fashi ma jo saka bumbu fashi como tô na classe mo fu de mo gudu peixe fagon tapu de sakago ton en fait de composing que fa fi non na personne de fi dialogue asa na pe na ana mi wane na certitude te ba ka mo putan puto au de uma certitude Mana so naturel wo ko kaba sai de mu pai fierto. Na san de dan sabi na karma. Sai do na gonta puto yo pai fe wishon tchao teke. Ame que le gaz madak na go suko. Wija na yo les ko na pe de backup ki fio de go fien. De pai en kaba piki. Ouais non. En plus ça gimi mankelito. Na tede kota gitaki we na anabe umaya be doginga u na de samafu mashenga dishinga dati mais na pe en fait de samape de ok na de samafi doginga u mafu sai de meki di meki kwa ndogo ontapu ina iko taki ina ye teki agudu de libigo don Na sande me ba kama accept de sande ta teleta kena de accepter maintenant ça ko so to et ma o che manifestar que o gide sama ya de gans ma fu be pena de que o gide so ma do fu de jude ça va fu pas aider toi Na héritage fa honte na héritage fa honte ya pe de lobby moi na héritage Mr. Mana ko tagi ntaki no na be mi bikate wa san gans ma no san to yesu ye pocha ganda yeso ma de sorry de continue bénéficier pour ça de ça ma fu de suku goluku gwadu guyana na pe fa de fu de habi frère sandi c'est de do de abia de suka ba fu ko ngala sani de bénéficier pour ça gans ma fu poti na pe to ouais no da san na akaba on pasi ta pasi de poti comme na c'est mais ça fu de ça ma sabia guyana taki depois ite de ko wo ko na guyana nada e kishimoni mode na seri post pedenga den poite de woko. Mais ça fout de baka sama sabe sanda guen. Même ça bien. Plus si annonce pede ke fiwani we pa la sangira e confede ifele. Doit la sanire kol kaba. Des rabis primes à la descente umkal descend na dene. Des rabis primes de déplacement de kotaki des rabis primes de Canada na soso kwata itananda da fade komoto aini wankonde di kotaki civilisé di train de alasani de fana sokwata janda da de rabi de pay de moni fudena sokwata janda ko ko aini kota ini akonde okantaki akonde kataka civilisé mana de bisa mae akonde ko taka dai ameke bun famutaki jabela sande meke akonde fudenga de fufu san fuden de sande de fufu na wi ma de sama se fi ande fusu tanja jada ye mi apoita kenso ishi adisa na de sama si Sama de sama dai. Ndaki de baka ka konde yantaki na konde dai na bikana nyusa ande meke bocha ni ma de sama bara na se fi bara de dai mais en fou mais en tout cas il y a un sens ironique mais ta kasande. Ok. Non, mais juste pour préciser, on s'en est dit de ça, ça doit aller, yo, et on allait ici. Nenta ki pede ala pede gon ki fa luku luku hanna taki na fu sefi de do sani de baka do de tanga ino wansani ju mutanga ni tu isabite edu wansante na itaki ma isasa edu asa na pe atimo ala sani da umo dwanga den lezi ki fa de dwanga u da unai en fait da una wa itaki nitaki na san na pe edu wish de se utaki na san do edu utaki wasabe san na pe wa no iti esa un fasan na pe jadi ofu santa kesan na en fait so langa wana de IP donc look one lay minga de scout lo bigito so liste de stop mi na de gan de base fiabi mi gi wantoli par exemple minga wantama atoli am lo bigi samai à titre d'exemple ça de scout edu minga wantama ube tiko wa kai gwena se fu parinanda ne ushi de scout update na mbele ne ushi de scout na pashi ko usbe fu un rond-point des contrôleurs en main. Jude na pe shoot do un rond-point.
de mandi be de contrôler de sama asti sina pe basha ou baka se ifanga de ngale tu moto fika de sama de be contrôler kwa ou baka kia wagi fu wala setaki wa fu kwa se de fu ya la wagi ni se fi da même da de fam sabim se fi mi lobi de tranquille te meshi de ma pe se fi taki de maya pa bon problème mi ngade ma pa sa se fi di kamena de model boy di kanida sabia me ka ba sabia wet ma me ki mo tingam se fu ma sabi sama tay gi de ma te mi ngade miti ne de fuye de fuya wagi ala sani de staki da fendi na wasani nem tay ne taki da saida meke u leo mo ba o ma baka mo bebi wantu sama na dai contrôler ne tay da ke awagi na wan kota ki na wan voiture allemand na wan golf ne de meke de leo baka ndaki afa piki wagia da ifu shuma ga wa mo hey wagi mo transport kan de ka Mercedes of mo kan wagi ne amata ndaki okay ma ape da mem assurer taki nya artist of wan kota ki wan shingi man of wan footballeur nem taki wakti ide sekol fa san di tay gimna wan shingi man of wan footballeur da kota ki no man no ta sa nya par san nape ne amata ki no nem so mi gwai no mi gwa preuve wan sanimbe du dia sabi même pas asan nape légal mi so wan preuve acho tape mon fou bakata nem so taki shiki andi weshinada we considérer taki Guyana fanshi de nada to bika usasa de Guyana iko be a part fanshi taki na duwe taki Guyana danga to saka na aéroport we shi want to fanshi sani kanda hymne national wa bien nada next nada na fanshi nyama taki me lay no yam taka sana pe na Guyana na c'est français et ça bino de skufu pochapile lgimi taki no isabi tekem no bu fi wani ateu fe saka Guyana teo fe saka teo como tonya plane pa isio saka iftunado tio smeta kana fa shode alla sai o poe de luku Un choc yoshi culturel, bah. yo gwai no system lukta ki na bumbus law sanu wedunga una sandan wa jai no wa page wita ka fanshi de nape dos paleti ke usabi soto system o jaini take alla sanye como to fu Guyana of kana Martinique Guadeloupe konase ya ma next na ikonda fuko developer nda bika altike mongi hoje de samananda acho que tape mo en fait a meeting que on se m'a dit pour piquer mbaka par a plus versa bino tay game so sani nya fika ogwe ano noiti takenga o move kan skufu opos tengi ule so tsana pe ibi taki dash shata ma pe baka one day tam daki de contrôler ma baka wan so de contrôler ta ma pe one day baka de skouta action ma pe fumi amako gimato libaka Les points gang. Tem sabi de san fu da tem sabi sa fu piki de manto fu so ile taki we fu stan sa de edu de ma poita gi next en fait depois com kotape esku forma duwe esku fu berne inga law sani en tout cas mina san na pe mi fi el mi fi buntaki asanya mi tapu en fu de ma mo fu gang se fi sonde apoita gim sani plus anoma fende na wasana mi taki wala mi wande lan ko kan edition dati bika on cliché de nape shon ba kamanda ibashine tapunga wagi ko taki okay isha ile won piki wagi ile ne baka fu ko contrôler taki okay kade awon fufu ma of kande na mandi jaini law sani wakati D'abord, on tout Burkina Faso, mati fu mtaki. Sebe itagi ntaki, est-ce que mna ifele fu bide tol janga baka? Ntaki no iti en fait me bon on s'en sota mi ana wu en fait ça il passe à me de tomita itagi den jojo. Chef mutaki me go moyen que fa utaki ase. Asan di taki na pe tu sa no esta o men fu da fu kan tende shi kanne taki ngam po ite son va shi bika ula de una me shen ke wabi wan héritage ta kasa fu na atade alguém que a histoire fu atade a de faire de sama fu como to fu sama di fetsanga den da una ife en fait a jai nyu a faz fa experimenta ki una na de sama opi me shi una na kanga voilà depois tá aí não san daí fundo da fica aí fundo san nape mais ma boa histoire faut raconter en fait toi
Bon, mais take exemple comment tu fais en ta situation. Elle tient que one day to ne ko ta ki mati fumi. Bien permis moto ala o maya wa bi o permis moto. Ne wa labu, okay. Wa labu ko ta ki wan shiko to stopping. Ali ki bonye fusa de make shiko to stopping. Just stop shiko to stopping ya asking un permis. Ne a pour un permis gen. Ne isa sa shiko to taki. Afufu permis. Afufu permis. Ne ndete ki a permis. Angala moto. Angala insefi. Buyen de buyen na bakawagi. De kali de paneus kote ki a moto. Ala sani. Ashko tu pocha nye de namo dos. Geng. Ali ki atoli eba. Kamao. Geng. A permis na fufu. Ne nde gwa post. Ayu tenja eluku ja elafu. Amati fume eluku ja elafu. Ne nde gwa post. Ne na ape. De bigime kyondo suku. Ala de sandete. De me kyondo suku. Amati fume takima. A permis. Nya ime amai tanga yeshite aisuku ala piki. En fait, dia confus tantaki. Anabileti. Nya isuku tasani. Fuko taki. Fubanda imbika ainye deini. Noicha ondo gontapu. Wamba kamang. Sa abi wan moi moto. Sa abi a permis moto. Ala descend na ape. Fuja wamba kamanto. Nya pocha ainye deini. Namo taki na ba kamang. Donc, na fufu a moto. A fufu a permis. En fait, atanke. Ai, quando eu acho que guida é genki. En fait, guider toi, bah, comment égal la pauvreté. Oui, ça. Mais en fait, Asani, afashifa ukosha manto, fa ukosha shikotu, bena taliba dai wani kokeshu. Taki sama ya isuku ay chotwense fugo suku wansani dinai existe. Ishi, wansani di pocha ini edeni. Atanke, give se maladif. Ai, muita aqui não, acho que não, acho que pode luta com essa mais chique, en fait. Adei fufura dei dai, en fait dei dai ko, en fait na dei fufura dei dai ko tai kita kai na fufu man. En fait faut acheter des, mais en fait il faut adorer des images. Akudai de acho que guide man bien. Qui de se fesh mina ande mesh dei do na fe. Ushina en fait di sabi ka de konde furia ga fufu konde da na una de ba kama dei wan ko take fufu. Si efuna Mais bon, yo po konde de toute façon, aini Takifu Léopold de Ada et Fustanka Bataki. Te wansa mai fufu ito. Isha fufu manje fufu yi. Aimo kenijinga sanja fufu. Mwinka samadi bebe asani. Ishi. Ah. Só se fufu é bacaton. Fi fufu ma pe bacaton. Oui, I Deixa know que a foto de fufu essa maga a tapu. Melavu, aí pega isso daqui né? Aí pega isso daqui nessa massinha bego. En fait, ai compose ça na pen que não kuno en fait. On se masse comme vous c'est fi. Mais par exemple que va me dar que logique moi. Fungo fufu on se mane de fufu ça na pe. Mi au kutu. Mas que de um solto, aliás que na yukumoto nego fufu de en fait. Quand elle de déclarer la guerre carrément pour ça na pe c'est digo fufu de. Boy. Nena gande fufu en fufu man. Ma de moya na fufu wambia, de moya na fufu de fufu wan. Kende da ke de moya cha sa ni konto. A de moya cha sa ni konto. En de ko da ki fa gonta pu eli benya gonta pu ala peixe o sabta aquelas peixes mai fufu sa mai ro sa mai eki sa mafte ke sani. Mi achei que na kuon libi sama we make pikia da konga wanti bi ne shikini. Dessa na peto, a fait que kande we shi États-Unis, tapwengi wanta konde of gande ke fa fanshi dia go sai no sama konde ke fa uja gyan nanda iko fufu a go to e fufu fishi e fufu de bondi wa bi plante médicinale de surtout fusée et poly à santé fu de sama fu nanda mana fufu au niveau étatique jape na braquage de na pe carrément et ça bilo afudase de me kali de jonki ishidemo po kotaki mafia fu so lape nena de maya amo po na braquage di sabi
Par exemple, des fois, en fait, mina mandi des fois, tu mishi, ça fait e fu des fois, be gwai ni mi de ni to. Jabi o go fu sama. Ma de bank ya, de bank nga de fa de me kai sama go fu we. Ma de bank ya, de bank nga de institution de PHP de moni mol. Ne me kem sabi, me en fait, me lesh pe ki da fi kan awan pishi. Isa fa ide. Bafuta ka fi kan, da fi kan di como tu fa fi kan direct, bika una fi kan, mo mi ke de sama fustan. A bi wan to fi kan minga den gitoli ka bato. De man tan gay ni informatique tellement to que de kon pele ko fanchia de kon ga wan kodo esprit. Wishi de na ya pampila to. De man tan gay ni informatique so da nak taki, de man fufu mo na la mairie, de man fufu mo na ni banquier, de man fufu mo na des grandes institutions manga fraude de osinde me sa fa de doyen me ko luta ki me sa fa de san nape ma de bac en ordinateur wa de pour moniter que mas 50 000 euros, 100 000 euros, des pas c'est au me compte de ça nape. De man gi metal nape to. Nape mbem takina de moi na busa en wedu. Ntaki man, e fu po fu so man take bia. Ye ki dema encore quoi. Ya me di me okoli me jaini, mam daki me valide san de. Aja mekanika. Me valide. Eh. A boy yoko boy me safade duman. Mais là, usaide. Pika de mon nape, ala de moni nape como tu quelque part fu de konde. Ako ja pampila, ako ja ini bureau, mandem aitan de money. De mai fende o apede wande ko tsaw konde ko teke go to cobalt if fufu ana paide fufu de brakyo. De pale ka ente ishi wan group taking ka den se fia taki. Okay, de go boko wan bank. Asa nape ana chali na kishim gide bank de la shimoni. Na sandi de poite ya sefi de requere ya sefi ke fa fanshi de ya. Como tu agwe na fika, ego fufu e kisama. Como to kwa guen na ndang kufa de dunga de employeur illégal. Sama ta egi de poite ataki na employeur illégal. Aden doji? Noto? Asandi de don pleine conscience ma fama gouvernement da wake people se fina iso de taki wishisa de idu. Alisi ka de meka system de profita ini. Ma efuna ube man so de taki okay asan nya utapu. Ala sandi be ko legal bika o legalizing au na people. Yevusa? Ade mu sabi sa ogigi wata igi den taki orpayer illegal dia odo tima ade mu ko sabi giu. Bueno, de como to chafanchia, da de koi suku samanya bushini, di como to fu Brazil. Brazil di kolenga la Guyane, uji da Guyane na pese e hoso la go to bika na san di beina ancestral, da de koi pochen taka illegal. Da bi to samadi, lesike de kelikiman, dina fustan, de shiwan ko on publication taki ok o kishi so anton, da de balo ok c'est super. Lesike de kishi de sama ape moi. Non? Taki shida sama ape moi depois itana de konde dede. Sama ta ida taki de sama ape illegal mo de ko sane. A nature di meke kongi ala sama ya. Ana depois ite meke nature. Fu de kontaki aha na ape illegal. Plus tede te kasana tede te ka go to na ape. De oba en kwanya bank fu de fanchia. If once sama taki wan san illégalement. Kan asan a meilleur san fudu na sa fudu. Af dikyo la ipo cha go to gwa ini baka. Da primera fusa take okay asan ya explique han illegalement tout da piki na wasam dikelo isakala go baka masai de sai ko fanchia c'est que à un moment donné on se taque un problème d'appétit en tout cas me fuka ofu taki Normalement, il faut de toute façon, à live, décemment, midenki ou meki à tour, on a bien tout, il doit fou à attaquer fou Léopold 2, BDA, because à son de passer à ube taki aba afoshi pishi, ne meki à résumé guo, ne ou taki fatu et dopishi, dos na bien tout et dopishi BDA, da wedo na akaba fa à live, ma eto an leishi ainya toli ni fu Leopold de ada eshi kelle taki de wetiman de seti ala so tumo iti de dun fu de seti ko taki de sani fu de shilli fu de mumang teke de go de gudu fu wi eshi en ainya teki fu de gudu fu wi de dun ala de moiti fu ko taki de fawe fu de sande te utaki de fawe fu de sande da wantaki noiti yamu sabi fustan taki ikonde gudu taki monija i ondo gud ai dochi ondo
taki gudu dia a peide al descende de poti den fawe fu pa kiseli ishi tego taki tede pikin fu egona shiko de dun ala de moiti fu de leli de kishi jamu abi sabi fu fustan taki gudu de na jondo doti wishi de fustan se efi de poti den go fawe fu de san na pe ishi bi aleten ke fa arian de na pe ay efi luku ay nyaundo gon tapu ini kota ki na ini de fan shikonde ini dide da kota ki ay ni la Guyane ini kota ki ingénieur tu taki ingénieur na samadi emeki sanifu ingénieur ay ni kota ki aerospace da kota ki de samadi emeki machine sanifu sende kota ki la keti guatapu ishi aini Guyane ini gimi ube mumo tanga enya sani ini de ishi fusaide ube mo tanga enya sani ini de bika asani de lecha ufeshi da ube mo suku fugo fustan fasan de woko enke Guyane fu mumman abi kota ki sabi aini fu sefi mumma meki raketa la descende en ube mo sabi fa ago utu fuwe komoto ay nyu dotini ala descende ube mwe habide bilonde mate go luku fugo suku o mekondo suku fufustan o mengo utu komoto ay ni la Guyane ini de shikelle take ala descende na kibi de poti dengiu de na iwanyu sabi fa descende wo ko de na iwanyu sabi fa descende pasa ishi da ala descende de shikelle take de kibi agudu fuamu shiden de kibi ala descende fuamu sabi fa descende woko de na ile yudia shiko de na kota ki de na de kibi dengiu ishi da nya toli ni fu Leopold de ya na sande we fu stantaki de do ala de moiti fu de kibi ala descende giu fuamu noiti one day ko fu stantaki u konde gudu ala descende na pe en te gota ki te yaliki a situation fu la Guyane ay ni de radio wini da de tagi kele taki la Guyane wan pina konde ma ok la Guyane wan pina konde na on pe la Guyane na wan pina konde tapu sang tapu ainu ifu stan ini wa wande poteng ma dende sabi kelle taki la Guyane to wan leisha gudu mo parais na la Guyane gi parais nyanya en temi taki asande fu muntake mo go fu sefi te gotaki na la Guyane gi parais nyanya na la Guyane gi Lyon nyanya na la Guyane gi Calicon Bordeaux nyanya ishi beina o kampoti ala de konde de kota ki ala la France na efu no ya ne la Guyane teke indépendance na wanta chale kwa ini de samaya ini avanshi konde ya ishi na wanta chali anga wanta pina bika sonde owi de samaya de no man kaka efu munta kengo ofu anga ugogo de kaka ishi efu munta kengo ofu waye de gimi de samaya na notice sonde ba kaman ye wota kengo ofu meki agwa ini atente tenfa fusta ini ishi bika we shinke taki na ga ko taki choshwan weti mai kwa ini wini da we holiday fu ko taki fade weli den su dati paki also de weli den shiko tu paki also di shinga dati da tedekon so wan fu den de kwa ini wosu ini sonde jabi wan ko taki wan monda fu kwa ini yosu ini fu dina shiko tu na weti man da yo fika den kide kwa ini yosu ini ma mun sataki shiko tu no mak kwa ini yosu ini sonde jabi wan mandat de perquisition ici et fu de kwa ini yosu ini ne porter plainte kota ki ne igo porter plainte et normalement ici atuta ki de shiko tu ngaden se fijo kibi de so sande ma normalement ne igo porter plainte de John Tor ici de John Tor da tuantaki de no mak doasan na pe ici da me kota ki mi wani pocha sanja ainu anse fu yeshi ni taki shiko tu no makwa ni wo su ini sonde lechen ke fai wagi jape e fu an shiko tu wan ko fruyeri wagi ni anu makon sonde wan kotaki sonde wan kotaki wan bo wai sonde wan sani je solenta ke ye asagwa nya wagi ni de bikala de so tu sande de franchement ya de considérer de sande en que wan propriété privée ici donc na loiti jape kabataki iwagi ini na inke wan propriété privée yosu ini jali ini
na inki wan propriété privée et fushko tu wani kon de mun abi wan mandat ishi fukwa ini yosu ini fuko fruyela ini yosu ini wishi fufu malon kona ape valai ishi ne itagi den taki jan kwa ini yosu ini de na de no makon ishi so mi na pe mi be wani stop en foshi da wo luku fa wo cha data live je kon ma ito wale ishi na inke fambe tagiu na begin we holiday de ifu tude wo ko di de wo ko satanga sonde na account fu fecha me kuna tude wo konga di de wo ko alive holi na pishifu europa ya fifi u bakarina na pishifu sananda to alufu yu min di de sananga la guyan da dufu o kanwe kilo wema na satanga sonde na dese fi u dingude ishi ma we dun umoichi fu kengi wantusani dos wambe mi fu apishi fu youtube bikami sataki na omesa ma ewakti fu den video kwado ma de video wantu fu de video kabaseka ma sami me poti na ide nataki me dun ala moiti fu abi wan new material na pishi fu kotaki fu organisasi fu se kade video da so wan fashi me mai poti de wan fru wan fu ukaishi den live de different live di wopo di chakon tenketi de bika o mensani jaini de different live ini di wabi fu kweli seka o confus tan tutaki wa man poti de live giu enke fade bede bika na o men konku mambe e kwa ini de live ini da tere konku mando ini de live ini wansa nyu mum sabitu na taki de dun ala de moiti fu a live amun wakabun bika te luku fini eshide gimi a live be wakamoi chide sefi a live be wakamoi ishi bika konku manja ini atanke de se kawanta sanigiu ma umumde angai bika enke fo sabi sanina iko so de weti mayano ichi jo fika we hopo live fu kota ke fu giuse fi sabi ngakoni dade nai suku fu duansani fu stopa sani de ishi dos me hola ini me de ini taki de life du e holia aini de ini de sanye pasa wan kota ki de pasa moya na wan pikin so akalmi kota ki na wan pikin so pauso de giu da anafu de giu wan pauso da fege taki den sama pe de boston ishi do fu dengai fu fustan sutu ye dengai fu enumweluku so utu sani de seka fu de kon kotaki du de moiti fu buyau fu du jogingau dika enke fawe opo de life ya ito wale ishi na ki de munki u de okiu wa mkoli usefi dika jan wande san ya kwado ito wale ishi dika de lashi furu e fu wamba kaman de nai that you wantaki na money de lashi na pe we de samaya de na wani lashi money de konde fu de ito wale ishi na mo pina konde fu gonta pu ne na Europa ye meta kembaka na mo pina konde fu gonta pu ne na Europa de sama ya de na no one shi money ye aki na sama bulu meki de konde fu den seka enke fa seka nga fufu ye kinga fufu nga lei adesan de jaini de bulu ini afuda se de meki de konde fu den enke fa de ti de ishi da te wetaki wa mwe keni shinga ataki umtaka sanyen kefade taki wande ye kon oso wante ye kon di jodum ala de moiti fu de broker de so tu sanya okay minda si den kabataki Esam buanta aqui. wala si sanimbe wani rajouter na taki de sama wotuku futa po live na 30 na na di tentino da wotuku futa po na pe mi asabe fu sama be wani chawansta sanko ma minda si de Esam buanta aqui. De sama. O hanye fu kai faz. Masa fu na rezo. Kana rezo ale na mwe kaina se aso. Bref, Sambe. Taki. Oye, mi? Chago.
Wewe mdesama? Ina hiyo mino. Ndache ye. Chago. Mami me abi réseau. Kande na amekuna asanfi na abi réseau kande mami mdachi de me abi réseau. Ya rezo fumia mishi sambu anta kimi wabika una da fa live poti da fa la bison ali. Wewe mi? Ouais, mais coach Eva. Okay. Sambe itakidesema poti da fushi. Gidesema dijeta Taki ko ya kono so dibe ko prati den tenga u ko ye pi vortal angari wani be download tu. Ishi da su poti da fushi mi na afu fika una ko takina afu pashi bikana bon sa mfu godo ya so namo ma wakati utule wo kona confirm nanda fu chawo ko godo. Da me ko takime ni balala wan comme ko takesa nde wan shuti bakadi na fu paso wan shuti bakana mo fu oye mana jape yo au potida fushi da me ojao ndo fushi usefi En tout cas, même si il na gan san futa kimo, asa uta kina pe kaba objectif adei ko da ki udoi, itike ube wanf a objectif na be fortalu asa ni ji a ko no fu berhia be takaini atenda be libi hoshi de kong sa hu de fikan en sa ko taki parti de samanya gonta kutu ji chai wigodo na ta se fandi bang ju sabe ke guen sana angari ta peshi meke o komeke chide dos if abisa madibe action safe e ke fami ikimambe action safe takisaide meke ukumoto tena fi kan ko ditena so peshi fa sande waka fu saide na falade sanna meke o tay giude sanya na en ane ne wan afu le lisabu usefi mon ke fa ube sansede if de maya be no itsiko na Afrika no itsu abe odina tase fali bananda ubo jaino abulibi ubo lonto fu de gudu fu gonta politiki fagadu meke opoti da sala de sanna pe meke mo fi boy ni shikini bika somswe ke ba kamanda kande we fi ki kanda libi fuku ma libi no fuku na de man a chobo de kiko moto fu de poite en ala de sandi como ta de denki o explique wa ina ataki fu kota ki a ouru ko nu fu berhia fale be denki taki akeli kisani na wasan jide meke po en place fu ki a tradisi fu a fashi fa uba kama isha libi da usapta ki fu de kiasa na pe alizike de kiu sefi alizike de bika de kiu sefi ngashikima de kiu yeyetu bika ala de san nape na utanga de nape na utapu baka na wapan na ulibi de nape da ifu de ki de san nape alitike de fika legi shikia mauna na wan ya ni ushikini una na wan ede ne de meke de sama bibi tanga nya bibol ini bika ay bibol meke fi bibi mano meke fi poser fi question fi aksi tutu samai da ape wish de tutu problem kaba fu de wapan de tu sai ko ni da me giuga tangi de sama de jawndo sefi de alikitaki umaya ike faude wana de mosa bima mawe meke motin ga sefi a juwe pose o sefi de question ya wansa sama wansa pewego meke jute ke information suffisamment en wani meke ta wanke ubalanga sisa sefi ukoda ki ugiu sefi wana fu wata publikala uja ina safe situation ne ishi bala okan anga sisa ame kunga letawan fecho por la via msefi mjombo boy nya traini bikam kitaki asoansa nembe wanidu dosia ujija ondo nada sefi uja ina fetitu bikati dewe aliki matamale sannape ukataigi de piki fuden ukalelde piki fuden tewlelde de piki fuden na winiwe wina fetina pe kaba bika
ukande una ala una bia kansu kotapu we koitakima we aliki entewe aliki we skufu partager san nape ulukufu mailenga fu na ile en tout cas ça mata kia mi ashinke ujija undo ya ushinke kotaki ofita ka lewe lebika la ubaka maili be na se fisa nini na wasama ko gudu mo poite assiste ju ubaka mamekia en não essa maná bem bom que fa poita bem bom da o mochi pede essa nape como to taki wa bifu opo tempo ano normal wa de foshi awade foshi libisa madisaka na gonta puya fika la leta cultura leta nashi fika poite shineishi ala leta wanji de labu au foshi saka fika de nashi nape ne tide na ubena emo pina nya gonta puda na ugadu meke kudu kongi na do tifa fikan ishi deta gonta pabitu deta konde se fabiden kudu tuma ala agonta a do tita fa fika mo abikudo nya gonta poini ape afika meke da ifu poti tidete awanta ki un problème de sabito un problème de da umu giuse finana fu ngota tapu de maita yutaki umu poti mo poti na mo gudu mo poti mo post fugadu asan dia wan lei ala musukufu abien bum umeke mo ichi mananga uki wango fufu wango ki umeke mo ichi na bumfashi mako chai usefi ko oli usefi na nada ugwata pusefi and maya nomko waka utapu na penamo misataki do da desama da udon mo ina sefu et du rendez-vous mardi prochain mercredi prochain samedi à dimanche 17h à partir de 17h na se franchia assez Guyane Gassananda à partir de midi. Ok, il a été tranquille na c'est fou. En tout cas, mais du en tant que faut faire jusqu'à la fin. Isa chago timia. Não sei, vai, qual cotize. Voyez-me. Voyez-me. Hein? Voyez, ça m'est Mais en fait, t'as raison. A raison, bon. Mais o me quem é que o bica na. Ah bon, Isa chago, mais. Sambe wanta ki wan grand merci ide sama di bedi na a live de wan di bedi ando. Moi ça ni bon rajouter on fait tout méditer na san de taki ata ko ça de taki méditer ni. Ma o potu pa ki fe ni denki na de san de poti atide. Bika o se ve taki de san de sama tak de tan wa ya takia. Ana inventé ça ni na san de sama taki tu na san jaku na taki na koni na parti. Amafu Belgique n'a appelé Léopold II. On a inventé ça ni. De ces filles, nous savons Sandia fait si yogala yogo blame ces filles et que takia ina un problème mais il quoi problème forcément. Un problème c'est puis à raciner comme donc c'est à méditer. Voilà. On a ça de rajouter. Façon à mon idée voilà. Ça. Ok, en tout cas, Mina, c'est fou, Mia. Mais ça fait kabataki. Mi kabataki bika ulionyesha na yeye munguso. Abu. Mi kabataki bika ayudufu uferito. Ok, desama efoye mi wa mufe getaki wa bua a groupe Telegram. Du sa kwaini na ala moment usa kwaini me pasa me potengi ugau fo mushi a groupe dana groupe ya bi ukambigi kota ki ukambigi follow a groupe na kota ki na YouTube
shina arrobas okanwe kilowema a groupe telegram na arrobas okanwe kilowema le tinki fash ki fina pe ondo de da de differenti groupe ya a groupe de wo sukufu poti du fu Facebook tu wo sukufu meki du fu Facebook fu mun pochen kwa ini ma ase kawe se kadesani to wale ishi de sama da mu waye de giu fu kotaki fu desan ya mu fende peshi bumbu fashi foshi wo poi poti den kong meke ushi ala de wo kodi u chai konten ketide yeshi da me poti da enke fadeta wambetaki da we poti da fu ala de sama di be participer na live de sama di tapote de sama di seni kado aso we giuda bika we shitaki I need den differenti live ini tede game pe we anai ude nai ton sama de ade nai mashi fugo poti kado TIP money pe de san na pe we te wale shasan di we duya ana giu safe che futi de wan fustan sana fetia mi de seikal taki tamao musu fufustain bika te wan ba kaman ayopo na kotaki na timba kaman asa weki fu umum chaya fetia fu mu komoto aini apina dide weti maya ipina usonde wakishi apina apena ondogo ontapu ishi atutake enya beiboli ni gansele ishi de itayu taki na wi abi kana tanga ishi wabi meke uja enya pina ini de ma kweti asande anaswade bika te luku afashi fade weti maya pina ago ontapu de sama dija ondogo ontapu ya da ishi kelle taki anafu dina wina ba kaman fu asandi de shki fe nya beiboli ni de na lei bika me tekia exemple de fu meke u fu stantaki apina de weti maya pina libi sama ondogo ontapu na anaba kama wawa efi luku na ini Amerik na pishifu Canada pe de weti maya ki kota ki de meke genocide efu munkale nengane chota ki asande da chuantaki de ki omen people chota ki people na konde fu sama ishi nende ki fu dede mun abi Canada ishi na umengi de ki na anda ishi kodo États-Unis se fina umengi de ki na anda fu dede mun tekia bana konde de ishi we go Mexique na se ifisani na umensa ma umengi de ki na ape fu dede men fende Mexique te go na Mexico da yeshenke na weti mankonde de na ape mana foshi na soso ingi be de na ape ishi te go do la Guyane na soso ingi be de na ape na pishi tende yeah ne na ki de ki ala de ingi umaya de chayu gonanda na safu ten fu piki katwanga kotiken ishi te luku na pishi fu African denen kota ki denen den kali giu na pishi fu African na umen konde dide kone de parti de konde nke kuku ye le senke fa ye god na wanta fata puda parti ikuku te kota ki te bai wan kuku dai parti nga ala sama funya aleti so de maya parti kota ki leti so de parti African nke kuku ishi da en mo guete forbeten ke fa Australie jape ishi na ba kama bede na apetu akide ki ala de ba kama ndi bede na apet de gona de shine ishi nende shine ishi nende ko taki de fetanga den meke de afende de konde fudende so ma ainya tu wini de weti maya na alla peshi de ki sama fo mun fo stantaki ainya baseball inya sande shi ki fide na wan bigi fault sani a wan bigi lei ye fudino isi one day ya mo potampo fudi mshenke taki na gadu epinai nende meka lei de meki ma noiti ya undogo ontapu tanga ma abitanga yeshi mo wanta folu kwa undogo ontapu bikai fuba kama abitanga yeshi mo de ta folu kwa undogo ontapu da unfanga de weti mandiki ala higo ontapu nke fam taigi wen jonso ya okay da desama da nke fauta kende kaba da wo fika live wo fika apoku ye fu mun kofri da wo fika apoku de giu efu a rezo ya wani bikame shitaka e muliki da ifa rezo wani da wo fika apoku giu fu ukaba live nga wampiki nso poku da wo stoppe na ape ma eton wale ishi me giuda fu alau dibe participer na live dibe sende kado ala de sansande da we poti da
Ma call quoi, ça vous me non. Ça me dit. A réseau ya muli qui hey, ça veut faire pourquoi maman père pourquoi hey. Car réseau ya thank you. Oh, thank you. Ring ring ring. E yera de sama da wan fele tu fogo I need a different group. Alexis nke fa use efisa chai sabi kongiu, nke fa we chai sabi kongiu ya. Alexis so use efisa chai sabi kongiu. Yeshi da wi unabi bo kwede oso fele fu de sanna pe de se fu abo sabi fu chai kongiu we begi wa mu fele fu chai de sabi de kongiu. Numaya anga kota ki anga pishi we teki de sabi de. Bikana sabi o meke u kwanga feshi. Tak. Ok. Sukufu pe apoku e de sama. Oh, sente obe takia. Asanga. We dola umochi e de sama fu pocha poku. Fu amun kabanga wan. Fu nkabanga wan shuti. Anga wan shuti peshi quand même. Ika descendi we really ya. Ay gibo ku e de soleishi. Da ifu kabanga, ifu poi kabanga wan pikin so poku da be shuti. Taushi. Apoku awani pe desama. Apoku pocha poku okang pocha poku. Apoku awani pe ale na mwe kaina sefo ya ling. Ale awani upe apoku e desama. Ma na inke fauta kende. Richman o pocha poku ma. Apoku se fe awani upoten. Bikambe connecté na a wifi. Mbe connecté na wifi nya mbe krishino ne mi kocha wifi. Ma malgré ça anai minabi réseau sali. Ale na mwe kaina aseya. Yana pikin. A réseau awani. Ah ouais. Ah ouais, a réseau awani safe. Ba connecté na wifi baka oshiloko ma mishenketa ki. Ya okia san ya ebika. Sanina itanga so. Ala de san fume rame. Oui, a foshto nshi. Ala de next mina abi adi na e rame. Ala de san fume fwe rame. Kande wakti ala fashi na wakti wabifu wakti nke alen saka pikinso. Nke alen saka pikinso da apoku pasa dina na apoku ya. Na sokaba. Foshto mishale ya na wan rezo isabi te de na tapsei.
da a kota kida ina abi rezo ale ci somi shenke no ya tapse imide oso te ja nya bushi ni te ki telefon te banda next na ipasa wanilo no de wanilo de te weekend imfeke te wanilo e yede sama da wan feke te fuwa nya krupini e me wakti luku e fa rezo e kon kami na abi mikota kimi impresse tu meshi da me wakti luku e fa rezo kon da me opasa apoku ma foshi fa poku pasa ito wale shime guda e de sama di seni kado kon ala de san na pe de sama je fusta feti bika ito wale shana anagi namo gi okan we feti ishi namo gi rishman namo gi chimnya namo gi fetameku namo gi we feti mana fude mbaka pikin fu je kon wishi kande anami pikin mana de pikin fu je kon ishi aden sama ape we fetigi bika de sama ape na wibulu de icha na wina widina ape kaba ishi da efu an feti fu ukomoto aini apina aini da autanga fu komoto aini apina aini ah ouais laisse tomber on savait fou les sama yé même pas moi aussi ah ouais là
de sama men sabe fu mi ma sani be bugete me abi fu en fait me abi manki a live ne mi ta ki a tablet ne mi le tembaka ne no fo shin kwa TikTok baka fu mi monki a live o sona en wana udede da men sabe fu mi ma en tout cas me mampe a poku bika mina abi réseau sa licence tinya sanye mouline da me rabi fu ki a live le tiso da ala fashi da ko utakite me meka montage da mse ka poku poti mame guda ito anleishi ala de sama moisha ala de sama di beseni kado kongyu we guda merci beaucoup we gudon su da da womiti na live na today woko jekoya we gudon su da da womiti na live na today woko jekoya na compte fu fechameko mais sabe foi mi ma en tout cas me abifu kia live le tiso foshi abordel bigimbaka